Amele pa mai no sau fika ni tai fa tim ala usu tatu watunu I fa manga wenga le tai au ia toi fa malo toi fa talo fatu ia ile pa ia maurunga tatu watunu mai se fo pa anga si fonga le mua ia la to fo mafuta mai le tai au ia ilunga tatu wala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ile mai mo nga ilunga tatu wala ta le Facebook ma le YouTube le tai mo le tai au ia mai ato fo ma le saulinga lotu ia e pe ona I foi ia le talaino le tatu tu ele ngata le nei aso ai mai se foi nei vai aso ia ma non fa mal losi io la sono fuori nei New Zealand nei ya so luas fu mal fa ma sino Julai ia talofa foi malo ale usu nei tai fa timu ia va tai lava malo foi ia te usu tasi fa tai foi le lo fo le io ma walo taola ia te tonu foi mo so foi le io le tatu tu e wa foi la matanga por la telefone ngalo tu te le vai aso eu te role o tatu o foi le tau fai ungol masina le o Julai ta pena foi tatu mo masina o kuso o mai o luso ia after ile tu mo pen manos sa le ia le la tatu pe va su muri nei masina o Julai o va su muri nei ala sa muri va so le io na un mai lo masina I se so le vai so le e ma eu le va le algo le tau sanga le lo va ya tu la calenda le o taluma uma ia le masina ia so fu al vaso fu ia la mata I lo le ia o le aso du o le vaso fu ia mata I lo masina o kuso ia manuel fa ingol vai aso telefone vai nga sa aga ia fa ingol vai aso ele ngata o ta fa mata I ta mata maiti ia me se foi maftanga mainga mawo ia taua no me le mafuta I wo le ele va pe va tu ele anga mo ia le vai ngol so fu anga fu le va pe o tama tu fa ta fa nau ia mafuta ia la tu fa nau ia sa le ia wa e ji wo pi sa to bagaloa so ese mai bona ia mai le fa ngol vai so fu ma le ia fa ngol vai so ia ma lo le fale e va ia to fu ile le fa fo le vao ta no na wa le mo avuli ia pagale o no le su to tim e ma lu fa pe e va pe anga sa la si pe asi ti la le malangi le ti wa ia ma ona ia tu nu e malulu tatu sa mo e fia te le tatu sa vao se tu lo wa pe atimu wa fa mai le tau e sa ngo fie le vao ia sa ole po le ale nai fi po le tu lo wa fa mai le tu nu le tai po le ale anga ese mata tupa foi le oi e timu lola pe ia la sa lu le fai li le le la fa sa mo o le aso ato e te tauna pe foi tauna e ese ai o leso mo ava pela o ta ua le uta o sa salvao ia o tau tai ngoa le naso ato o ta metila i na to ai ngale le fi au fai e le te to la veita ua o te gia le o te gia na to no pe ta to ai ga to no ta meti pe to a o te gia lom tu e fa sanga to lima le ai sa wa ta ua la sa salta va na to no ai me se la pe au me la ai ti le fe ni fe au alo fa me lo matu alo fi sit fa ele se wolia alo fa me lo matu le wali tamana le sa ina le vau la wo ta ele sam a wona ya lu se to ta ele sam ile mas to fi au no fa ne yas sa o le ya le na to no fa penale le fam si do ino ta to fa na ya so la ite dai matu ma mo fu ya fi au fa ilas na to ya ne vo la ta ya ta maiti
Olo ia uto wa onga. Ta pua ia tu pe matua ia inga matu ia tu muli papanga. Ia ta tono fo ia o me va pe tau sanga. Ele umi fo ia uma nei kwat. Ta to va ia la fo il malu ia wa onga lista mai ia. Olo ma to sina ila to me fo ia fe ia tamiti ia ma fa ina ila to wa. Ia lo tau fo ila mo fana. Ia ve me se la fa ia stamiti. Ya ina. Ma wani la to me awa. Panga le. Ya ai malu ia to wa onga. Yo. Talo fo ina to tau sil malu ru tau ta si ma fa ila to. Ya sa o. Ya ai pa talofa tu tatu wa tunu ni tai au pa talofa tu I sunga I fa fengainga o na le tu o fa ila un tele lei so se fa tau langa. Ya ai me se fo I fa talofa tu na tatu tu ama tu ina tu fo I wa ama tu fo le la tu tapu inga I tono mo to malawa le tai au. Ya a wa ya to I fa na ya inga ruenga ya I le nei fo yaso. Nei matua fo I lo fa fo mai mo mai tono mo to tangata matua ya e fa talofa atu ma lo so I fo la le lei fa pe fo I o I la to umala fo I fa ta o to lia mo tanga ngase le nei taimi ya ma futa mai fa fo mai le tau tua se fonga le mua le tio fa longo tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya pa talofa atu o le lono le tenu ila to fo I wa ya tu nga luenga ma tu te fo I le nei tai ao ya fa ma losi ya va ya fo talo le tau le nei yaso ya pe e fa timu ya ta to inga timu fo le fa la fianga ta ya na manatu ya le ma se so ta to fa vai ni ta ya le usu fo inga luenga le so fua ya o ni se fo yo tenu le na to sapati le nei pe o America Samoa Hawaii ya manisi o tenu ya e fa manuatu ya le sapati ya te to ya o lo anga ya to yo to le nei fo ta ya mo le nei fo I te mo le aso ya o ni se nei o le so fua le nei le aso dos fu mo le fa o le masino yu lai ya ile aso fua le fo ala usu fo to tele fe o mga luenga ya tatou mafuta la ia le tautua le sifonga le laumua I lungo le nei ala leo e mesi fo tatou mai moanga I lungo tatou ala ata pokalame le ata le tai au ia se tatou me sina pese le ia fa vela I fo le taimi o le tai au ma lulu lava ia fa vela ne lau kofe pe fa pe na wa amata nga luenga tono fa fa nga luenga ki ro ma masini na fa yele kofe ia mafuta mai la ia tatou fa fianga ia mesi fo pokalame le sifonga le laumua ia I le tai au
Ia whatalawatu le tunu usi mai whafonga le tātou tala o le tau pe na whona sia whoi lo fisto o le vai tau le nei tai au. O le tala o le tau mo le so e timu, o le aso tai au e langi le lei le tau. O le aso lulu ia ina i timu o na mata leo na va ia le mata o le la. O le stofi ia e langi le lei tau whape whoi ma le asfreile e langi le lei whoi le tau. Mawai tu fo inu ia lata mai I ka piti manua tu mawhanga nui le aso nei e to unuena I timu a pe fo I wai rapa. O tau po le soe langi le lei le tau o kspei ia e stai me vai al mata la ia e timu fo inisi o taimi fa pe fo I tau naki. O le nuu lea o Marlborough e to unu timunga I le aso. O le maulalo le fua le malulu le aso nei Wellington manutua o ia valu le maulungo le ea mafanfana sifuru lua. Ia o nuu sa uta ua o lo iai lava le vao le ono, fitu ma le valu. Le mafanfana se I vangana ai tau po le malulu e lua le fua le malulu ia I fo I Marlborough e tolu le ea malulu I le so. Au kilani e langi le lei le tau, ia sa ia nisi fo I le whano noa le timu o le vai unga le vai aso e au kilani. Ia le wadu watu le la. Ia tatou whaftai e le li I tūlanga o le tau. Ia le soni I le so e la le tau I le so. Na inu I kala estate Queenstown Dunedin ma Invercargill ia to ulu timunga I le aso le nei. O le malulu o le motu I saute le wha mawina Queenstown le tasi. Tonu alo I Invercargill le mawhanwhana o maulunga o tu sifulima le nuu lea o le soni. O leo te lenga o lea tunu o le iaso I fōringa mai mātele na langi le lei le tau. I le o ngā tonu o le motu nei wha solo le pito I lunga o lo I au kilani whitianga manu umai nā. A le motu I saute le tau wa ia le mata le la le pito I lunga o le motu I saute. Ma wa ia pia I le soe langi le lei le tau I tonu se furu tike read for le vela lufu lima le amawhana whana. E leo whatusalia le vela o Samoa ia le vela o isia tunu o la langi peila o tūpai leo te vai atu nei le tai au. E o atu le fast furu tonu tike read le vela o le ule o tūpai le asone nei. Ia o le nuu o Roma, ia o po Rome, I te tonu o Italia, tonu se fulu fitu ti ke rile ve vela o le asone nei. Ia o le matua ve vela lava, ia o le isi nule o Kuala Lumpur, ia o lo tonu lima le ve vela o le tau. Ia o le tūlanga nā wawa ia tu isi atunu o lalangi. O nā wawa I fo le taimi a ngoto ele lai le so, ia lea e whailoa mai e le ofisa o le wa I tau, ia e o soa ele lai le asone nei. I le to I lusu 5 minuti e le valu. E ngoto I fo le lai le so I le lufu 10 minuti e te I le lima I le fiafi. O le aso a tai au e o soa ele la tai au le to I lusu 1 minuti e le valu I Wellington lea. Ia e ngoto I fo le lai lufu 2 minuti e te I le lima na le I le fiafi a tai au. O le tala o le tai mo le au whangota le aso Wellington sua le tai to I lusu 1 minuti I le se fulu le tai au nei. Pe le tai le toe fitu minute I le whae le fiafi. Ia o nā toe sua leo le tai le se fulu nā nei le pō. O poli rua, o le afa le fitu ne le tai au le na pe ai le tai. Sua le tai le toe lufu le tasi minute le lua I le au auli. Ia o na toe pe leo le tai toe luasfu 5 minute I le ono I le fiafi nā nei. Ia o le tala nā o le tau ma le tala o le tai.
ia unia tae ao ia ona maua leo le suinga o le tupe ia manuia te leo tō wa soifua. O whamrianga o soifua maa sa whanau, tatu i meri masani lomane na a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia te leo tō wa soifua o tōn soifua mai le yaso, ia po ni a sa whanau po i nisi o whanau, le aso lua se fulu ma le wha o le masino Julai, ia whaopopo ina pēle le tua nisi tausanga stele mo tau, ia ma fo i pēle malosi a wale whianga iai whiau mga luenga. O le tusi whaitau, mo mai lea le tusi o Efeso, lono mata upo e wha, a lono whai upo e lua se fulu ma le tolu, e o atu le lua se fulu ma le wha. Efeso e wha, whai upo e lua se fulu ma le tolu, e o atu le lua se fulu ma le wha. A ia toe fuata ina manao o outou loto, ma ia o ofu outou i le tangata fau ua whaia e whaolinga i le atua, o le ami o tonu, ma le ami o le lei e wha maoni. A ia toe fuata ina manao o outou loto, ma ia o ofu outou i le tangata fau ua whaia e whaolinga i le atua, o le ami o tonu, ma le ami o le lei e wha maoni. Efeso e wha, luas fultolu o atu, luas fulmalwha, manuia te reo tō waso i fua le pese nei, mo o tō. Whaapetai ua aulia mai, o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma, wa aulia loa so soifua, o i o le vinga, i le na whaia me uma. Patai mi foi ua e ata mai, awe pea o le mua, i le atua lo tato matai. Whaapetai ua ulia mai, o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma, waulia loa so soifua, o i o le vinga, i le na whaia me uma. Whaapetai mātua, i le la tausinga, yaso a o uititi, o ngata alava lava. Ai talo sia ia umi pea o sia uola, o te tau sia ai, o lua yaso una. Whaapetai ua ulia mai, o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma, waulia loa so soifua, o i o le vinga, i le na whaia me uma. O i o le vinga, i le na whaia me uma. O i o le vinga, i le na whaia me uma.
vai foi le TALOFA so le pito lo langi o tala mena tupu ne yaso luas fulfao yulai I tausanga mo vai. O le sol tausanga e tasiva ono sifuru maleiva na toe fo I mai ai ia le Apollo se fulu tasi al malo Amerika mai le masina sa mawhaio na pau masaonga le mu tonu o le vasa Pasifika I le aso ne tausanga tasiva ono iwa. O le sol tausanga tasiva fitu na mai ai le tau ai faso le vao lipia mai kupito. O le aso ne tausanga tasiva valu sifulu na siompini ai ia le au relay po le au moringa fua fo ilea a au. Ale malo o Australia I Olimpeka I Moscow I Lucia. Pau alo le taimi ua whanya ina ai se au morifua o le talonga o le au o le malo Amerika ia na solai ia Australia malipini auro. O le solta usanga tasiva valu sifuru maletolu e taua I le malo Sri Lanka o le Black July ia po o Julai lanu Yuli ona o le vale fase lau le tolu wafe tangata na maliliwa I le so I taua whaaloto I fale I tonu Sri Lanka ia le na amata I loa civil war ia po taua lava I tonu o la tau lava atunu o le solta usanga e tasiva valu sifuru ma le fitu o le tina iwa sifuru tasi tina Amerika iwa sifuru tasi o le tausanga e suafa ia Holder Crooks o ia le tangata pito sili na matua ua ea le maunga pito sili na maualunga I tutono Japani o Mount Fuji. Tolu afe fitu se lau fitu ono mita le maualunga o le nei maunga. Na e ina e le tina le nei e ivas furutasi tausanga le matua mai Amerika I le tausanga e tesi iwa valus furufitu I le aso le nei. O le sol tausanga e luafe ma le lima na siompini e tangata leo Lance Armstrong o le li Amerika I tuunga wila o le Tour de France po le tuunga wila tauta ua afalani. Fa fitu wai lea na manu malo. Ia o se TALOFA no noa muli ane na toe se ia mana siompini na umauolo ia whaonga ina fuala au whaasaina. O le so e whamanatu wai e le nuu leo Vanuatu le aso whaapitoa mo tamaiti. Tātou o le salo na lua o ke topa o Vanuatu o le aso le nei lua sufao Julai tausanga umalava whata ua I la tou I anai tamaiti. O tātou talana e toi maua le whapoponga le taimasani whaafitai lava.
Pawhiawhianga nei teimo le tai au I na ua toe lua, toe tasi minuti ona tā leo le tū lai. Walu tāle walu, whaafonga le tātou tala mai Samoa, ma le whaapo mo tātou talafou, ma le si whonga lau mua Wellington. Ata tai au, ya, ata mai, awa peo nei te alu whaatimu ni ngā luenga, ya ata pea. Yo, lo whaata mala na wale awe so whaatimu. Ai, o isi ngā luenga tau ana, ole company le nga luenga tanga te tauna na tau whaia umala. Sa ole le, ya. I whaatimu mo lau whainga luenga. Wai, te loan whapeo ta ua le whaatimu tau ne. Ia. Ai, utoi fo ila ta ua le whan. Ia, sa ole le, ya. Lo whaatu fo ina ila tau, ia whainga luenga I whafore marulu, mai fo ne tae hau, ia ule. Watu ai vai ne awala le te mini le pisi o la awala. O le fasili na ebe pisi, tele o tangata la, whainga luenga. Na, O tele na I tangata la ua usu. Ia ole, el maari e fo i ole o langa pe ma fau fau lo loto e. E uma le lele o langa o whainga luenga. Sa ole le, Whainga luenga. Me wena e lu tau jo el pol kalame le whape. Whainga lu whaisau ta whau. sa. Pe te aru au kilani, pe te aru le motu I saute. Ia. Ia pe o tātou Samoa, pau te me ta whau, te me whaifana wela. Mo, O whela alu e sito, mo le aru Samoa le. whale vela. Whawela, pe alu le. Ia. Le ale si pe fwoi masa nao. O le o I... Sauwhai. Sauwhai. Ia. Ia, o le sila me pise ia le stangata. Ia me whamisinonga. Pamsinonga. Mo, Halu sau. Ia ma le fwoi alu ta whau. ia. E ta tele whaalonga stangata fwile le ta fisile atu ei na sau laso lulu vasun tene. E o te fisile atu lan whanau. O whea il to ina lan sau mai lo te alu Samoa. A whea tu e wha mai. A fisile, lan mo te alu e mai. O sau ngaloan le stala lona I ngoma tai lan whai vasa. O vinga alu tangata Samoa. Ia whai uma me Whai o uma. mana sau ai lo le. Ai mai se ale le stala. Le stala lo suafa matai pe e fa pe laua fa e e suafa lo ai ngai Samoa. Aua nei e sau e tu itamalai o le stala. Ai sau le ia. Ia na wai lo me whai pia alu tasi wha mo na. Ia, na. Ia le le tala nei mai Samoa tātou talafou. Mai al whafonga. Le nganga whaaloalo te toi whatalofa toi le pa ia leo whaafonga le whaapoponga le nei e talafou mai Samoa o se mai le whaafonga. Ua toi le liu ne le whionga le minister o whaato anga mwhainga whaiva le whionga la auli le ua tepona te wau fose shiment. Se tasi o fuafuanga o le whaamanuianga o rudwa I selenga I tumalo te tasi. Le na whatoa a mata le tumalo vai singanu numero lua le vai asun te nei. Wa sui e le whainga masani sa e mua o le se furua wheta la le whaanganga moitu malo te tasi urua I selenga. E whaamatu e se e le fitua wheta la e whata waime whainga ruenga e iei whangavao, Willi Paelo, anga ese, o piki, suo maisi, a o le tōrua wheta la e tui nātu I a ao le tumalo, mo nisi o la tō fuafuanga. O le swinga fau o whātātia le whionga minister ma le mtanga ruenga, wa tu a to atu le se furua wheta la, I a ao o I tumalo te tasi, I te me te talaia la tūrua I selenga. O le tumalo vai singana numero lua, sa tausanga mo le whaamatu ato le lātu se lenye se furua wheta la, e te pena I whale ie, tongi ma tau wanga o lulua I selenga lo lātu fo I tumalo. Malo lātou mau, wa mahe a whaatupe na a tol ploke ti tasi miliona tā la, me whainga luenga sa mtuam na umia, e le au whai whaatoanga, au whai whaiva, au whaila fumanu, ma ua le toe mo umia I nisio me whainga luenga whaao popo, e tawara mai I le polo kalame. Nā talia ma le anga fia pio de whai loe le whionga minister I le tumalo, whaatasi e mania ia inga e mata I tū ina I le malo le whaonga I na tatau, o lea se leni awalawa le whaamoe moe lūdua I selenga. Sau no le whionga le minister, o le matawha yo ia le minister ma le mtanga ruenga, o le anga I a vaa ai le lei, po tala whenga I le se furua wheta la sa tū inatu, e fua I tā penanga e tino mai. So se tū malo lava le ata pena le la tūrua I selenga, ma wa fuafui na le teimere nei peo na sau no le whionga le minister, o le anga wa le tu ina atua atoa o le se furua wheta la,
ma ona ai inga mo le whaonga ina te tau. Wala atu company sikareti the British American Tobacco po le BAT Samoa nei, e fesoa swani le tu ititi o kasa o ona mo lo whaalenga inaide si o manga, o so lato sao fo ile tau mo whainga le malo, e ala ile whaonga ino le malo si anga whaafuina e maua maiele e le tise, ai tu ititi le whaalangonongo atu le tātou atunu o iafi e le tise, o lo whaonga ina ile suau. O le company sikareti le nei, wa fast fuma le 5 tausanga talu o le whaatuwina, e tu tono le atunu mai le tausanga e awhiva se lau fitu se fulma le palu. Wa whaamawina o lo te lelo na sao le ati na e tau se lenia le atunu, e ala i nisi o polo ke tiwa mai a fausia. E o mai le temi nei, wa 5 se fulma le 5 le au whae o tangata o lo ngā lulu e tu tono nei company. O le polo ke tiwa so swani le nei a lea foi company, wa whaatu peina ele silia lea mali miliona tala Samoa. E se sau ninga whaapitoa sa whaia le vāle mālo ma se whea ngainga le vāle. E se sau ninga whaapitoa sa whaia se malienga le vāle PAT ma le whaalapa pitonga le mālo si anga tau il tise le EPC. E ala ile maua mai ei o le tise le mālo si anga whaafuwina e au nomas totongi le u whaatu peina e le company sikareti Samoa. O le sao o le PAT Samoa, wa vene se unwa i business tu ma oti le atunu. Wa o lato whaata waina le whaonga ino malu si anga whaafawina, le poe na mai malu si anga o avele la. O le whionga le sui pānemia le whionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, na whai masui o le whai ngā malo e molu mori atu le whaaftai tele le foi company, o na uluto wha maa wafuai o na o lato whaonga ina i tu ai ngā malu si anga tau il tise, e vesoa soani e le ngata o le aunga ma le autu o le whae titia le o kasa o ona le ea, wa afu ai suinga o ngongo le tau, ai ua vesoa soani fo i le tu titia o le tupe whaalu o le atunu, e le whaata wina mai o le swahau, mo afi e le tise. E whina le whionga le sui pānemia, o le fuafuanga o le ate leso na sao le tamu whainga o le atunu, e na i o atu le lua awhetolu se fulu, wa te le se whae titia o le kasa o ona, ai o tātou mana vaina se ema mai la tātou i le selau pasene. Wa to olua le whionga mau usi osi poi mai, sui whai pule to tolu ia o toi fo ia toi whia whai ngā pālota lai te o lātou tūmalo. Leo ua mautua la whiliwhilinga, o le atau wā mai laro tanga vai a le whātua tui le tua Samoa o tasi, o le whaai unga le vai ason te nei na whesa ngā i ele tūmalo le wā fonti, ma le pātia le fast e le moto Samoa i vaitele, e le moli ina mai o le lātou sui whaatu ia mau usiosi, ma le wha moe na ia toi wha a waula na tautua, mo le nei pāia inga, ai wha pena foi i le whainga palo te telo lumanai. Le whionga ale vena ale na ua i wha ai loa lana pātia o le fast, le o le ale liwanga iai e tau waha mai ei mo le whainga palo talai titi. E le whailoa inga le whaai unga le vaiaso le tūmalo ma le pātia le fast, na pui le pātia i ni tūlango whātua sina, na afuai o na le whia ni whaaloa longa i naua mai a le whailoa inga. Peitai na whaalau i loa i mana ongo le tūmalo i le vaengolo o tutoio le miliona tā la, e whaale leia i nisi o mana ongo le tūmalo, e awhia i ma vaengo le ala teleanga i le tūmalo mai ele solo. Mai na tau tino e le whionga le te whono le pātia le fast, le whionga la auli le o te pala te Valfosi Schmidt. O le aso lava lea lātou te toi tu uai le mota, whaatasi ma le lātou miliona tāla o le poloketi, e whaatino ai vaenga e pe ono lātou tālo sangai. E ui ina le tau nisi o wha mue ngā le whionga le whaia onga o le ausi si ua mea mawha Samoa, le to whātua au pepe a siata Jerry Warwick, ai o lo tu mo pel whawhiawhie no lona loto, e le tau mo whainga le ausi si a Samoa le na masi atu mō ta alonga whaavao malo i intia. Wa toe te liu mai le ausi si a Samoa, ma pine au roi wha, tasi le pini siliva, ma le wha ai lunga wha apito tangata si, fantasi ma matatia, na ausia le ausi si a Samoa, pe ona wha mauni mai le whionga le whaia onga i atu au pepe. Sau noa tu au pepe e tōlo na pūlau le whina walo le atunu, e uina le whaingo whiel tau vai mātunu te telo le lalulangi,
Ai whaafitai wa whaamanuia ina le whaamoe moe e ui e le imanuia tau mo whainga nisi o whanau. E iai le au ta alo Samoa na masii sa whaamanua lia, e tūlanga masani la vai te tupu i ta milusanga whaapea, a o lona o te lenga e whaafitai ma vi i ai le tua. O alo le atunu na maua pine, e au fia iu niaura si paia, vai papa nevo yoane don o pelonge masane le mao, o i lantou ia na tau pine oro. O le whailonga o le best overall, na maua na lea e le alo le atunu i a don o pelonge. A toai mamatatia na au sia fo i alo le atunu le Oceania, ma le Commonwealth, wa toi ta pena toi nei le au si a Samoa, mo le ta amilusanga e fia le Ferrani, e sa ili hava noa i la toi o fiatu, e le ta amilusanga le Olimpeka, le fia i Saudi Arabia. O tala fauia mo le amatango le vayaso, mo si o tatu wa tunu, manuia faiva matiuto le yaso, fa soi foia. TALOFA lava o telefone e le si ufongo le mua mai I Wellingtone. O le talamua o le au whaailoa mai le leo I swafa o tangata e to olua I na mani liu I le whaalawe I au kilani le stofi ua mawae. O la ua ia o Solomona to fast food lima tau sanga le soifua mai manurewa ma tupunga si piliano fast food ma le whaatau sanga le soifua mai le pitonu o Wattle Downs. Whaailoa mai e le teitai leo Superintendent Ross McKay le fia whao I nātu whaamaisenga ale mtanga ruenga leo I a inga whaanonoa ona o le nei whaalawe lave. E to o lima isi tangata na manu nua ai le whaalawe lave le nei e au fia ai ma se leo e to tāsi mai o loo whea ngai pēr ma tongu whitinga I le whale mai. O le li o loo masalumia I le whaalawe lave ngō I a Matu Reid na maliwa I foi I se tawa I ngā whana ma leo I le tonu o se whale tele fo ngā whale luas fulmaltasi o loo fausia I le o ngā tonu o le ai o au ki lani. Lipatia mai le whaapapole ina o le whale mai tele o le ai au ki lani I le si tia lea whaafosei o le a whainga o tangata o awina atu ma tāo fia ai ona o a whaina mai le whaao ngā ina o le waila awe ngoa o le nitrous oxide. O le ngoa e whaingoa ai le kasa le nei e la tau e fia e whaao ngā o le nangs po o le laughing gas mai o se kesi ua whaamao nia le a whaina ai o ne uro le tino ma wha le tonu ai le vitamini le ta ua o le B12 I le tino o le tangata. Mai o se kasa fo I e whaingo fia tele o na maua ma wha tawina mai whaloloa I so o se tu o New Zealand. Whailo mai wha mau maunga al whale mai tele o Kilani e taru mai le masina o mati o le tausanga le nei ua ono le a wha o mai ua tu ina atu ma tonga fitia e le vaenga wha apitoa mo ma whatianga o ne uro o le tino o se a wha inga mawa e lea pe a whaatusa I le tausanga ua mawai. Ta ua mai o nisi o nei ngā se ua le ma whai o na Sava Valley ma ua whainga tau na whai nisi ngā yo inga whaingo fie e maasani ai. Whailo mai ai e le li fo mai wha apitoa o ne uro le tino o Shilpan Patel o le whai ti o le vitamini o le B12 I le tino o le tangata o se tasi leo a wala e whaingo fie ai o nei loa lona so ona whaao ngā ina o le waila au le nei le nitrous oxide. O le lapta inga mai le li fo mai o se tūlanga ma tau tia tele mo so se tasi e o I lea tūlanga ma e matua te tau ai o na whaai tete. O le waila au le nei le nitrous oxide o tele tu sanga o whaao ngā e ta ofi ai le ti ngā o se vaenga o le tino ai o nei o na pō o tele ina whaao ngā e tangata o se waila au e wha fia ai le mafau whau. Whaingo fia tele o na maua le waila au I New Zealand nei ona ele ai se tū la fono e pū lea lelei ai. E le taimi nei ua tau fia e leo ia se li ua masalomia I le leilo ai o se tama I tai ngā lua I se tasi o kompani wha atau whanua ma whale I le ai o kalai estete.
Ta ua mai se lipoti le newspaper le New Zealand Herald e whapea o le tangata le nei na maua i se malai waalele ua tau ma whai e sola ese male atu nuu. Ua whai e nei ai mō lianga i le vea whaamalosi leo se tamaitai e ngō ia Ian Fee Bao le ana lipotia le leilo Mai Christchurch i le aso lulu taluai. Whailo mai e leo o loo whaanga solo nei le lātou suenga o le mata upule nei. Mai o loo fia mawai nisi sawa ai i se ta vale lanu siliva o le itu ainga o le Mitsubishi numero TPH tasi o tasi ai maise o ni whaamtalanga e winga i whialua inga le ta vale le so lulu o mawai se furuiwa leo iulai i pito no ue au fia ai Wigram, Tai Tapu, Holswell, whapea ai Maniu Brighton. O lo ngata mai ona wa ia e tasi le mawhine le nei e sua wha ia Ian Fei Bao i le pito no o Wigram i le tusa o le afo le se fulu i le tai ao le so lulu taluai. I au kilani, ua molia le leo se ali e tautus fulwhate usanga le matua ua masoromia i le ngoi malona sunuina leo se fale o se afi i le tonu o se fale tali malo tele i au kilani tu tonu i le po le sto nai. O le so le tu la iai le tangata i lumo le whaamisnonga wha i tu malo i au kilani ona o lea mata upu. O le whaalawalawe le nei na tupu i le tonu o le fale tali malo o le Pullman Hotel i le Waterloo Quadrant ia mai o nisi o malo sa iai i le fale tali malo i le teimi e au fia i le au soka New Zealand le Football Ferns ma tangata e fesoa soani iai. Ta o mai la sa mawhai o na awe se umo mai ma le saonga le mu ia le au taalo New Zealand mai i lea whale tari malo. Whailo mai le whaala pautongo ta alonga soka a New Zealand e le i whaapitoa le nei o se whainga e whaasanga i le au soka ta mai ta i le Football Ferns a New Zealand po le whaala pautongo ta alonga le lololangi o le FIFA a toa i male ta amusanga leo lo whaanga solo i le teiminei mo le ipu a le lololangi. O le whaiunga le vai aso na atoa i aile tausanga tālua na whaavae ele malo le whaalapo tonga mō ngā luenga tau le soifua malo loina mō tangata Maori o New Zealand le e whaingoina o le te aka whaiora o le Maori Health Authority. O le ngāanga ma le whaamoe au tū o le whaavaina o le nei whaalapo tonga ina ia mautinoa e whaalele iai ma si tia le tūlanga o nanga mō mia whaale soifua malo loina mō Maori. Tele tausanga o ma ta ituina pea ia le tūlanga whaale tonu ma le ato toa o ngā luenga whaale soifua maloloina mō Maori ma o wha maunga mai tausanga tele ua tuna ai o whaonga ina lea elemta ngā luenga whaule nei e whausi ai Paul Kalame e whaale le ai ia le tū tau le soifua maloloina o tangata Maori. Whailo mai ai le whaatonu o le te aka whaiora tamai ta isua wha ia Rihanna Manuel o se tasi tau mwhainga au tū o whea ngai nei mai la tau, o le whaale leia leo awa noa ai maise o le awa oina o le au whainga ruenga Maori i tūlanga tau i au nanga o le soifua māroina i le tonu o le tunuu. Ai pei ona si le fia, ua vele nei whaalapo tonga ale malo ma se tasi o taula inga o le mauwhai tionga ai maise lava mai pāti ma waenga wha upu whai e te i le malo i le mai teimi le nei, a o alo atu i le pāno te tele i a o ke topa. Ua whailo mai e le Universite o Waikato e se furuono tesi ma le 8 miliona tā lale pa o ana tupe maua, wha atusa i ana tupe whaalu i le tausanga na tua na i atu nei lua awhe luas furulua. O le atulanga ua mautinoa ai e ono Universite mai la whainga e maru o Universite i le tono New Zealand na ngau i le tausanga na te nei. Whailo mai le nei whaale tonu o le Universite o Waikato e se ripoti a le Radio New Zealand a o lumana ia i le lo mia o lana ripoti whaale tusanga i le masina fau. Ta ua e ripoti e whaapa sene na pa uai la whainga o te maiti a onga fau sa un whale atu i le Waikato University whaatusa lea i le tūlanga maununga sa iai i le tausanga i lua awhe luas fultasi. E se furu awhe se laus furu iwa la whai o te maiti a onga full time e au fi ai le awhe onu se lau torus furuwhitu o te maiti a onga mai whafo. Ta ua foi e lata i le valu se lau awhe tā la
le tupe e te tau ana toe whaola i le Universite o Waikato i le komisio awa onga maurulunga le Tertiary Education Commission ona walatu le ausia le ivas furuiva pasene e mawhaiai ona tuusau noa mai le toe whaola i nā tua lea se leni ta ua le pule le Universite o Neil Kegley e te le a mafua anga o le pa ua me tau tupe le Universite o Waikato e au fiai le sfultasi tesi mo le lua miliona ta la le na whaiai ni swinga o Paul Kalame computer mo wha mau maungo me tau tupe ato ai mo le tolu tesi mo le tolu miliona ta la i le toe whaatulanga ina leo tutongi o tangata whainga ruenga. E me tau upwhai o malo e lua lava ia ni whainga whaavai au tau i le tu la fono ma sori ngā tu la fono na whaalawa i tele mai leo sāna nafi e le taitai o le patia le New Zealand First ia wawasa mana ia Winston Peters i le talaina le alo ia o whaatosina a lea foi pati po le vaenga whaupwhai o malo mo le palo te tele ia o ke topa. O nei polisi e lua e au fiai le whaawasteka ina leo kengi o ni whaapo tonga wha terrorisi ma le whaawai ina o se whole pui pui whaapitoa e ave iai na o sui awai o kengi. Sa whaamawhaina mai o Winston Peters o na pau leo le whainga e mautino ai e launga te sia umai so o se tangata sori tu la fono po o lea lava le tu ainga o sori tu la fono e a fiai. Na ia ta o foi o le mesilio na ta ua o le fuafuanga le New Zealand First e fo iai winga soli tu la fono tangata e au fiai le whaamalo sia o mea tau wa onga ma ia whaatau ngofie le tutongi o whale no nofo ai tangata ma ia maua e tangata umai au pito mana o mia ia le tau singa whaale soifua malo loina ma tau mo whai e maua ni ngā lue ngā tangata ia ua fia tau sanga o soifua i le benefiti. I le tūtau la fonga sa folo fo ia wawasa mana ia a whai e vele la tau pāti ma waenga o se whai ngā malo whau New Zealand o le a tau ma whai e whetūtu nai ia me tau la fonga ma ia tūsau noa mai le la fonga o le GST ia me tau mawha o Pito Silio na mo mia mo le tau singa masani e au whiai a ano manufasi o whala au aina a toa maia. O lo fe ngai leo ma le susu ina o se vevesi na manua ai se tama itai i le taimi o se whonu tanga i le ai o Palmerston North i le po o le astonai. O le whaatisinga le nei e whapea o se whonu tanga e te e whaasanga i le pūlenga fo i nei wa alua ma tangata Maori po o le co-governance le sa whaia i le kalapu e ngo o le Rose City Aquatic Club Rooms sa whaia i whafo lea no whanga ia se te e whaasanga i le whaia o le nei whonu tanga. E a mai o la tau ia na fia i le vevesi i le vāma tangata sa awai e lango i le whaia o le whaatasinga le nei. O ni ata video mai le nei vevesi ua i lima nei o le leo o loo ai le toso ina whaamalo si i whafo mai le whale sa whaia i le whono o se tamaitai ma whaia i aini la whonga māsoa a i la tau na a fia i lea ngai o inga. E se tala mai le Pasifika ua whailoa e le malo Peletania o lea ua toe mo mia le whaia o visa o tangata o Vanuatu e uru whale atua i Engelani o Vanuatu o loa o fia i le lisi o tunu o lima o le langi ia ua mana o mia le toe whaia ni visa o uru whale i Peletania o isi atunu o e wha o Timor Leste o Dominica, Honduras ma Namibia. O le nei whaai unga sa whala wai tele le whailau tusi o ngata aupu whaalo toi whale a Peletania ta mai tai o Suela Braverman i le whaai unga o le vai aso. Sa ia whaalia monino ai o le mafuanga au tū ua toi whai ai visa uru whale o tangata Vanuatu ona o le lātou Paul Kalame le ua whaatau ai si tseni a ngai i tangata mai whafo o se fuafuanga e le talia e le malo Peletania ona ua pōlenga mō lona saonga le mū. Whailo mai le newspaper le Daily Post i Vanuatu o aso o vea Peletania mo sui a wai o le uni o malo Europa sa le i mo mia ni visa ul whale mo tangata Vanuatu e malanga ai i Peletania. To tasi le tangata na malo i le miliona tā lao le whailonga mua o le loto New Zealand le pōle astonai ai le i maua i sesi le whailonga o le Powerball le ua o le 1.5 miliona tā la mo le sei o le aso lulu
o le pepa na malo i le miliona dala sa whaatawina lea i le company le Night and Day i South Dunedin i le motu i saute. E le i maua po i stasi le whailongo mua o le Strike 4 le o atua nei i le ono se lau wafe tala mo le ta alonga o le nei vai aso. O le vaenga e lua o whailongo loto e se furufitu la whaitangata na whaamanuia i nai i whailonga tupe silia e le ta i se furumale i wafe tala a le tangata. I ta alonga o le whaia ina ai o le Melbourne Storm i le la ta alonga mo le Newcastle Knights i le taamusanga o la kapiliki le whai unga o le vai aso ua wha mautu i nai le tūlanga tolu o le New Zealand Warriors i le wha asalonga o le taamusanga i le teimi nei. O ai o le tālonga mata ina e luas fulwha i le Knights i le se fulma le varu o le Storm. Ai o le Warriors e pei o na silafia sa mata ina fo ilo na manu malo i le Canberra Raiders i le Polas Foreile i ai e lua fultasi i le lua se fulu i au kilani. I le tamilusanga soka le FIFA mo le ipu le lalangi i le vaenga o tamai ta i pe ona whaanga saroai i le teimi nei. O le so e ta aloi Italia ma Argentina i le malai o le Eden Park. Ai o siamani e whetaui ma Morocco i me le pone o Brazil e ta alo ma le au o le tunu o Panama e mai whaia le ta longa i le ai o Adelaide i South Australia. O le whai unga le nā o TALOFA. Ova tai whafonga mai le tino ia o le tātou talafou a matana le tai ao tāpenina le whionga la wano ati lawa ia ma tātou tala mai Samoa me o lo tupu le tātou tino ia pe untu ina mai sunga a tāse salam sam tulai val tau nei whafonga iai le uluas 5 minuti te ai nei le tulai valu krama le atala tātou si fonga lau mua ia malo fo le whafonga ma le mai mo mai nei taimi ia mo i le malu lu ma le whaatimu vai atu le motu i saute tu fue lolo vai ai o isi vai ngal motu i saute tafe ia vai ma awala papa ma o le tūlanga na le wini usi le taimi ne po ia ngau fia la vai lolonga fo iau kilani la tau nisi o taimi ia e sa o le lei ua fai asi whaatimu ia ma tafe fo i vai le motu i saute ia ai o le tūlanga pe ona iai ia o nei ai i Wellington ia o lo whaatimu fo i ia le nei fo i taimi ia o mase se fo le awala ia a oanga ia tui fo i ia le tōtele ia i fi au mga ruenga ia o le nei fo i tai ao ia a o le taimi fo i nei manatu na ua tāpena fo i nei whanau a onga ia i la tau e tāpena ina ia awa fo i le moli natu ia o ngore nei fo i aso ia tamaiti ia to anga le onga wha malosi i le tui umi fo i ia ai mai alo fo i ia tūlanga pe o nei fo i ia o ngore nei tau sanga ia ma ofie fie la onga aua le ofa timu i wafo wai wavento o le fale ia ai watu lo sa o lo tono le potu a onga ai wot pe o lisi vaenga le pe o matou ia a le isi fa amalu ia so la ia tate sauni no la le onga tamu e atu fale o le ainga tu wai si tau la fie tamu e atu la lo le ainga tu wai si la fie se io o lava o le fale a onga ia taimi mo ia e tau le ni fa amalu pe o fa amalu ana yo mona tamit ia e laki o ia so la pe fa pe e se fa amalu le tau ainga a le la se fa amalu ia a le pulo le solo solo ta ele se tulo ia o le tulanga na sa fai no na timu ia halu le ato o le politito fa lo le si ainga ia ta mo e tu o le fa lo le si ainga ta mo e tu o le fa lo le si ainga se tawa o le yo le onga o winga o tamiti fo ia sa fia o ia onga ia sola o le totele ia pe timu lo pe fia o le onga ia tamiti ia fa malo lo si le onga le yaso ia ai fa TALOFA tu ia le tatu tunu ia si tasi na pese le ia tali mai ia ona tata no fo le wa fo inisia vaenga ia no fo fil tatu tunu a misela fo inisia ona nga fia fa lawi loa good morning TALOFA lava
La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mawai rates le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E talawhea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. O le whaasilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua mua, whaftai. Whaasilasilanga tā ua, whaasilasilanga mo le awanoa whaingaluenga i le aonga a mata ale e whakasa i Newtown. O lo o tau sa i lia se tasi e anga waa i le awanoa whaia onga, mo le aonga a mata ale e whakasa i le tuatusi se lauwalu se fulu Owen Street i Newtown i Wellingtone. O le awanoa whaingaluenga mo se whaia onga e ngalue i totonu o le si o manga e whaaonga ai le ngangana Samoa. Mo so se tasi e fia talosanga mai, e mo o mialo umia ina o le whailonga po le tusipasi o le bachelor's degree moa o nga a mata. E to atolu se furu luata mai tila loifo o le tailua tausanga, whaapea alo mawhanau e le vao le lua i le 5 tausanga le matutua, e a o tawina i le a onga, o le awanoa whaingaruenga tū mau, ma ia le leile tautala i le ngangana Samoa, whaamole lafo lau tusi talosanga ma lau CV. I le emaili ale pulisili e whakasa o nga amata @extra.co.nz ma ia iaini au referee po o ni tangata se toa lua la te langolangoina lau talosanga. Mo nisi whaamatalanga whawhiso o tai le pule i a Sadie Fiti i le numera tolu waluiva lua o tolu fitu. Ma e tapunia wanoa mo talosanga i le aso lua se fulu walu o Iulai. Whawhetai tele lava, sainiale nei whasisilanga e le pule o le aonga amata i a Sadie Fiti. Malo whawhetai, o leisi tātou whasisilanga nei, whono le mawhtanga, whaiwhi au so whatasi Wellingtone po li rua Malahata Valley. I le awa tele mal whalole wala ua toa ilpa ia mal mamalu. O le mawhtanga whaiwhi au so whatasi Wellingtone po li rua Malahata Valley. O le awhatau nuina le tātou whono tanga i le aso lua o tai au lea. Le aso lua sifuru lima le masino Iulai. Lua afe lua sifuru tolu. Whaia le kalesia e whakasa Kenneth Creek po li lua. I le sifuru le tai au. Ta tala fo ila vanoa i so o sifafia ngainga i fia au i maiai. Ma le whaalo lava whaftai seinia. E le lau lau a whono. Tō whasalau nei. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mawai rates le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E talawhea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Whaftai lewa to e lua se furu 5 minuti ana tā lea o le tūla ewa. Mawe te le lea lo le taimi. Io e. Wai atu nei talai e mo mai nei talani usi lai fōringa mai o le ua. O whanga solo le taimi nei e whio inga fo i lea vanga whai lato whato sina o whinga pāti. A le vai atu fo i leo fo to e mawhatia fo i le pātia le leipa. Le uwha ma vai i le minister o whamasinonga, Kiri Allen. Ta mai tai lea ua. Ai e whapea na tau fia e leo i le wha ungo le vai aso no le ta vale na la vea pea. Ia, pe o le mai tau atu pe le whetoa sau lunga le taimi nei atu fui. Ia moni. O le ta vale na la vea na pō. Ia. Le mai tau atu ana pō le na la vea le ta vale le tamaita e minister. Ia nā lau tau fia i leo, ia sao e. Na ua vavea le sau fui le whamai o le la atu. E se uma o na tofinga. Ia e lo nunga se i whanga solo le matau. Ia. Ia. Ua tutupu nei mea ia o sauni fo i tā pena ia pātita i tasi le whenga pālota. Pe ole minister lea. Pe isa va ia lava no na mawhatia e le ngata o mai sa mau ai. Ia. Le na maro loa i le mau.
E le tūlanga le patino ia ia wa le se tala no se ma. Lua ia o le la maftanga ma sia na paanga. Te mai ta ile na la fola no panga. Ia o le la fe melan tala I na iwa yaso tu na ia tu sa fe ia maftianga fa pena. Ia le lau o mai nei ia tua inga foi sa fai rona tangata yo na winga faalia I tono na tanga wenga. Io ele I Samoa mo wina to tele e se winga faalia. O le nei foi tamaita. Ia le lau tu pel fa la velan tavale. Ia le lau fa ma vai mai ni. Ia. Le vola la pisi foi la ia sto in stamo il palmia. Ia. Ia tau su se si averto fi min stare il termine. O tau masia pare mia ele 11 tula I mai ia le ala sauni I parota o matua saputu mai ia tulanga I pe tua ia fo ia na min stam fai pule. Ia te ro foi la fa nga fo inisi pa ia o no te mo pa o vai fo le pro kiki a tu foi. Su e lisi vai nga ia mai o le ia fai fo lisi vai nga o ta pena fo fai nga parota. Mon. O le wa va tu nei tatu tal fo ia so foi la o le na fia. Io Asi mo file mo na ia inga ai tasi mo sa vino te mata I soka I fai ni sila temne. Io talonga na po Afrika I sautem ai umino mata. A fa tu e timu fo il tato Wellington. Te no la u mata fo ile ni talo. Te ma o fo ta pena nga. So wow. Atun o eta malo tato. Na ta u eta malo ni sila el soka. Aulo tama fo ia ni ta mi sanga fo ile. Ia. I polala. So le fa te ia so le va ia tut. Ia tangata. Ma to me malo si ari. Ia talonga le na fai na po ma to tere fa tangata sa mata ina po. E u lava na timu nga ma. O le si tu langa o me tawin. O le soka le al mol maule na mai le New Zealand matanga. O no o te ia fa ma. E o va ma le 2 piliona tangata I mata ma. Te vai la ia. O vai la le 2 piliona le o fa la u lo to New Zealand lola. Lola. Ia sa olele. Ia o le si tu o te unga o malai. O malai a va ia tu nei te mi o ta no la kapi mato tongi vole le malai wa fai si kalamu. Ai fai nei soka. So pe ka peta malai so. Ma. No ingo nei tanga te fai ngaluenga va ia malai nei. Ele malo lo le au male po. Sa olele. Ia o le la malo lo malai le teniden. Ia. Ele se soka to fai na ta na bo. Ale la tu malai ta pe na mo lakpi. O tu voi la pe vola ta lo plex na fai le si po ata lo le worry si le si eso. Fai atu. To sui umal valingol malai. Le la ta to mai to wina soka. So e wale o soka ia to na mato I mole le malai. Ia. E to foi lo ta pulo la to lo fai ia malai. E o vole si tu le. Te le tanga sa ni usilia yo malai. O le ta longa le fai ta o ta to ma Filipina le fai Westpac Stadium. Ia. O le ni tickets o ma. Se vai. Ai tanga tala su en na to pepa o le sia va no. E ile si na yo te sa o fo I ta longa soka ia sa fai I tai Wellington ni. E ta longa ka mai nei ia le fai tai. I se ta longa le fai le team one na. Ile sta longa I lu mat. Ia. E le fi soka la uri. E na o fo le si la to do po le ale la. Me le man na ia. Ka ti o vai lei. O le si lai tu na tala o le si vai ngai ta wi ta longa le Phoenix sa o le ta longa le aula ni usi la le. E wa tamba. Ia. To le ila ta longa en fai Wellington le mama. Mai sa o ia o le atmosphere po le fo le tu langa o ia le ta longa I tono le mala. Ia. E pa o la to me fai na fia an to le lo po me to. Ia vai le langona se mea. E mal fia o tangata. Mai ia o tangata ni usi la. Ia o le me vela le lo I. E mahali e vo. I tala wal tu pulanga le ana tala yu tuam tala tu mai o tangata ni usi la. E o fo ngale pela o ta longa to ala to le lo apo ala me tu pul male pa ol me o le fia ma. Ya ma na yo tu mol mala vai me va fo la tu mo tu mala. Sa o le ya. Wa o le tu mo tino. Tangata fo ia le fia soka tangata ni usi le fia. Mo tino wa le vana avela le vana fo le na avela to so malo lo te mine. La yo fai al ta longa o kilani o kilani. O mai nei tangata fa le matua fia soka. O le si fo I tu le mai tau ina tenga malo ni usi la. E to te le mo ia tangata mai mai fa fo. E te ilo le ia la to te unga. Ata alo po ile tu no le talo te vai le tu mo le malai tangata o le atu. Ia. Ta longa la po Vietnam e le fai iden pak la tamai nei. Ia yo tangata Vietnam e le New Zealand no o mo le malai.
Ia wa tu no la fia soka. Ia vai le tātou sa mo e whaale fia tātou i tālonga lea. Wele le pe o tātou i o la kapi ia. Le liki o le fusu anga. Ia le tau tele o ano tele te mini tapena mai taringa malo. Ale o tātou ai mele TV sole. Tātou ti ana. Ele i wha te mene usi le tapena ina le. Ia, nena Ia la. tātou ua tu hea tātou Ia oi. Mana Ia ia tele tele. o tātou ia. Ia o le na tau a whaina le ngoni usi lai mena tupu i mai au kilani. Ia. Whaatasi ai ma le whale le wina le hotel le nei au ni usila. O le mea laki o le hau ni usila le hotel le. Ia. Nena alia ele afi le na watu ila fui mu. Mo. Ia. Ai, pe o nei, ele malaka me tato au le lo nei. Ia le au lea le. New Zealand. Te mai tai. Ia sa. Me voi la lea. Tato fo i le u tato vai atu ne o matua i mtau tia o ta longa ni. Na. Ia, po wafu in tato winga i whaalia pe tato i Wellington ne. Lango. Lango le si tu. Fai fo i tupulanga e tau tuana mana tu. O rei tangate mai fafo. Ia. O la tau i a vele tana le o stato atu. Ia sa oa. Ia me si la tu la malanga i train fo ia le fiafi. Wa fel talonga. Ta hao. O ia tu muna fo ila tātou. O ta ita ta telefia mata mata ta longa le toka. Ia. Al World Cup le sole sel mana ia mata. Mana ia fa ia me ali ta alo te ine sol. E ma sole a pasi atu nele polo yo sole alu sa. Po poto tanga ta alo a. O le si tu mai ta wina ta longa soka i teine. E fai si matu tua tele o teine ia soka pe afu i teine la kapi. Sa. Pe la kapi e tolu sfulo tau sanga o teine po amatana matua tele. Ia. A o soka. E la vanga la to ta i fast fulu la ia o sole la ia o la to. Ia io non la kapi tu il tino. A soka ia na mo e fa solo a to. Al fasili lo te fasili ia. Te lo plasa utal. Ai se ai le ia se au a Samoa, Tonga, Fiji, tonu o ta falanga mai ani. Sa. A le tu na te ofoi. Ia, o le se o Samoa. Ai te mai tai le pe o ia foi le fa tonu po le. Tamai Samoa le vai. Ia, le mo soka la. Ia, na le mo runga soka la. Papia. O le alma fu anga le se au ta to soka ta mama ba te nei lu Vai le ati na e mai Samoa. Afa pela tu langa na fa ingala afa pela e la tu la se milione e Samoa ti ai soka. Fa matala i se swing on soka. E i swinga. A pe va pe se milione e alu e tam fa soka sa. Te le swinga. Telefoni tu pe ave ati ai. Ia. Wai pe o soka no u makalapu ia le fai ma suyo tātou e o isi tamisanga ia fai Pasifika ma. E o li pola langi le ia. Ia, e o li pola langi le ia. O pe nga tata to feto tu sai pe ta alo tata to no le Oceania. E o tu lo ni usila to no le Oceania so pini ani usila ina fai alo ni usila ma suyo nei tu. Mo ia pusi no fo uma ya o tata Pacific. Na, sa o le. Ya malo ole la tala tu tata le na lo po fi fa so me ta longa man sa mo ma wa. Ya pani. Yo tata tu no ole tu no fi e ta pu i ta longa ka pi. Ia. La fo sa mai mo ta longa na tama ya vili mai tata fa so. Tolu valu lima lo fa tasi. Ia pole o fa tolu valu lima lo fa tasi pe vili mai lo telefoni fi ave. Mo. O te loe to fu ta to man manat fa lia. Ia. Ma le vilo vili mai tata fa so ye de. Mata ia ia. O le si tu. O si aki pe la Sky TV pe saulu ta longa le manza mo ma fitil fa ngol versione le Sky. Ale o mautu e saulu ngol TV and said plus. Oh. E o nga fo na do tava ai vai le TV o fa la wi lo mo le TV and said plus. Ta tele ya no ye. Ai tu so o ala ata ia le TV and said TV New Zealand. Ele saulungo le TV, ele ni ala talo ia vole le kia tu le cheno e so mai. E tu se te fa nga ia i lau fai sau email. E create a account pe fai lava sa oe ia na te pay le fai ngol Spark. Ia. To le Spark le fai me lau telefone. Vanga nana vanga le smart TV fo le o la YouTube ma me fa pena. Ia. No winga, o le live ave longo tu termine. Tamam tina matu ma to tele le tu. Awala te pole pe le sau Sky. O le talonga sau le TV, o le TV and said plus. Yeah. E te alu lai lungo le kuku. Ta ilalo pe te alu download pe tu ilau telefoni le Apple TV and said. Na tango le fai sau account. Yeah. O le fai ngana le account, e fai ngai ilau emaili. Ia fai le fai nau e fai. Yeah. Fai ia tali sau.
Fai se tato account to the TVNZ Plus. O le sa ua le ta'alonga le manu Samoa. Fiti le stona nei. O te iloa e sau apon mele na sau e hui tālonga le tātou ma fiti ma tonga ma Japan. Le sau le Skype. Ai afa pea la e te ua le sau le Skype. Ia. O le umauti noa sau TVNZ Plus. Mana ia. A e fiu lo su e lau remote i le stona. Ia na e loa le au ala sau i le ua velongo atu oi. Ia. Sau. O tanga fo i whaila u account i le aso whaleili. Ina ua siaki atu e sa o le sau TVNZ Plus. Oh. Ia na tu uro lunga le TV man tu ale ule ile spark le sa. Ia sa. Ona wale le leile la tau whai ngota ana. Mo. Le lau maua fua e tātou le vanoi mata i kirikiti. Ia. Matau le black caps. O tātou le toe vai le Sky TV. Mo. Le ue lunga le TVNZ Plus. E nā fo ila ki e lau TV te mata. Ia. Wale te leo ta alonga se nei o mai ina. Mo. Ai leise tu tongi o le TVNZ Plus. Ia. E mata fua tātou. Mana ia. Ia, talatu tātou leina. Be fia wala au mai ai tātou tala noa. Ia mainu tātou kofi o le tai au mawhanwhana. Hape me inus tātou whaku. Ia rei. Ia, sau tātou musika o tai au. Ia, mua mua rana wha silanga nei. Ia, so le ma tātou musika ia le talatu tātou leina. Ia. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E talawhea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. So uti olo nei olama te amale se fulu lima utosanga na oia te au o se langona te tau ona
ia e alofa pamanga lo mai Paponga mai Samoa se pese tuna tamatilai Paale la vale nganga ai silia tu pea ina uangana Tine matama ia la pamai tamatilai tira tau mapai se ukua se ukua pai ia e alo papa manga lo mai So far to bear the time to another boy there. Oh, Imato, Maletari, now Samoa to the Atasi. Jane Matama, Yala Pamai, Tamantilai, Tiara Taumapai, Sepu was a sepa, Sepu Apai, Ia Ala Papa, Mangalamai. Jane Matama. Paketanga mana pepese ala yang lawas ia tamaiti laiti ia pe ona ia mātou nei tamaiti laiti nei e tātou tal no lit Ala ngai foito ina fia laiti ia ole ile statu to ina ia ai ia mai na isto ina ia tātou tua ia maloa tātou mafuta nita ia malo vo fa fonga mai tātou tunu ia zaulele ia o lea wa mata ona maua e leo ia ia awala ia e mauai le mauai e tangata ia i tono fal pui ia le ia lu fala u fasaina ngal tala o la sa fiu le su e po fa fena o tono o fal pui me o fala fasaina o telefoni ale wa mata na mauai leo o tangata foi le atu e kiriva ia paso ia I tono whare pui, ma meli ma pusa foi. O tangata na lewa mata na moe leo. E leo oiroa la iai. Po ona I tangata ia leo e kiliva meli, kiliva paso. Po oni tangata foi tango fitu iai ia mea ia fola ufasa ina ma telefoni ma maenga pena. I tono pusa. Ia na avela ia I vaenga ia le au kiliva meli fo lele e kiliva ina yo. Ia ia lo tama fa tau va ai tatile yo la sanga mo lunga na tangata yo leo afa pe le Sunday a lua tangata o tata officer le Sunday ia afa pe le wo msalo mia wo ye tata officer po se la malosi tata tu le tono le officer pa wo yo tangata lua fa so ia tele lo la pe la me feng tai leo ava pe o pautanga time whainga o le pui na o la wanga ki li vaina meli o li imta mata officer ngā lulu e. Yeah. Ava pe toru pe whai to inga tangata o le pui i le aso po o le vai aso po. Tangata na au tu yesu e ngā su e pe wawhe. Sa. Tele no pala whainga tai se si tu wai e mantua fo i le na loka mai nei le na latu tatu al fōri se uri e ngā lulu e le. Whainga luenga I la veina uta foi va lele. Ia, mo. E o nale na ui atua I whaile la tau kengi o na ui atua I pauta ona I e whaui la uri I e whainga ruenga e la ua Ia, sa. E o na piki le si la tau tamala po whele si malai va lele o la langi la e piki e tangata le na. Ia le na maua lei whai au kila. Na. So tangata I e ngā ludu e I le lau te whaia. Ia. E le va pela tu whai atua dai tangata I whainga ruenga. Sa. Ai ei foi ni si sa mo e foi me va pela. Yes. Le wa mata mo. Le wa mata mo. E ma fu no mo le I me pu ata fo I tono o fale pui. E le watu ta vale fo kiliva meli. Ia la e watu ana yo fainga ia te tele lo I po ia sa. La e watu ana I kiliva meli ia ma pusa fo lele tu o aini po ni oka po ni vai fa pena.
Ia le talatu, le mo tonu mo me ona o telefoni o aisa, vai nga umfa pena. Tu sa lau fa awala tu ina tangata ia le o kiliva meli. Ia, so le mi puina tatu pia ni o tau li. Ni sa o sole. Ndo fo le ma ai le. Mo ile le. Ia, ma no o le la ta le iva. Fa fonga le tatu telefon le tai au. Na ua fa mtala tu le istala. O le si tu vole le umalo tatu no itala talo ngai le. Pea toi poltoi lus fulu ile iva la toi tatu talo. Ia. Au mata to to talo ngolo toka. O le si tu tate mai tau talo. Ia. Sai dua tafu o ia fu. Ai pa fai ana alu polo lungo le ina le si e lungo li mo tafu o. Tu le sa o sole. O la tu foi vai te nei fa fo. Ifa fo kiki mai ton polo iton. Ma sa, pra na fengo tu la fono le. Pa pe ata ta tau le polo le fole le. Le pa pa e. Ia out. So le si me ko ti o i me le o mata mata. O le si tu le talo ngolo toka. Ia. Tu sai dua tafu. O le si tafu ai e nga due le si tu o malai. Ia. O le tafu e nga due le si tu. Tu so me tu tafu o ina e laina ia ile offside. Ia. Tu le tauna o vai le si au lungo le si au. O me si vola le wata ilo foi. O ta longa ia teine. Pe a man se lau fitus furu milion na le FIFA le fa alu tu tongi teine o me ta alo le o mai le polola. Fia. Se lau fitus furu lalo me lu se lau milion na. A ta longa tama. O va mal fit se lau milion na fa alu e tongi tama i o le FIFA le polola. I le taimi nei ala i teine ia ta alo le polola. E fa so fitu afe ta la. Tene lona por tu bene usila. Ia. Le o mauti no tu ultanga le teine. Fa pela teine usila le ta fa fitu afe fa so fitu afe mon tu por tu pela o yamo. Ile ia ile to tono soka. Io le ai o tama. E te le mama ola la tu pe. Pe ata alo i au fa va malo. Ia pe ola le soka. Pela la o usila. Ale la veta ola o soka ta ma usila. Te le mauta tu pe na ilo tu pe mo e teine le polola. O le situ, o le aua malo le polo langi lea. Ia. Teine. E mawala na fase lau mono tupu a feta la New Zealand. O tupe New Zealand. Pate te ingala, a se mpini la ua teine New Zealand. Ia. E mawala fase lau mono tupu a feta la ale teine to tas. So le mana ia na pe se mpini. Mana ia. A le teine o teine ia ta alo i... O le ta alfa polo fesa i wafo, le te tele atu la tau tupe. Ai ei isi au. Ona i teine la fai pela teine o Afrika i sauti. E ngā lulu e la tonga lunga masani. Ala to e fa so a tili taua. Io e. Ya pe o mata to To tala tato le na le vala mai ia ua. Ta le iva ia ai. I te vidi mai pe o tal fo fa mon mole. Mo, se me fa fonga tala mai Samoa. Le nganga whaaloalo te toi whatalofa toi le pa ia leo whaafonga le whaapoponga le nei e telefon mai Samoa o se mai le whaafonga. Ua toi le liu ne le whionga le minister o whaato anga mwhai ngā whaiva le whionga la auli le ua tepuna te wau fose shiment. Se tasi o fuafuanga o le whaamanuianga o rudwa i se lenga i tumalo te tasi. Le na whatoa a mata le tumalo vai singanu numero lua le vai ason te nei. Wa sui e le whainga masani sa e mua o le se furua feta la le whaanganga moitu malo te tasi urua i se lenga. E whaamatu e se e le fitua feta la e whaata waime whainga ruenga e iei whangavao, Willi Paelo, anga ese, o piki, suo maisi, a o le tōrua feta la e tui nātu i a ao le tumalo, mo nisi o la tō fuanga. O le swinga fau o whaatatia le whiongan minister ma le mtanga ruenga, wa tu ato atu le se furua feta la, i a ao o i tumalo te itasi, i teime te talaia la tūrua i se lenga. O le tumalo vai singana numero lua, sa tausanga mo le wha tu ato le latu se lenye se furua feta la, e te pena i fale ie, tongi ma tau wanga o lulua i se lenga lo latu fo i tumalo. Malo lato mau, wa mahe a whaatupe na a tolplo ke titasi miliona tā la, me whainga luenga sa mtuam na umia, e le au whai whaatoanga, au whai whaiva, au whaila fumanu, ma ua le toe mo umia i nisio me whainga luenga whaao popo,
e tawa le mai i le polo kalame. Na talia ma le anga fia pe o le whai loe le fionga le minista i le tūmalo. Whaatasi e mania ia inga e mata i tū ina i le malo le whaonga i na tatau o lea se le ni awala wal wha moe moe lūdwa i se le selenga. Sau no le fionga le minista o le matafa yo ia le minista ma le tanga ruenga o le anga i e vaa ai le lei po tala whianga i le se furua wheta la sa tu i natu e fua i tā penanga e tina mai. So se tu malo lava le ata pena le latu dua i se selenga ma wa fuafua ina le teimire nei pe o na sau no le fionga le minista o le anga va le tu i natu atoa o le se furua wheta la ma ona ai inga mo le whaonga ina te tau. Wala atu the companies i karetia the British American Tobacco po le PAT Samoa nei. E fesoa soani le tu i titi o kasa o ona mo lo wha le ngai naide si o manga. O so lātou sao fo i le tau mo whainga le mālo. E ala i le whaonga ino le mālo si anga whaafowina e maua mai ele e le tise. Ai tu i titi le whaalangonongo atu le tātou watunu i afi e le tise. O lo whaonga ina i le suau. O le company si karetile nei, wa fast fuma le 5 tausanga talu o le whaatuwina. E tu tono le atunu, mai le tausanga e afi se lau fitu se funma le palu. Wa whaamawina o lo te lelo na sao le ati na e tau se lenia le atunu. E ala i nisi o polo ke tiwa mai a fausia. E o mai le temi nei, wa 5 se fuma le 5 le au whae o tangata o lo ngā lulu e tu tono nei company. O le polo ke tiwa so swani le nei a lea foi company. Wa fatu peina ele silia lea mali miliona tala Samoa. E se sau ninga whaapitoa sa whaia le vāo le mālo ma se whea ngainga le vāo lea. E se sau ninga whaapitoa sa whaia se malienga le vāo le PAT ma le whaalapo pitonga le mālo si anga tau il tise le EPC. E ala ile maua mai ei o le il tise le mālo si anga whaafuwina e au nomas totongi le u fatu peina e le company security Samoa. O le sao o le PAT Samoa wa vene se udwa i business tu ma oti le atunu. Wa ulato fata waina le whaonga ino malu si anga whaafawina, le po e na mai malu si anga o avele la. O le fionga le sui pānemia, le fionga tuala te vanga Iosefu Bonifacio, na whai masui o le whai ngā malo e molu mori atu le whaaftai tele le foi company, o na uluto wha maa wafuai o na ulato whaonga ina i tu ai ngā malu si anga tau il tise, e ve soani e le ngata o le aunga ma le autu o le whae titia le o kasa o ona le ea, wa afuai suinga o ngongo le tau, ai ua soani fo i le tu i titia o le tupe whaalu o le atunu, e le whaatawina mai o le swahau, mo afi e le tise. E finangalo le fionga le sui pānemia, o le fuafuanga o le ate leso na sao le tau mwhainga o le atunu, e na i o atu le lua fetol se fulu, wa te lese whae titia o le kasa o ona, ai o tātou mana vaina se ema mai la tātou i le selau pasene. Wa to olua le fionga mau usi osi poi mai, sui fai pule to tolu ia o toi fo ia toi fia fai ngā pālota lai te o lātou tūmalo. Leo ua mautu o la filifilinga, o le atau vā mai laro tanga vai a le whātua tui le tua sa mo o tasi, o le whaai unga le vaiason te nei na whesa ngā i ele tūmalo le vā fonti, ma le pātia le fast e le moto sa moa i vaitele, e le moli na mai o le lātou sui whaatu ia mau usiosi, ma le wha moe na ia toi wha a waula na tautua, mo le nei pāia inga, ai wha pena foi i le whainga palo te telo lumanai. Le fionga ale vena ale na urua i wha ai loa lana pātia o le fast, le o le ale liwanga iai e tau waha mai ei mo le whainga palo talai titi. E le whailoa inga le whae unga le vaiaso le tūmalo ma le pātia le fast, na pui le pātia i ni tūlanga o whātua sina, na afuai o na le whia ni whaaloa longa i na ua mai a le whailoa inga. Peitai na whaalau i loa i mana onga le tūmalo i le vaenga o lo o tutoio le miliona tā la, e whaale leia i nisi o mana onga le tūmalo, e awhia i ma vaenga o le ala teleanga i le tūmalo mai ele solo. Mai na tau tino e le fionga le te fono le pātia le fast, le fionga la auli le o tepala te Valfosi Schmidt. O le aso la valea lātou te toi tu uai le mota, whaatasi ma le lātou miliona tāla o le poloketi, e whaatino ai vaenga e pe ono lātou talo sangai.
E ui ina le tau nisi o wha moe ngā le fionga whaia onga o le ausi si o mea mawha Samoa, le to wha to au pepe a siata Jerry Warwick, ai o lo tu mo pel wha fie no lona loto. E le tau mo whainga le ausi si a Samoa le na masi atu mō ta longa wha vau malo i intia. Wa toe te liu mai le ausi si a Samoa, ma pine au roi wha, tasi le pini siliva, ma le wha ai lunga wha apito tangata si. Fantasi ma matatia na ausia le ausi a Samoa, pe ona wha mauni mai le fionga whaia onga i atu au pepe. Sau noa tu au pepe e tōlo na pūlau le whina walo le atunu. E uina le whaingo whiel tau vai ma atunu te telo le lalulangi. Ai whaafitai wa whaamanuia ina le whaamoe moe e ui e le imanuia tau ma whainga nisi o whanau. E iai le au ta alo Samoa na masii sa whaamanua lia, e tūlanga masani la vai te tupu i ta milusanga whaapea, a o lona o te lenga e whaafitai ma vi i ai le tua. O alo le atunu na maua pine, e au fia iu niara si paia, vai papa nevo yoane don o pelonge masane le mao, o i lantou ia na tau pine oro. O le whailonga o le best overall, na maua na lea e le alo le atunu ia don o pelonge. A toai mamatatia na au sia fo e alo le atunu le Oceania, ma le Commonwealth, wa toi ta pena toi nei le ausi si a Samoa, mo le ta amilusanga e whia le wharani, e sa ili hava noa i la toi o fiatu, e le ta amilusanga le Olimpeka, le whia i Saudi Arabia. O tala fōia mo le amatango ne yaso, mo si o tātua tunu, manuia whaiva matiuto ne yaso, whaasoi fōia. TALOFA lava o telefone e le si ufonga le lau mua mai i Wellingtone. O le talamu mua, o le au whaailoa mai e leo i a swafa o tangata e to olua i e na mali liu i le whaalawe i au kilani le stofi ua mawae. O la ua ia o Solomona to fast food lima tau sanga le soifua mai manurewa ma tupunga si Piliano fast food ma le whaatau sanga le soifua mai le pitonu o Wattle Downs. Whaailoa mai e le teita i leo Superintendent Ross McKay le fia whao i nātu whaamaisenga ale mtanga ruenga leo i a inga whaanonoa ona o le nei whaalawe lave. E to o lima isi tangata na manunua ai le whaalawe lave le nei e au fia ai ma se leo e to tāsi mai o loo whea ngai pēr ma tongo fitinga i le whale mai. O le li o loo masalumia i le whaalawe lave ngoa i a Matu Reid na maliwa i foi i se taua i ngā whana ma leo i le tonu o se whale tele fo ngā whale luas fulmaltasi o loo fausia i le o ngā tonu o le ai o au ki lani. Lipotia mai le whaapapole ina o le whale mai tele o le ai au ki lani i le si tia lea whaafosei o le a whainga o tangata ua awina atu ma tāu fia ai ona o a whaina mai le whaau ngā ina o le waila awe ngoa o le nitrous oxide. O le ngoa e whae ngoa i le kasa le nei e la tau e fia e whaau ngā o le nangs po o le laughing gas mai o se kesi ua wha maonia le a whaina ai o ne uro le tino ma wha le tonu ai le vitamini le ta ua o le B12 i le tino o le tangata. Mai o se kasa fo i e whae ngō fia tele o na maua ma wha tawina mai wha loa i so o se tu o New Zealand. Whae lo mai wha mau maunga al whale mai tele o au kilani e taru mai le masina o mati o le tausanga le nei, ua ono le a whaai o mai ua tu ina atu ma tongo fitia e le vaenga whaapitoa mō ma whatianga o ne ura o le tino, o se a whainga mawa e lea pe a whaatusa i le tausanga ua mawae. Ta ua mai o nisi o nei ngā se, ua le ma whai o na sāwa vali, ma ua whainga tau na whaia nisi ngā i o inga whaingo fie e māsani ai. Whailo mai ai e le lifo mai whaapitoa o ne uro le tino o Shilpan Patel, o le whaiti o le vitamini o le B12 i le tino o le tangata, o se tasi leo a wala e whaingo fia ai o nei loa, lona so ona whaao ngā ina o le waila au le nei le nitrous oxide.
o le lapta inga mai le lifo mai, o se tūlanga ma tau tia tele mo so se tāsi e o I lea tūlanga ma e matua te tau ai o na whaai tete. O le vaila au le nei, le nitrous oxide, o tele tu sanga o whao ngā e tā ofi ai le ti ngā o se vaenga o le tino, ai o nei o na pō, o tele ina whao ngā e tangata o se vaila au e wha fia ai le māwhau whau. Whai ngō fia tele o na maua le vaila au I New Zealand nei, o na ele ai se tū la whono e pū lea lelei ai. E le teimi nei ua tau fia e leo ia se li ua masalomia I le leilo ai o se tamai ta ia ngalua I se tasi o kompani wha atau whanua ma whale I le ai o kalai estese. Ta ua mai se li poti le newspaper le New Zealand Herald e whapea o le tangata le nei na maua I se malai waalele ua tau ma whai e sola ese male atunuu. Ua whai e nei ai mōdianga I le vea wha malosi leo se tamai tai e ngō ia Ian Fee Bao le ana nipotia le leilo mai Christchurch I le aso lulu taluai. Whailo mai e leo o loo whanga solo nei le lātou suenga o le mata upule nei. Mai o loo fia mawai nisi sawa ai I se ta vale lanu siliva o le itu ainga o le Mitsubishi numero TPH tasi o tasi ai maise o ni whaamtalanga e winga I whialua inga le ta vale le so lulu o mawai se furuiva leo iulai I pito no ue au fia I Wigram, Tai Tapu, Holswell, whapea I Maniu Brighton. O lo ngata mai ona wa ia e tasi le mawhine le nei e sua wha ia Ian Fei Bao. I le pito no o Wigram, I le tusa o le afo le se fulu, I le tai ao le so lulu taluai. I au kilani, ua molia le leo se ali e tautus fulwhate usanga le matua, ua masalomia I le ngoi malona sunuina leo se fale o se afi I le tonu o se fale tali malo tele I au kilani tu tonu I le po le sto nai. O le so le tu la iai le tangata I lumo le whaam sinonga wha I tu malo I au kilani ona o lea mata upu. O le whaala lave le nei na tupu I le tonu o le fale tali malo o le Pullman Hotel I le Waterloo Quadrant ia mai o nisi o malo sa iai I le fale tali malo I le teimi LVI le au soka New Zealand le Football Ferns ma tangata e so soani iai. Ta o mai la sa ma whai o na awe se umo mai ma le saonga le mu ia le au te alo New Zealand mai I lea whale tari maa no. Whai lo mai le whala pautonga o ta alonga soka a New Zealand e le I whaapitoa le nei o so whainga e whaasanga I le au soka ta mai ta I le Football Ferns a New Zealand po le whala pautonga o ta alonga le lololangi o le FIFA atoa I male taumusanga leo lo whaanga solo I le teiminei mo le ipu a le lololangi. O le whaionga le vai aso na atoa I ai le tausanga tānua na whaavae e le malo le whaalapo tonga mo ngā luenga tau le soifua malo loina mo tangata Maori o New Zealand le whaingoina o le te aka whaiora o le Maori Health Authority. O le ngāanga ma le whaamoe au tū o le whaavaina o le nei whaalapo tonga ina ia mautinoa e whaale le iai ma si tia le tūlanga o nanga mo mia whaale soifua malo loina mo Maori. Te tausanga o ma ta ituina pea ia le tūlanga whaale tonu ma le ato toa ngā luenga whaale soifua malo loina mo Maori. Ma o wha maunga mai tausanga I tele uatuna ai o whaonga ina lea elemta ngā luenga whaule nei e whausi ai Paul Kalame e whaale le iai ia le tū tau le soifua malo loina o tangata Maori. Whailo mai iai le whaatonu o le te aka whaiora, tamai ta I soa whaia Rihanna Manuel, o se tasi tau mwhainga au tū o whea ngai nei mai la tau, o le whaale leia leo awa noa ai maise o le awa oina o le au whainga ruenga Maori I tūlanga tau I au nanga o le soifua malo loina I le tonu o le tunuu. Ai pei ona si le fia, wa vele nei whaalapo tonga ale malo ma se tasi o taula inga o le mau whai tionga ai mai se lava mai pāti ma waenga wha upu whai e te I le malo I le mai teimi le nei a o alo atu I le pāno te tele I a o ke topa. Ua whailo mai le Universite o Waikato e se furuono tesi ma le 8 miliona tā lale pa o ana tupe maua wha atusa I ana tupe whaalu I le tausanga na tua na I tunei lua afe luas furulua. O le atulanga ua mautinoa ai
e ono universite mai la fa inga e maru o universite i tono New Zealand na ngau i le tausanga na te nei. Whailo mai le nei wha le tonu o le universite o Waikato e se ripoti a le Radio New Zealand a o lumana ia i le lo mia o lana ripoti wha le tausanga i le masina fau. Ta ua i ripoti e whapa sene na pa uai la whainga o te maiti a onga fau sa hulu whale atu i le Waikato University wha atusa lea i le tūlanga maununga sa iai i le tausanga i lua awhe lua sfultasi. E se fulu awhe se lau sfulu iwa la wha i te maiti a onga full time e o fi ai le awhe onu se lau toru sfulu fitu o te maiti a onga mai whafo. Ta ua foi e lata i le valu se lau awhe tā la le tupe e te tau ana to e whaola i le Universite o Waikato i le komisio awa onga maurulunga le Tertiary Education Commission ona walatu le ausia le ivas furuiva pasene e mawhaiai ona tu usau noa mai le to e whaola i nā tua lea se leni ta ua le pule le Universite o Neil Kegley e te le a mafua anga o le pa ua mea tau tupe le Universite o Waikato e au fiai le sfultasi tesi mo le lua miliona tā la le na whaiai ni swinga o pol kalame computer mo wha mau maungo mea tutupe ato ai mo le tolu tesi mo le tolu miliona tā la i le toe whaatulanga ina leo tutongi o tangata whainga ruenga. E mea tau upwhai o maa lo e lua lava ia ni whainga whaawai au tau i le tūlafono ma sori ngā tūlafono na whaalawa i tele mai leo sāna nafi e le taitai o le pātia le New Zealand First ia wawasa mānai o Winston Peters i le talaina le alo ia o whaatosina a lea foi pāti po le vaenga whaaupai o mālo mo le pālo te tele ia o Kitopa o nei polisi e lua e au fiai le whaawaseka ina leo kengi o ni whaapo tonga whaaterorisi ma le whaawai ina o se whale pui pui whaapitoa e ave iai na o sui awai o kengi. Sa wha mawhaina mai o Winston Peters, o na pauleo le whainga e mautino ai, e launga te sia umai so o se tangata sori tū la whono po o lea lava le tū ainga o sori tū la whono e a fia ai. Na ia tā o fōi o le mesilio na tā ua, o le fuafuanga le New Zealand First, e fōi ai winga sori tū la whono tangata, e a fia ai le wha amaro sia o mea tau wa onga, ma ia whaatau ngofie le totongi o whale no nofo ai tangata, ma ia maua e tangata umai au pito mana o mia, ia le tau singa whaale soifua marolo ina, ma tau mo whai e maua ni ngā luenga tangata ia ua fia tau sanga o soifua i le benefiti. I le tūtau la fonga sa folo fo ia wawasa mana ia, a whai e vele la tau pāti ma vaenga o se whai ngā malo fau New Zealand, o le a tau mawhai e whetuutu nai ia mea tau la fonga ma ia tu usau noa mai le la fonga o le GST ia mea tau mawha o pito silio na mo mia mo le tau singa masani e au fiai ano manufasi o fuala au aina atoa maia. O lo whea ngai leo ma le suesu e ina o se vevesi na manua aise ta maa itai i le taimi o se whonatanga i le ai o Palmerston North i le po o le asto nai. O le whaatinga le nei e whapea o se whonatanga e te e whaasanga i le pūlenga fo i nei wa alua mo tangata Maori po o le co-governance le sa whaia i le kalapu e ngo o le Rose City Aquatic Club Rooms sa whaia i whafo lea no whanga ia se te e whaasanga i le whaia o le nei whonatanga e a mai o la tau ia na fia i le vevesi i le wāma tangata sa awai e lango i le whaia o le whaatasinga le nei. O ni ata video mai le nei vevesi ua i lima nei o leo o loo ai le toso ina wha malo si i whafo mai le whale sa wha iei le whono o se tamaitai ma whaia i aini la whonga māsoa a i lātou na a fia i lea ngai o inga. E se tala mai le Pasifika ua whailoa e le malo Peltania o lea ua toe mo mia le whaia o visa o tangata o Vanuatu e uru whale atua i Engelani o Vanuatu o loo au fia i le lisi o tunu o lima o le langi. Ia ua mana o mia le toe whaia ni visa o urufale i Peretania. O isi tunu o wha o Timor-Leste, o Dominica, Honduras, ma Namibia. O le nei whaai unga sa whalau i tele le whailautusi o manta aupu whaalo toi whale a Peretania, ta mai tai o Suela Braverman i le whaai unga o le vai aso. Sa ia whaalia monino ai,
O le mafuanga au tu ua toe whai ai visa uru whale o te ngata Vanuatu, ona o le lātou Paul Kalame le ua whaatau ai si seni a ngai i te ngata mai whafo o se fuafuanga e le talia e le malo Peltania, ona ua pōlenga mō lona saonga le mū. Whailo mai e le newspaper o le Daily Post i Vanuatu, o asoa o le Peltania masui a wai o le uni o malo Europa, sa le i mo mia ni visa ul fale mo tangata Vanuatu e malanga ai i Peltania. To tasi le tangata na malo i le miliona ta lao le whailonga mua le loto New Zealand le pole asto nai, ai le i maua i sesi le whailonga le Powerball, le ua o le sefurma le 5 miliona ta la, mo le sei o le aso lulu, o le pepa na malo i le miliona ta la sa whaatawina lea i le company le Night and Day i South Dunedin i le motu i saute. E le i maua po i stasi le whailonga mua o le Strike 4, le ua o atua nei i le ono se lau wafe tala mo le ta alonga o le nei vai aso. O le vaenga e lua o whailonga o le loto e se furufitu la whaitangata na whaamanuia i nai i whaailonga tupe silia e le ta i se furuma le iwa hafe tala a le tangata. I ta alonga, o le whaia ina ai o le Melbourne Storm i le la ta alonga mo le Newcastle Knights i le ta amusanga o la kapiliki i le whaiunga o le vai aso ua whaamautu ina ai le tūlanga tolu o le New Zealand Warriors i le whaasalonga o le ta amusanga i le teimi nei. O ai o le ta alonga mata ina e luas fulfaa i le Knights i le se furuma le valu o le Storm. Ai o le Warriors e pei o na silafia, sa mata ina fo ilo na manu malo i le Canberra Raiders, i le Polas Foreile, i ai e lua fultasi i le lua se fulu i au kilani. I le tamilusanga soka le FIFA mo le ipo le lalangi i le vaenga o tamai ta i e pei o na whaanga sonoai i le teimi nei, o le so e ta aloi i Italia ma Argentina i le malae o le Eden Park. Ai o Siamani e whetau i ma Morocco i Melepone, o Brazil e ta alo ma le au o le tenu o Panama e mai whaia le ta longa i le ai o Adelaide i South Australia. O le whai unga le nā o Talofo.
titi le tatonga e lafua i lau tupe whaamamoli? Check. Te le tupe maua? Also check. O le Western Union e te mauai rates le lei e lafua i tupe i Samoa matonga. E whaingofi e? Check. E talawhea ngai maoi? Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Hei ho, ia se uma ia na tātu pese na, ia lewa mo festa inga male whianga lau pepe, ia mai au kilani, whatalo whatu mleanga wharolo whianga pepe, ma loa soi fua lau le nei tai au, ia tai au malulu man ti munga. Ma lo foi leu sul nei tai au mai ava, whawhero atu fo i pāanga tātu pukulame, e te tono le lau mua, ia lewa e tā ua foi tūlanga le malulu, ia male ti munga tono le lau mua, ia o mātaua, Faisipua o le nei tai au. Tau le loa foi le awala te minao atua ia moli whanau le aonga. Ia, salo whatoa tau kilia mai pea o soa ele la. Ia, ai wisi maruru mato. Salo le o tātou o mai voi masina e. E le tau na whatamala voi o mawhanwhanu tūlanga whapena te o maisis. Iyo e, ia, mai se o le la tātou. Pio tau, taimine i rau amata na malosi, le maluru pio le la amata o na mau atu fo le malulu ia e tātou anga ia atu fo i e tau whairoa ia le mawhanwhana ia pei o tama fo i e lewa amata o na malosi mal taimin nei tau malulu ia e pei o na tau ia tau anu whaile ofu mawhanwhana i te ua o mari sama ia o le mwhanwhana umai. Ia, saure le ia, kauri si tūlanga ia i le whaingatau tau o tau. Ia e ia le sita longolona lua tātou au te inelele au soka tātou o tau ia nai tali malo tā longolona lua. Ia tālo tia le alea vea wa e ia la solua ia la soka ia. Ia ni tua vea maruru malea wartawa. Alau mua ma me te ule to te le nisi o tapua i se tātou au o le wata si tātou malo. Ia, lona winga. Ana whale tonga tātou au. Ia lono winga tau o tāpua i fo leo whale tonga tātou au. Molo sila fia lau peftele. O leo vai atu i pion matana nofo le tā matofu e. O leo vai atu matua tauria uma pe pol tālonga tai au. Ia lono winga. Ia o le matua mana ia lau tālonga. Ia e leisi me pole ai. Ia uai o le malai lea ale hurricanes e a o al taimi e malulu ai masavili ia ele ai ia masisi au sisi atu e toe sao ai. Mana ia, talo sia o tātou au sokana te ne e whetau tono ai alto mau tau avena po la tomanga ia malo sila e te te vai atu tau au la kapite tau le malo si te malulu ia malo lava vo na luengo lava ia so ma vai atu le vo tātou tau no bana tangal ne vai aso ia au foi nei vai na fia fai lon nei tai au au lau so foi fe au matiute ia o le fai un tātou se in fai vason te nei me tātou whailonga e lima se lau e wha. Ia e lua tātou entry si sa mon whamunga e le tau tāko sa whatau online malafo le numero fitu rua ono iwa fitu walu. Fitu rua ono iwa fitu walu. O lo le stara le swafa o langi toloa. Ia manu le se tātou lima se lau. O le si entry lona lua na whamanu ina mo Samoa. Ia o le tau papa po i sa whatau lunga tātou TGSL International. Lafu numero fitu kua valu lima fitu o iwa. Ia o lo whapea ona le sitara i le ingoa suiva aia teo. Ia lae manu malo i le si tātou lima se lau tā la. Ia o isi tātou whailonga e lua. Ia tau papna whatau whanoloma la fo i fiti. Whapena fo i le tangata sa whaonga le click X e la fo se le ni tonga. Ia la nala manumalo i se tātou tai dima se lau. Ia o toi whanga solo fula entry sole neiva yaso. Ia whatino mo tātou se i la sorei. Ia o vangi masani lava e tanga wa ai. E tau ana lua suta la lau tau pape whatau me whaloloa. E tomu sumpe lima sfulu. Ia ma whatino foi oela foi na tapa. Ina ia mawailoa no el tātou se. Ia pete whangaina fo el tātou website at TGSL International. Ia o el tātou au nanga fo e click X specific. Ela foi si e lenianga e telefon TGSL Samoa. Ia mawailoa no el tātou se. Wha tātou whailonga tai lima se lau tāla.
ole se ina yes related ya masalo le to to la bata to se ya to yan fa mai a pu le ta to to le ya mai si vai ngal ta to ya pion fa mai wai mal ta to Pacific 40 mal la to TALOFA voucher au na la wala mfaiona la force voucher nga pa lo ti sa li Samoa ya ai fa to wai fa ngal la ko voucher mfaiona fa ta wal telefon mfaiona fa ta wala to modem la to internet ya wa fa ni se lo mo fa lo ti sa na mfaiona na sa wa to TALOFA voucher fa ngai website le pacific40.com ya fa nga fo yo internet banking polo Visa polo Mastercard ito tong ngena voucher ngai tel fa lo ti sa ya ono fa lo to wainga fa nga ile me man na wai ya o nei vainga na le ta to ba mai nei ya if you oi fo se update le nei ta ya ai man mi telefon ia fa nga so longo ngadwengon nei va ya so la ufiong me ya me se vole sunga ya tu foi mal tu alta to se fonga lo mo Wellington ma lo fa tai lo fiong la pepe na le tasi asini vainga le mana fo au se sa no ngalo fiong o le tu pe vo le fa pe suli ma fel tu pe tanga tem na la fo sa mo le na sa no invasion tene mfai na le lima fe mfai ona lafo ai mfai ona lafo le suli ma fe le ile aso etasi pe la fo le lima fe nei la fo le si lima fe ta ya o ma le si la se la le umi o tu una la vala ia le tu la fono ni si la pe la foto pe online ya eto se lima fe le aso oh ya na fa pe so lima fe lo ni la fo la lima fe ya se yo ta ya to la fo si lima fe ona tu unga tato central bank o ani sila o lo au mai ya pui ai foi le fatinonga o se le ni la fo online so se le ma fale na po tupe foi ya le mfayona ya wato ma lo sud lima fe anga le bank ya po se money transfer ya te taulana va tu mal paperwork ya e pasino mai po fena sa wolte le se le nilna pe yo le se semana ma lo va tai ya fa te tele lo fionga lo pepe ia mania fo nga luengo ne yaso ai me se yo langa ya tu ye le nei fo va yaso yo na tutim fa vola fenga yai ta tu to e flong na pe system apte me ya manu fo le lua so se fo ya se fo ole o to luas fulu mo le fa minute ona talo le ole tu la se fulu ya se vatu sine fa fianga nei ma le sunga silveta kurene ya awol pole so ye pole ya oni pole le ta yao So yeah, le popole awa lava matito na me wa yo so yeah, le popole awa lava matito na me wa so yeah, le popole wala the matatoy na me waya la male chaya sangi mai manu pelele la talo foi se wato foi na la mana utangata say mal tu le talo leli poa ibai me ai tau mole aso so here le popole awa wala mama toy na me waya yo so here le popole awa wala mama toy na me waya opine sunema le ana fe ai le profeta sino tala la masino tu ya masemona anti ngala me pa paola
le popole awa lava matutoi na me wai ai so ia le popole awa lava matutoi na me wai ai so ia le popole awa lava matutoi na me wai ai. La ititi le tatonga la kwai lau tupe fa maboli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mawai rates le leia la kwai tupe Samoa matonga. E fai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Ia malo faafetai ia le tatou seʻi mai leo nei talau taaloga ia ua foi le faafogaaga le tatou tunu tulaga lei taaloga le faaiʻuga le vaiaso ma le taaloga ua fuafua ae talamuamua ia o lena mai mo le tatou tunu le taaloga ma iapani tatou manu samoa ia le iʻuga le taaloga lana ia nausa malo tatou lufulua lufulufā o le isi taaloga ia e fia whaelo atu la taaloga le tatou aua le manu Samoa le totoe. O le whafuse ia le taaloga fou le ua whaelo mai e taalo ma le barbarians. Le whai aonga le sunga pet lem. O whalani e whai le taaloga lea. O le whaiunga la le vaso nei. Taalo e tatou mawhiti. O le aso tō nai o le eisi vai aso, o le aso lima o aukuso. Taalo e tatou matonga. Taaloga umai e lua e whai Samoa. Ia ona malanga ilo le au pea umana lau tatou au le aso no. O kuso ona malanga ilo le o i falan. Ia ta alo ilo le ma le barbarians. Ta alonga la na fai falani. O le suka ya pet lem le fai aonga le barbarians. Ia ma le ta alonga muri fa vela. Ta alo ma ielani le solufulu no o kuso fai volta alonga le tono falani. Ia ona sauni e nona tatou taaloga matia le tatou taaloga moamoa. O na winga la taaloga le manu Samoa i totoe ale i fai po lalolagi toe fā. Ae i le maitau atu i taaloga lena fai e i Japani. E toa te le o isi tamai le i o. La sako leni manu nofo Samoa. O na winga e se vole nei tausaga le whiringa o le tatou au. E fai si tele o tamai e fili e le au le manu Samoa. Ia e o wari umai e le ia stangata e le i TALOFA profesa. E pau ale tangata leu te mai tau atu e le i ta alo i si TALOFA profesa sifurima i fafo me o Samoa. Lau sta mo me lani matavao. Ia ma i fo i lengo. Ia wai mo i a supalakapi. Ma sta ma lea e wai fo i o... Miracle. Miracle, Ia pe o miracle leo o la sanga leo supalakapi. Sa o lele. Ia o mo lunga tele supalakapi pe a fua il NPC e New Zealand. Ia ai pela me lani matavao le stato afa. Ma le ia tu ila va noi fata alo i talonga ia isa mo fiti ma sa. O le si tu ele i ai tele le tu no talo me lani te mine fit e fit le tangata. To le le pui. Sa. O e tele le. Ya ta si mo so la no talo i talonga ia le yo. O fela ta talo mo fiti. Sto nei. Me na le fa me la to ile tu no. Ava pe te fiu sa ili lunga Sky TV le talo. Ia na failo sau account ile TV and Set Plus. Faile a fine po le atali. Sau e fain me le sau le tio sau e talonga le manu Samoa fa ngol vaso nei. Ia ona sau e le nunga na. O le wingo le TV and Set Plus o TV le New Zealand. O ana la ata fa o popo ia. Ele sau le lunga te tango le remote seki fo ile ele ai. E faila o account da matamata ile le telefoni. E matamata fua e tu lunga le TV pe al faingo le spark ma le faingo pe fo mele mai mo mele tu no tau nei
Ai ni si olo mai mo lunga le TV la po. Ia. Apena umala le whainga lea. E le Apple TV and Z Plus. Ia, e whaina e tango whai. Le umauti noa e, le afo le tolu i lea au. I sa ulita alonga sa mo fiti. E stora i nei. I walen ta alo fo ia tonga fiti man malo ia fiti e tolis fulu ono lus fulu. Mata i nei o ta alonga. Na ia tele ta alonga la so. A pea ta ita la lami nei fiti il ta alonga e umawole. E so le mana ia fila wa tonga. Mana na ia au ia le Pasifika le ta pena le sauni mo le ipola lang. E le whaingo fie fo ia tato. Na mo. Ia la tase atu la tase ita alonga na teini. Ia. Ia o le ta o le Farah Palmer Cup. Ia. Ia le unga leo ta alonga sa il fa unga le vaiaso mata ina fo ta alo teini la tau. Ia o Waikato, Lufurfitu, Manu malo ia Canterbury. Ia e luas fulu malefa. Ia o Aukilani Sufitu, Manu malo ia Wellington e Sulima. Counties Manukau lima tasi, Manu malo ia Pia Plenty e lima. O Tako Tolufa, Manu malo ia Tasman e lua valu. Mana wa tu e valu sfulfa, Manu malo ia Taunaki e leisi ai. Ia. No flente lufulfa ia manu malo ia no fapai fitu ia olo mana ia la valfa ngaso longa fota longa ne taine tas sole mutuale le yo na mata ta longa na fi maukilan le ai la e ala mai tai sa fata mala so e fa ina o maltaimi ia o mai fa o kilani pe to lua e minute o malta a mai o kilani o lu mala to po esko e Wellington a mai a sa se fulu lima Salonga sa fai le hard work i pitonu ule o lo hatma pitonu. Salonga nafi. Ya ma ya ukilani sko ya ukilani. Alo overs full fitu sul lima. Manu malo ilo ma ukilani. Salonga tama ita ya nafi. Mana i volta alo le tatu teine le sa interview i o ifo i. Na sko vo i ifo i. Ya tama ita ina o ifo i o. Lea na interview ta ta no ana. Ia sa fata no. Oi na ia tele ta allo te mai ta ilna. Ia. Ta longa nafi. Ia malo. Olo fanga solo pe ta longa pe fa tu ta longa soka lo talima lo ita to. Olo mai ta wina pele le mata o fio ta tanga malo ma Australia. Ia. E mo so ta ma fa penta nga malo ta to. Sa. Ale u fa te ia ta to so le mata ina. Ma tua i. 4 piliona tangata mata mai oka. Awa, ti le fia tangata mata i TV mas kai Jamie le talo. Le fale le support mai au mai mo. Ah. Lango au mai mo. So le mai lungo fale mata o ka se mana ia mata. Ia le la matua tu mo Wellington ta au ta longa ta to. Ia. Mo le la to la au mai ia bio fo ia. Tau le langi le tau ta au. Tau le mata longa. Ana ia. Ya, ona tatu se mai le aile. Ale vai foi tasi. Ia. Au tai le soka le ta uana mai Argentina na ua Suilan kala. Oi, lo tamo Messi. Io. Ia, sa o sole. Pero fa mo monga ole tala anga ole I o ta ua le score I de ta longa na. Tu sa na uma le feringa Messi malana kala puzai ai. Ona tau fai lo tangata David Beckham sai ni mai Messi e sau I le ile aulea le Inter Miami. Ia. Ia, ole whamamonga le I. Ole ilano kon kalate le sa sai ni e Messi ma le aulea. Ia. Tu sa e tu wa ileva no ia Lionel Messi e na te maua le tolu 5%. Ole ownership, ole share. Ole share le umia ina le aulea. Ia. Ole aulea e pule I le tangata le po tangata yana le aul tangata le swafa David Beckham. Ia, Petania. Ole Petania. Mo. Ale mafu anga na sain na maua I David Beckham le aulea. Na saini fo I le se kon kalate le duafe mal fitu. E fa pe nauna I le avanoa e maua I le avanoa ta alo le aulea LA Galaxy. Ia. Na iai ma le avanoa e mawhaio na whaatele e kalapule. Ai maua I le se avanoa David Beckham na te vai e fo. Isa si vai anga le aulea. Ia. Le la wa lua. Lua fe mal fitu na whaile investment le po tangata lo David Beckham. Ale wo o mai le lua fe lua fulu. Wa maua ele o David Beckham le au tau Inter kamene. o ia pule o ia ana le au tu so na meto tino o ma le lua fe lua ton no follow David Beckham ma saini mai le au Lionel Messi ia
Ai ave ye le tolu 5% o le share le au. Na te Sole. pulei ele Ia. o le tau atoa o le vaenga le aua ave mames. E lua se lau miliona Amerika. Ola. Ai ese mai le tutongi o les. Le ala tato vai vai ngol vai aso. Anafi. Anafi. Ala ala sa vai ele. Sole. Yo se li talo ngā atoa. Ia tangata na o Leon Messi a. Ai na watu I tonu le. Ia le o toi te le stein fo ta po le afa muli fo ina na toi tonu. Ia lu watu lo mata malo. O tangata na le na manu malo ele au ni na nafi. O tonu masina le toi malo le au le a Beckham. Le a o le toi o le manu malo le talu mai le fai ina le tonu masina talu. Ele a ala na ta malo pe so le pe e reita. O le ala sa vai tangata lo le malai. O tu watu vo tangata na o le malai. Ala le tum. O tangata vo I longa I ta longa I ese America. Polo te nisi NFL. Ia, ia fai ati fa ia tang vo actor mai ti fanga. O mai malato fa na. O e mai ata ma. Wa vai lalta o le alu tangata le ta alo se au. Ia. Na te si ia I lunga tu langa o le au mate le tangata mata. E mo ilele. E vai lale sa o le ia tintina I o le ngola o le inta mai am. Ia la ia to so o mai te le tangata mai malai. Ia tu watu tangata mata na fi le lalo langi. Fia bilion na tangata. Mata mata ta longa. O vai tasi tangata. Amtarati. Ia tangata fo ia ina. Ele está manu malule le ngai. Sa o le leso. Ia te mila uma vo le watu tu so le. No lofia ne tangata o ta moiti pu e ata. Ia watu lo felo I molo malana pule. Peke. Fusia te malo peke. Ia mai pamatalanga tu malingi lo mata ina wa le al muli na le no malo le lato. Malingi lo mata tu malo peke. Ai te no lata. Sikuel tu pe. Io ana fa pela so ka tamale tani maruni sile Australia. Matoriela o mai la urila I lero Messi o yuma la urita o so kana. No ingala lo pe fa piliona ta mata mai ni sile Australia. Ole me mo ia. E vai la ya Messi. Ia. Ole ta longa so ka ma wa e foi la tina ina I America. Ta longa tini. Ole so pini le ole ta longa tini le la America. Ia. E lai pui la to champini leo mai tau sanga nei. Ese pui ia tarsi sta to au. Ela ta au ta au. White fence Mana ia. Ya ta se atu no ta longa la piliki ole ngale nei ta longa fa ngale va yaso. Ole tamu sanga lona luas fu tasi le nei ai ole Dragons e fu valu malo Tigers fu fa. Warriors e lu fu tasi malo le Raiders e lu fulu. O le Broncos e tolu ono malo la piti e lus fulu. Roosters e tolu ono malo le Titans e sfulu valu. E o le la piti na o manlatu ia o le Knights e lus fulu. Malo le Storm e sfulu valu. Cowboys e lu fulu fa malo le Eagles e sfulu ono. Panthers e fa malo Bulldogs e sfulu valu. Ia ma le Sea Eagles e tolu sfulu malo le talo malo ia le aeropo. Malo Sharks e lu ono. Il fatu la nganga le wi nei o lo Silly Bell Panthers. Tu lo le Broncos, tolu le Warriors. Ia. Mana tuala. Wale toi lufu toi lima ta misanga I Ia. Umane malo umata to Warriors I talo. Ai fai ina au ia I lunga. E no Silly le Warriors. Ia na. Sa wana I luas fulu valu ai le Warriors le taimi nei. Ai tolu lua le Panthers na ai. Tolu se fulu ia Brisbane. Pronta ole tu ole Warriors I le lua ma le tasi. Ia. Home E malo lo ile ta alo ile sta mi sanga na ilu mama. Ia. Ai a fa yana ta longa fa me yokilan. Ai sa ia wa na te vai atu I lato home games I da longa to ia tau ano fina we malo wai. Sa ole le ia. Na. Ia o ta tu foi le I ta longa na tene ole na. Ia o le mana ia lava foi lato ta longa na fa ngola. Ina tene sa ta alo ile. Ile aua fito ni sila lo ta alo o ia pela o sta longa ia le na ia I fa ngola so na ta lai. Ole din. O ia le io so me la ko result I lungo tato. La ta longa na le io sa nafi le maua ai ia tolu ono le valu. Tolu ono le Tigers. E foula aula le Tigers. Tolu ono le valu.
Ia o le Sharks e lufu valu o le Raiders fu fa. Ia se mautu mai sta longa i mo wale pe ia na nei sa wo. Ia na fai lo tu le. Ia lo fanga solo te min nei le open le talonga tapolo Britania. Ia o nei ele na aluele si tamisa po le final ele nei. Ia se stemi ia na mo watu le po le tulanga o ele unga ta ole open na Britania. Ai o unga ia talonga kalapu fa ingon vai aso. Ia le fa aso te nei na fai isu nga sempini kalapu nei Wellington. Ia ole talonga le Jubilee Cup na ta aloai le au Parramatta au malosi mar Parramatta. Ia le pitonu atu leo tātou i. Ia ta alo ma le au Oriento. Oris. Ia Oris. Ia ole sta alonga mata ina. Ia tolus fun ma le fa Oris. Luas fun ma le tasi Parramatta. Ia le wasam pini nei ia Oris. Ia le Jubilee Cup on nitau sanga luafe lua tolu. Ia mana ia te le fo le tamu fai a Parramatta nitau sanga le wo ola vailunga le final. Ia mana ia fo le mata atu i ta alonga ta alo fo ia nei whanau lo ta alo ai. O lisi ipu o le Hardman Cup. Ia ta alo ai pitone ma malisi. Manu malo pitone tolu se fulu ili se fulu ma le tolu malisi. O lisi ipu o le Ed Training Cup. Na ta alo ai taua i ma poneke. Manu malo taua se fulu ma le malu ili se fulu ma le fitu. O le isi ipu o le H.D. Morgan Memorial Trophy na ta alo ai Oriental Rongotai ia ma Stokes Valley manu malo ia Oris se fululua i le valu ia toi pauala le vaenga le ita alo ia toi vaenga le lalo le luas futasi ia le sa ta alo ai ia il fa ingon vaiaso ia Oris mataua manu malo taua le se fulu ma le fitu i le se fulu ma le fa Oris ia o le isi semi-final ai ia Old Boys University ma Old Boys Hard Old Boys ia na manu malo ia Old Boys University ia Hard Old Boys Marist e se fulu ma le lua i le valu ia o le vaasora nei o le suanga semi-final ia una lalo luas fultas tau sang ia o le na mana ia le mata tu tapua inga au ia o le au mata le fa ingona vai aso le se men fa le ton ia se i fai loa tu la ia talonga ia o le fa ingona vai aso nei o ringa mai le to mai tau tu pe le ai e se talonga le Warriors tamusanga no lufu lua ia ele se talonga le Warriors il fa ingona vai aso nei tinga pai oh ia ato ta alo tamusanga lua tolu le la ta alo i male au le pe Titans o kometi ale mo le lua ai le na ia ato tale o talotas ma lo va tai ia o le ua to esfulu to tolu minuto na tale esfulu se va tu sina fa fianga nei ia ona fanga solele o tato pukala me le tai ao ma lo lava le mafuta mai si o va sanga si o va ai mo amitine ai sei la mai lewe si o vale ai mo amitine ai sei la mai lewe ale ole tu lina tu si ale fai fini tu ma fa ali su de mali oli malo vittoria na su elimu Britania samaya saulutan awai sena tatai mai mesue na ute paile ngalue tatai waliva ole tai sue mumula si ovale si ovale la me fayanga la me fayanga fasua sia tama oile moinga afa omai se la tila le lava la me apa oile la me phone where la mai se maname sai lumene sai tu lumene awaina alaina asola de mata ina tunele oh la me
Ia, mai fi ho ile nei vai ngole aso ma tau te toi wha TALOFA ma wha whilo ai atu ile pa ia ma le malu la wha fonga ma lo le langi ma le soifua la le lei wha opoponga ho ile nei le polo kalame ma sani le si fonga le lo mua o tala o le lalo langi i ne aso ia po o le lalo langi o aso nei nai me ese fu io lo wha peon na tupu mali di mai ia i tu ese o le kelope a walo si lo fia. Ai fia e mua na whaafeilo e tfo i le sunga ia tasi tu i trova ia e pei ono masani ai le so sani mai ia wale tu inatu o le tatu pol kalame ma no lava le soifua manuia e lo sunga tasi. Ia, TALOFA tfo i manangang whalora lo fiona lo ano ma lo fo i le onsai ma lo fo i ma lo si nei fo yaso ia wa fo i tatu kalame i le whapoponga aftai lava. Ma lo ha tai o lo o tūlanga wheo lolo i a winga o le tau ia mātou i lo mua. Sa lo o sila moi fo i tātou wata, la alaata i o lo o i ba aia le mātou le lae i na mālosi ala sa wili ia mātou i nei vaenga o New Zealand. Ia ai e leo mtua maru lu tele i a tālusia. E wa leo ua te ale awha o le vai tau fo i maru lu. Ia po o te ale midwinter ia wa amata ho iona sui le tau o te sau nei lau ta valitasi. Ia wa amata na wa ia le sama la au ho ia au vai maunga. E pe e atangi ai ia o vave mai ia le mawhanawhana ia ai le ai le tai le o au kuso ato. Wato atatou whea ngai ma le spring ia ila so mua se te ma roinga. Ia pe toi hono amai aso ato toi o lo toi ia ona yeilo se fa upunga ua tau fe rolo ia lona winga o le ono sai lava ia i tu langa ma sani o le tau ai i le nei fa upunga o le tatu tala ia ma le polo kalame ia e pe ona sila fia ma fa fonga fo i ma sila mai i tala i meri tupu i New Zealand nei o lea o lo o talima no i New Zealand ia ae whapea fo i ma Australia i le taamilo sanga o le hipu o le lalolangi i le taalonga soka le FIFA i le tupā o te mātai. Ia mai pei o na sila mai le TV le pō ono pō. Ia o peia o mālo mātau i New Zealand i le hipu o le lalolangi i na ua whaia i na ai le au stasio au mālo si o le taamilo sanga o le au lea le atunu o Norway. Eoe tasi i le ai, e pei o na whaatumu lia ai le malai ta alo i au kilani i le Eden Park. E ma o wha mau mawina e whapea o se a wha inga o pito mawa ai leo se ta alonga o whaia i le tono New Zealand. I le a wha inga o le mamalu ho i o le tunu usa mawala wanoi sila ma mai mua ma tāpua i ai si lia i le fast fulma le lua afe. Heoe. Ia, a tono o se amatanga le leilea wa e uia fo ina iai nai whaafi tauli manai whaalawelawe pei o na sisila moi fo iai la so nafi au kilani. Ia ai o le pe ua maswinga maalie, ia ma o wha mao nia mai e leo e le ai se mea e lamatia pe a whaina pe popole ai sesi i le saonga le mūlau tele o New Zealand. Ia mai se tanganta o loo whai mai ona o le taimsanga le nei o le ipo le laulangi o le talonga soka ta maatai. Ia o loo ua maru puipuia o le nā whaalawelawe, ia e ui ina mauma waile so i fua o nisi e totonu, ia ai tātou te tālusia, ia ainga fo i wha anonoa ia tūlanga whaalawelawe whaafusei, ia e o loo wha ngā solo pēr ia sa ililinga ale ofisa o le leo, mai a tonu steimi o luma, ia ona wha fonga lepe a maua mai leo ililinga, ai e leise me fa apopole nai le fa fonga mai ma le sila mai le tatu tunu i fa fo i o lo maru pui lava le tulanga lo tele o le soi fua saonga le mu o New Zealand nei a mai se o le whenga i mata alonga e pei ona o ta ua ai i le nei fa apoponga o le tatu tala o sina o totonga ho i nai me pei ona lipo tia mai i le nei vai aso o le newspaper nei o le Daily Digest i stasi a fo i o tustu singa i longa le lolangi i te le amata upu ta ua i wale silo fia masani ona tuuina o mai ai
O le nei lawa ia so ma wha mau maunga le Daily Digest. O wha peo na wha alia mo ia wha pea. O le amatanga o le tausanga le nei lua afe lua sfutolu. Sa mai tawi nai ia le paui fo i lalo. O le whaitau a whai. O le atunuu o saina. Ia mai wha peo se teimi mua le nei i le tonu o tausanga i ono sfulu ua mawai. Ua pa ui fua i lalo le fua maasani o le a whai o pepe fau e whana nau mai i to tonu o le tunu ule nei o saina. E mo le sile fia o le mamaru au whaafonga o le tusi ngā ingoa saina i le tausanga e lua afe e lua sfulu o lo o wha maui nai o le whaitau a whai o tangata o le nei e tunu e sili atu i le tasi ma le wha piliona. Io e tasi wha piliona le a whai o tangata o le a whai inga sao atu sai o whainu mela o tu ina mai e tasi wha ia piliona fitu se lau fitus fulu afe fitu se lau luas fulu ma le wha e pe o le a whai inga le napo o le population le nao saina na iai i le tolu tausanga taloi nei. O le se fulu fitu tesi iwa pasene o le nei a whainga e whapea o talavau ia e se fulu whātau sanga a ngai i lalo. Se fulu fitu tesi iwa 5% e se fulu whātau sanga le mātutua ma ngai i fo i lalo. E ono se fulu tolu tesi tolu 5% e i le vāo le se fulu 5 ma le 5 iwa tau sanga le mātutua. Ai, o le sefulu valu tesi mo le 5% o tangata, e sili atu i le ono sefulu tausanga o le soifua. O le fua whaata tau o le tupu wae o le whaitau a whai o le tunu o saina i le vāo le tausanga e lua afe sefulu, ma le lua afe lua sefulu. Sa tusa lea ma le o tesi 5% e tu sai o wha mau maunga nei. O le tunu ule nei e pei ona sila fia hoi. Sa whaia ia lana tū la whono i le tausanga e awhi iwa se lau fitu se fulu. E ma wha solo mai ai. Lea sa wha tapu la ai i le na o le lua le a whai o le whanau o se urunga li i e da tau o na iai. E po o se isi wha upunga. Sa wha sa ai wha le tū la whono i saina. Ona sili atu i le to o lua. Ia le whanau a se urunga lii. O le mafuanga o le whainga whaawaya saina, ona o popolenga mātunga lunga sa iai i le so ona to o tele na wao tangata o le tunuu. Ia a toa ai ma le sawa o le whaatupula ia pea o lona whaitau wā whai. Mai o le tausanga e a whaiwa se lau fitu iwa, sa whapeo na toi whaamaro si aile nei tū la whono saina, ina ia whaapau ifo i le nā o le tasi, ia le taumai titi e whaatanga o na whai a se uru ngā li. Ai, o le mai tausanga e awhi se lau walu se fulu, ma whaasolo mo iai, na amata wa iai ni nā isuinga i lea tū la whono saina, ai moise mo nuu i tua o le tunuu, ona o le tōtele o tangata ua le fia ia ma wha lia lo lātou te te iai i lea tū la whono. O le vai taimi lea na amata ai e le whainga wha vaya saina mo le tasi ma le awha tau mai titi e le urunga li. Mai le vai luanga o le vai tau tasi iwa waru o wha solo mai e lava i le tausanga e lua afe se furu 5. Ai o tangata ese e le o ni saina maoi, ia po ethnic minorities i to tonu le tinu sa whapeo na tu sau noa mai le whainga whaamaile nei e tasi le tau mai titi a le urunga li. Ai o le tausanga e lua afe se fultolu, le ana mai tau i nai nisi swinga o le tu la whono lava le nei a le malo saina, ina ua suia le tasi le tau mai titi i le lua. Se ia o mai i le masina o me o le tausanga e lua afe lua fultasi, lea na to e sui ai loa
mai o whapeo na whaatanga ia le tolu o le whanau o se urunga li i e te tau o na o iai. Ea mai o whaalia manino mai e whapea o mafua le nei suinga. Ona, ua to tele tangata ua mātu tua o le tunu o, ai ua tau le aini ta maiti. Ea mai o le teimi fo i lea, na ta talai loa ua le to iaini whaasalanga sa iai, pe a whai e owa atu i le tasi, pe lua, le a whai o le whanau a se urunga lii. E tu sai o whaamau maunga la ofisa o whainu mela whaamau mawina a le malo saina, ato ai fo i mawhainu mela mai malo au whaatasi, o le fua whaatatau o le whana nau mai o pepe fau i le tonu o le tunu o le nei o saina, e tusa maletasi tesi maletasi e whaatusa la lea i le tasi tesi male tolu sa iai i le tausanga e lua afe lua sfulu o le vaa o le tausanga e lua afe lua tasi male lua afe lua lua sa wha mawinai se pa u e tusa male valu se lau lima se fulu afe i le whai tau a whai o tangata o le atunu o saina mai o se taimi mua lea taru mai le tausanga e awhi iwa se lau wono tasi ua wha mawina ai se pa u wha penei i le whaitau a whai a toa o lea tunu. Ai nā whaania mai fo e wha pēa e le nā o saina lea tunu ua tu lai mai ai lea tu langa o le pa u i lano o le whaitau a whai o ona tangata. E ai usi mai pēla o whaafonga. Le masina o Januari o le tausanga nei, sa whaelo mai ai aloa ia e le pāremia o le malo Japani o Fiumio Kishida, ia le whaia leo ni tau mo whainga whaanati nati a lona malo, e fo ia ai le pa u maua lalo pea o le a whai o pepe fau e whana nau mai i to tonu o le tunuu. O Japani e pei ona silfia e no maru au whaafonga, o stasi nei o tunuu, mai tu ainga o tangata ua lewa o na mautu i le lalolangi. Mai sa wha mawhaina i le saunuanga a le ali pālimia. Ua le alofia le te tau na whaia wawe o se fuafuanga. Ina ia mauti no ai, e le a whaina le lumanai o Japani maona tangata, a toa ma tangata e tupunga mai ai i le anga i atu i luma. O wha mau maunga aloa ia Japani i le tausanga na tua na ia tu nei, lua afe lua sfuru lua, o loo manino mai ai, o le whaitaua whai o tangata i Japani, ua lata atu i le se lau lua sfuru lima miliona, mai lea o whainga, e se lau lua sfuru lua miliona o tangata moni lava o Japani, a o le paleni, o se vaenga to o ititi o isi tu a inga o tangata. O wha mau maunga mō le tausanga e lua awhes fuiwa na i roa ai e tusa maleiwa se furu lua pasene o tangata o le nei atunu o e no nofo i do tonu o a ai te tele e po o cities. O le laumua po o le a ai o Tokyo lava ia e se furu tonu tesi maleiwa miliona tangata e no nofo ai. E mai pei o na sili fia fo i e le to tele o maua le awanoa e malanga ai maa siasi i lea vaenga o le kilope, o le ai o Tokyo, ua awe i ai le whaalupenga o le ai au pito i te le i le laulolangi a toa, o le tusi ngā ingoa le tunuu i le tausanga i lua afe se furuono,
Sa whaamawinai, e tolu se fulu valu miliona, se lau wha se fulu wafe, leo wha inga o ta ngata o Tokyo. Ua whaino mai e whaapea o ia pani lea tunu o au pito I tele vave le mātu tua o na tangata, ma e au pito to tele tangata mātu tua, I le fua whaatusa tusa o na tangata, maisi o tunu o le lalolangi. O le teimi nei, e tusa o le tasi vai tolu o le whaitaua whaai o ia pani o tangata mātu tua. E mai mafua lea tūlanga, e le vai tau ho ile nei, ia so o mwai, ina uaola le tau o tele lona lua le lalolangi, ma ua toe fo'i le file mui le lalolangi, le ta ua le whaapeltania o le vai taimi, o le tele ai o pepe fau na whana nau mai I le lalolangi. Whaapunga masani fo'i nei whaapeltania, o le vai taimi le o le baby boom. O le teimi nei, o le fua whaatusa tusa o le whana nau mai o pepe fau I le tonu o Japani, o lo o tuulai mai lea I le tasi tesi ma le wha. O se tasi o fua o pito I maua lalo tele I le lalolangi a toa. O wha maunga, mo le tausanga e lua afe luas fulu, na tuulai mai ai, o le luas fulu valu tesi fitu pasene o tangata o Japani, ua ono lima tausanga masili atu I alo lato soifua. Pe tusa lea o le sili atu I le toa wha mai tangata te to tasi uma o le tunuu. Na ta ua fo I whapea, taluai o le toa tele o tupulanga tala vau o Japani I le taimi nei, e le o whaia ni ainga, e pe ua wha aipoipo fo I ai le ai ni whanau bo ni tamaiti. Ua manatu ai, masalo e o atu I le tausanga e lua afe ono lima, ua pa uifo I le valu sefulu valu miliona al whai taua whai o tangata o Japani a toa. Nā whaadia fo I le tele o le mausuinga I le tūlanga lau tele o le soifuanga o le tunuu, ona o ia tūlanga ai maise I le whai titi ai o tangata e mana o mia mo le whaatinoina o ngā luenga whai. Ai ua si tia ia le tupe alu ale malo I le tausinga o tangata e awala I benefiti. Ua fuafuaina le malo I Japani e o atu I le tausanga e lua afe ma le ono se fulu po le lua o ono o, ua to tasi le tangata matua mo le tangata e to tasi e mawhai na whai ngā ruenga I le tonu o le tunu o Japani. O le telefoi, o lo telefoi ina whaatala no ina, I le tunu le mata upu e winga I fe malanga inga po le immigration, a toa mani whainga whaato sina, ina ia whapeona si iti ai la whai o pepe whana nau mai, I se vaenga o tau mwhainga, e sa ili se fofo, I le tūlanga mo mia pea o ni takate talavau e whai ngā ruenga, ma ngā rulue mo le tausinga, ma le vaenga o tangata mātu tua o le tunuu I le luma nai. O se vaenga o nei tau mwhainga Japani, e au fi ai le wha malo sia lea mai lea so muamua o a perila, luafes fuiva, o le tula fono e pui pui ai a te tau o tangata whai ngā ruenga mai whafo, ia o lo fiso swani I le whaatinoina o ngā ruenga whai, I le tonu o le nei fo ia tu nuutele o le lalolangi. E le ngata ia Japani, stasi fo i o tu nuu mau o loa o le lalolangi, a e sa whalia mai fo I wha mau maunga le Daily Digest, e tele isi e tu nuu a e maise ai lava I te tonu o le atu Europa, a e wha pia fo I ma Asia, o le a wha solo ina pau maua lalo le whai taua whai o la tautangata I tausanga o lumana I nei. Se ia o atu lava I le tausanga e lua afe, tasi le se lau, po o le lua tasi o. O nei tūlanga, o lo walo ia mai lea I se lipoti nā tā penaina e mā lo au whatasi I le tausanga e lua afe lua se fulu. O le teimi nei, e walu la whai o tunu te tele, ia e sili atu I le tai se fulu miliona la whai o la tau whai tau a whai o tangata ino nofo ai, na wha mawina le pau I lalo o la whai o la tau tangata,
I tu tonu o le se fulu tau sanga lea ua tua na i tu nei. Mai o le tele lava o ia atu nuu, o atu nuu I tu tonu o Europa. O le atu nuu o Ukraine, ua matua pa u maua lalo le whaitaua whaio na tangata, taruai le taua lea o lo whai nei le vā malusia. Ai o isi atu nuu e au fia ai Italia, o Portugale, Polani, Romania, whape ai e leni bo Greece, ua tau whai pa u mai lalo, le whai taua whai o la tau tangata. Sa whaalia manino mai fo i lipoti ma tu singa ale Daily Digest, e tele ia mafua anga o le pa u I lalo o le whai taua whai o tangata o nei malo, ma tunu u te tele o le lalolangi. E au fiai, mafua anga patino I le tunu u lava la tau, ai o le mea ua mauti noa, e launga te sia umātunu nei, I le tau le whāna nau o whawhine ma whaiti tia pepe fau e whāna nau mai ai, nai lo le tūlanga, sa ma sani ai ana mua. O le mataupule nei, e ta ua I le ngana peritania o le fertility rate, e mai masalupu o le fua wha te tau leo le tūlanga o le whanau o le I tūpāo tina. O te nui saute whapea masa sae o Europa, ia o loo mai tau inai le whaiti tia o le whaitau a whai o la tau tangata. O le fua wha te tau po o le fertility rate o la tau tina mata mai tai, e le wā leo le tasi tesi ma le lua, ma le tasi tesi ma le ono tama ia tamaiti, e maua mai e le tina e tasi. E tu sai o wha mau maunga mai le whale tupe o le lalolangi po o le World Bank. E po seisi wha apunga whaingo fie. E lalo ifo le numela lua le a whai o tamaiti o lo maua mai e ia tina I le lato soi fuanga atoa. Pe tele a ia tina e le atoa se to lua o se whanau I ia tu nuu. Ai pei tai e pei ona ta o mai e mo o mia ia se fua wha te tau e siri atu I le lua ta maiti po o pepe fau mai se tina e tasi. Ina ia tu mawai ma le fe sui sui ai ia le tulanga o le whaitaua whai o tangata o le lalolangi. O atunu e le lei o lātou ati nai e mana o mia ia le fua o le lua tesi ma le tasi. Ai, e te tau na maurunga atu, e ia tunu uia maasani o na to tele ia tau maiti e maali liwai, e ona o tulanga maasani wha mai maisi mau wha lave lave wha pēnā o le soi fuanga nei. Nā whadia mai la e le awatama mai o le nei mata upu, o le mafua anga e mana o mia ai o na maurunga atu na I lo le lua, ia le fua wha de tau, ona e ui ina le lei le tau singa ma tonga vitinga wha afo mai I nei ona pō. Ae e le ma whai ai ona wha pēa o le a manuia maola umani pepe fau e whāna nau mai le lalolangi ma avea matangata mā tutua. E wha popo iai ma le mea moni o lo tupu o le tele lava o pepe fau e whāna nau mai o pepe tama. O le fesili tele la o lo tula I mai. Pe whaamata aisea ua maua lalo ai wha pe nei, ia le fua wha te tau o pepe fau e whana nau mai le lalolangi. Ia ma o sa I linga ma sua suenga wha apitoa ua whaia I le nei mata upu, ua atangi o mai ai, o aso nei, ua to tele, ma ua si tia la wha inga o tina, mata mai tai, ua whai ngā ruenga, ma o onga, e mai ua le lei foi ma to tele tina mata mai tai e fa au nga ina por kalame o a inga fufuina ia ua mafua ai ona to tele tina mata mai tai ua iai le manatu e le te tau ona fa to tele ina nia la to fa nau e uila ina ole pa u ole fua fa tau pepe fou e fa na mai e folinga o se tala le lei e de tau na wha fia i nai le tu pāo ti nā mata mai tai.
Ai o le mea moni lava, o se whaafita auli le nei mo le lalolangi atoa e pei ona lipo tia mai. E ai usi mai pēr le whaafonga. E le toi whaua wina lao le tātou tala, e tō tele tangata e manatu, ala i titi la whai o tamaiti, po o le whanau o se ulungali i, o lona winga o se mea le lei tele lea, e le ngata mō la ua, ia ai mō le tūlanga o le pāneta o lo tātou soifua maola ai, po o le lalolangi le nei, aua o lona winga, o le a whaai ti ai ia meo kasa o ona e masua atu i le si o manga. Ia atonu e moni a lea fo i tau i seisi fo i tū. Ai o le whaafi tau li tele tū lai mai ai. O le tu tusa lea ma le pā leni ai. O le fua, o le matua, o le soifua o tangata o le lalolangi. E ta ua lewa enga i le ngana peretania o le inverted age structure. E tupu ina ua to tele atu tangata mātutua nai lo le tūpulanga talavau. Pe ao ina mafuli i tangata mātutua lo tātou lalolangi, o le fesili, o ai o le ātutongi ina la fonga e whaatino ai i le tausinga, ma le tonga vitinga o le soifua māloloina o tangata mātutua nei. Ai, pe whaamata o le ama whaipea, o na maua le awanoa e mālololi tai ai tangata mai a lātou ngā ruenga, o loo whai ngā ruenga ai. A whaopopo atu i le whaafita auli le nei o le pau o le fua whaatau o pepe fau e whananau mai, le matuato o tele o tangata mai e tunu o Europa e pei o Polani, Romania, whaapea ma e leni, ia ua mai tauina no lātou manao, e fia malanga ese mai mau lātou o tunu o, ai no nofo ma wha mautu i nisi a tunu o i whafo. Ona langona aila leo le tulanga wha le tonu, e pei o nā atu ngalu iai, ia i lātou e mai tauina, ia le nei fo i vaenga o le tātou soi fuanga nei. O le atunuu o Suria, ua silia i le sefulu tausanga o vela le taua i te tonu o lea atunuu, ua i longa o nā whaina ai lona whaitau a whai, ona e whaitau miliona lea whai ona tangata na sola ese mai ai, ai sulu whai atu i atunuu tua oi, atoa maisi atunuu i whafo, e ona o vevesi ma whetaua inga e pei ona tātou mōli mawina i mea tutupu o le lalolangi. Nā whailo mai e le whalabo tonga moa ia te tau o tangata i te tonu o Suria, e te ua o le Syrian Observatory for Human Rights, e tusa ma leono se lau ma leono afe, la whainga o tangata o lii ma ta mātai, ātoa ai ma ta maiti, ua whasi o tia ai te tonu o Suria, ona o le tau o le nei, taru mai lava le amatanga. O Lucia, whapea si a mani, ko rei saute, ātoa ai ma le tunuu o se pānia, o whapea fōi o na tū la lata atu ina la vea la tauia, i le lio o tunuu o le lalolangi, ia ua mai tauina le paui fo i lalo le whaitaua whai o lātou tangata. O le tausanga e lua afe ma le tolu se fulu, po o le lua o tolu o, le ana whailo mai, e le tau no o iai, ua tau whai tia uma, le whaitaua whai o ia atu nuu te tele o le ke lope.
Ai peitai la, a oa ngai ina pa u i lalo, ma whaai ti tia le whaitaua whaai o tangata o tunu o Europa, whaapea a Amerika, ma tunu o Asia, a matatu le tau sangai lua afe tasi le se lau. Ai ali ni mai, o le a whaau o pea o na si tia, ma lua i lunga le whaitaua whaai o tangata o tunu o i do tonu o le kontineta o Afrika, o ia tulanga o loo fia i walo anga le lipoti e pei ona tāpena ina e le whaalapo tonga o malo au whaatasi. O whainumela mai malo au whaatasi wa tangia mai ai o le asi itia le whaitaua whai o tangata o le kontineta o Afrika mai le tasi tesi 4 piliona a ngai atu i le tolu tesi maleiva piliona i le tausanga e lua afe tasi i le se lau. O lona winga, e o atu i le tausanga, ua o i le tolu se furuma le 8% le a whai a toa o tangata uma o le lololangi o le ano nofo i le tonu o le kontineta o Afrika. O se manatu whaalia o le lipolofesa i ngō ia Ibrahim Abu Bakar, o le University ngō o le University College i Loni Tona, na ia ta o mai ai, a whai e ono sao le awha o walo anga umanei e pei ona tātou whaafonga nei ai. O lona winga, o le ada tau, mamana o mia tele, ia le tū tau whe malanga inga o tangata mai lea tunuu i lea tunuu. Ia pe o lona winga o le nei whaapunga, o le a le alofia le matua de tau lava, o na whaia o whe malanga inga nei, po o le migrate o tangata mai leisi o tunuu i leisi o tunuu e no nofo tū mawai. O le langona o la uwhaito whao le lalolangi le nei mata upu, e mana o mia o na toe whaatu langa ma whaavasenga ia le tūlanga tau upu whai o malo mō le anga i luma. Taluai, ona o le whaasoa ina le lei o tangata, e ma whai o na whai ngā ruenga, ma ngā lulue, o se vaenga tā ua telelea, mō le manuia, ma le soifua manuia o tangata uma o le lalolangi i le luma nai. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. Ea, ma le taurunga o le tātou tala i le nei fo i vai aso. O lipatia mai an nafi e le Unio Malo Europa, le ta ua le European Union, le whaia leo nisi o la tau sa mani tapu fau e whaasanga i le malo Iran. Taluai le lango ina Iran ma lana vaenga au o le taua alusia whaasanga i a Ukraine, ato ai ma le lango ina Iran o le whainga malo Suria i le taua i le tonu o lea tu noo. Whaalia mai whapea o sa ma tapu fau nei o whaia e malo Europa e whaasangatu i a Iran o lo au ai le tau fia lea o le toe whaatauina atu i ai i Iran o masini ma totonga o lo mana o mia e whausia ai mea tau ai maise o meo wa alele hoi nei ele nisi e malanga ai e ta ua o unmanned aerial vehicles po o le UAV pe i ona silu fia o ia masini ia o tela ina whao ngā i nei taua i le taimile nei e lauai i a pomu ia atoa ma mea po e ata i loa ai no fuanga o loo iai fita a leisi tū. E le ngata i lea, a e sa whaelo mai fo i se li poti tu sia mai le EU, o whape fo i ona whao popo atu
ia nisi tangata Iran se toono i le lisi e malo Europa o tangata Iran ia ua whaasanga i ai le tele o nisi sa ma nisi tapu. Ona oni sori ngā tu la fono e whapea nā awhia ai i la tau nei i to tonu o Afghanistan, whapea i a South Sudan, Central African Republic, ai maise o Ukraine, atoa ai foi Malusia. Ia mai pea ona silfia foi mo whaafonga mai le tele o tātou Paul Kalame, ia e pei o le a penga lea le tele o malo e o lo foi malo o fatasi, tātou i New Zealand nei, ua whaia whaasanga ia Lucia, ia maise o isi malo mātunu o lo pea ona le usita ia ma le tau sia ia tu la fono wha ale vāo malo e pei ona wha te sia ia matu ina mai le taimi ma le taimi e le wha la po tonga o malo au fatasi. Ia o se wha apoponga nao le nei Paul Kalame o whai ona tā pena ina i le nei vai aso lau sungatasi. Ia ai wha te te lea tu le so sani mai fo i le tātou Paul Kalame. Ia, malo fo ile tapena lo fionga wano, ia mo le fo vai aso, ia mane fo ile fa fonga le tinu, ia male mai mo mai fo ila tolo, mai mo mai lungo tato warata, il tato proclame le vai aso, malo tapena. Ia malo va tai o le a fa pa mo i, ia se i au dia fo ile vai aso mo le te mila ni tasi. Ia ai mātou te ofolo fatu i le manu lau fa fonga manuia la lo atu il fai unga le nei vai aso fa so i fo ia.
Ciao, ciao.
fa'ala ia sumalala I whangusia o ni tauanga Whainga tā o liulanga Le whanau Ia tōma lama lama E whawhanga wili mama E so se me tau mafa A o ma I te whaama whana whana Ai a whai ai o lianga O lo utua mali lapa lapa E lua upu Ia awane I usafa O lua o mato matua O le mea alofa mai I le atua O lua ngā luenga le nei ua fua O le mawhai lo ua la fi chau tua O nai o tia tōtua A le langona o se whaalongo tinga E timui alaina O tino e ma o sia Ni popo e se lau aina o se tala Alimata bisi maunga E uma e wapungisa Tau pula pula unisulu au lama E tangi ayu le anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina O macho matua O le mea alofa mai I le atua O lua ngā luenga le nei ua fua O le mawhai lo ua la fi chau tua Macho matua O le mea alofa mai I le atua O lua ngā luenga le nei ua fua O le mawhai lo ua la fi chau tua
Whawhiwhianga, ia, ma viviinga fo ila whianga o Samoa, mai le kalesia, whapoptonga Kirisiano Samoa, ia le kalesia o Samoa, le moteri salafai, ia o lea ua, tula mele tātou taimi ua 2 minuti o te enei le tūlai se fulmaritasi, ia toi whamalo, ma toi whaatalofa atu, ile pa ia maurungo le tātou o tinuu, ia ile nei fui tae ao lea songa fua, lua se fulmarifale masino iulai, lua fe lua se fulmaritolu. Ia, o ila tau fo iwa mafuta mai tonu ainga, o tonu whale whainga aluenga, o lunga fo ila awala, lunga o tātou upenga te whailangi, ia pe o tātou wala ata o le Facebook, ma le YouTube palisi whonga le raumua, ia e mai se io lau le tio wha alongolongo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia toi malo atu ma toi wha TALOFA atu nei taimi o le tae ao, ia o lo wha timu pere ma tau pitanu nei porirua, ia e mai se Wellingtone, ia e mai tau atu fo ia i le tano le tau i New Zealand atoa le nei aso, ia o le tele lau fo i o vaenga o le nei atunu o lo o timunga, ia e mai se fo i o lolo vaia nisi o vaenga, ia ai o nei ai o Wellingtone, ia e mo i lau fo i ai le o mano losin timunga, ia to inga timu vo ile le tau e tātou o le timu tamoe, wha lau fianga tāra, ia to inga timu na leo lo o iai mātou i nei porirua, ia ai iai le manatu, o fuanga malavasinga o lo fianga iai, ia le tātou o tinu o le taimi o le tai au, ia tārasia o lo o solonga manuia, ia nei mātua fo i o lo o tāpua i mai fo i ma mai mua mai, ma whaafonga mai tonu ainga, ia i nei taimi o le tai au tāpua ia fo i, ia le hanga ia tō whanau i ngā luenga fo i maha ongo le nei aso, ia whamawhanawhana pēr ia la ia mai se fo i le tau malu luo lo tātou iai le nei taimi, mai se la fo i nei mātua le asi mai Samoa,
ia I le fo I taimi o le tausanga ia ai mo tātou ia o le au kuka ia le fo toi hafe atu le tātou tautua e toi pōpō atu lau tau au ia po ua mata ma tāpena fo I se tau maftanga le toi ina ma lo matua o le uli ia ma mana tua pea la fua la au ia ai fo I se appointment o nei aso ia tau mawhai ave nei mātua I la appointment wai fo lele umi ani taimi whaatalitari ina I appointment ia fa pela o le isi appointment nei aso ia na ona popo tu lo tau au oile te nafa mana matua ia ave tong fai ave la appointment ia fa pe fo nai timu ngal vainga nai te ia ai ave se fa malu ia e oila u ia ma ai de mase se el te mianga ia tono fa mai ma o tanga ngase ia e sia ki fo mai ia ma mana tua le tau maftanga ia le lei a le lei ia tau maftanga ia e tari le la sua ia o le lei fo ina ia o la so I fua maloloina. O le ua 5 minuti o te enei le tu la se furu tasi o le tautua a le si ufonga lau moe ana whaafiafianga se uwhifiloi a tāris fururua o talafou ma tala mai Samoa. Ia, whaasolo tu e la fo il tātou porklame musika o le uli se ipa i la fo le tu la tasi e mai ai ia e whaau au pia I lungo le Facebook mo le YouTube le tu la tasi anga I le lua. Ia fatalo fatu le taimi o ila fo mafuta mai ia le nei tautua fatalo fatu le sa teo tunufi ia lo mafuta mai a Amerika le nei taimi ia masala ona wa o tau fa solo o tau le afiafi ia ma tau New Zealand o le fatu ate ale tu la sifuma le tasi le taha o le songfua ia fa mlia fo le tua I ngā luenga mfuafua ngolo fenga ia le nei aso ia mi fo le nei taha mas taimi fo ia po le sa pati fo le nei na I Amerika manuia fo ia sauninga o toe o le asa sa pati pa ia o le li. Ia e mo tātou New Zealand, TALOFA o tātou o le musika, a le lei a le musika, ia o umafo I nei aso, ia mwhai fia ngā luenga, o le whai wha tātou ngā luenga le nei aso, o le la tātou wanga ia te fo I le tau whai ingo le nei masina. Ia, whai ngā luenga fia, ia a toi fo I lo manosi, a wha peo nei leo a toro manosi, ia, tau fo I ona wha anoi le lei ma, whai tu se ave o le pule, ia ua ele au atu ngā luenga le nei aso e wila na ua e wha atu le timu ia e taula foi ona sila fia ia le pule mana ngā luenga ia o nai e le vaenga na ua ele ngadua le nei aso ia e māloa e mo la tau foi ia o loo ta pena foi malanga I Samoa manuia whai ngā malanga o le awhianga I mautou ia mafuta mai pēr le tau tua si whonga lau mua ma wha awhia whianga so I whiloi nei taimi o le auli ia o le vi o le Snow Boys ia se au kiukiti ia oe
au sa fifia e lo tolu e musika. Kalene wa watu e pen ele fakta ya fifia ala fifia fakta. Tasal me e manuia ya tamufaina. Litolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fimai le sami ota umau fetu le langi wasulungi ya umasia untani a omasa bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia fiana ia lana tinde matama olo si vai mapepese matata lato ulele na omae mane lalo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae va masia upele tato oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino Mauna moli paata amilongilo Bei ose peramitai ai pupito Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu Se i fai mafia fiana Ia lana tinde matama Si vai mapepese matata lato ulele na omae vane lalo oleni na oa umasia upele Watonu matatau ingoa Wafa ingoa ai Samoa Le peni nau le Pasifika Wafa mamita ngaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai atende le aumai moa ia Samoa le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai
Seu oi fale mua e o seu fale va ai e a mai le sunga e a ta ilonga i pule ne vai ngo fa fia nga se filoi ale se fonga le mua e mol munia tu e le tata ofisa au tu nei lima se fulman tasi man kevin polidua e a wala fa fonga anga Samoa e me se foi lau mai moanga i lungo tata walata e le taimi o le tai ao e toi fa talofa ma toi fa malo atu malo lava le tapuai malo fo ile on sai fe o manga luenga a mata o le fo i yaso ia malo fo ile fe wa i lungo o wala tele vave ia me se la tolo fe ngai manga luenga i tabale afi ia fa yasi ma se mati mo fo i tatu nei ia i Wellington ia ana e te sile fia o le o ma sani fo ila nga luenga ia i tabale afi o lo to fe ngai ai ia me se fo ila to i o lo fe wa i to inga tabale fo i nga luenga fo i le taxi upa o pasi pia la oi pasese tamalana ia taimi fa tinga ulu oi pasese ma ia lava pel on sa ia na ma fo ona e fa nga luenga na ia ona le lava lo on sa ia te on sa ia wingo tangata fo le fe wa ia fa nga ia to au nanga ma to tawale afi ia maua pea ia to apel taima ia lava on sa ia awal fe nga ia ma nga fa pena ia ia tangata fo le tu so tu lunga le pasi la ita mai ole fale ala tu fia misa i ole pas pola fo le ita mai fo ole tina pol tama la i ole fale ia ala tu fo tono le taxi ia fai fo ia va ngam taxi ia ale ma fo atu le fale ma le lift tu na tu ala le misa i ole to fale ala tu misa mo taxi ma upa ma va pena ia manisi ta va fia fo taxi ia ave pas ia ma lola va fo le taimi o le tai ao pa talo fatu ile sunga tu mo ma fu right va pe fo i na tali pele pe samino ma futa mane nei taimi ma le to tele la to ia lo ma futa mo afa fu tasi to tu se fonga la mo fa fia fianga se filoi ia awala fo i la fa fonga ma mai ia ile ni vai ngale tatu to tua tars fu rua tala fo ma tala mai Samoa ia la fa o pe fa fia fianga tatu ati munga malulu se aso ia pi o le pese fo ile afa pe fo wa ngao le fale wo uma ia fa na nga luenga ma onga ia mana umia ia tanga fo ile te lua to lua ia afa pe o le ia ses ia na o le tio a mala Facebook mala YouTube e te fa fonga mai mo mai ai ia lua tu lola pese tal fe ngai fo ile le tau ile mo malulu mo ti munga le te mine ia wo mo te pe la pese le puni ala va le rosa no futasi mai ia oi yo tato wo vai nga vole le tupa o no fotasi mai yo pese o tau malulu ya wala
That's the way
Se whangamari o le sunga Richard Parker, ia mavi o le whiaonga o whungalei, ia e malama lama ma ia rātou, ia sa nofo foi, ia mapapa au, mawhai ngā luenga, manofo a onga I whungalei, ia o se nuu e lāle lei, ia e masani ana fisili nisi, ia wingo rea pesa le miti pefu, ia a ta uloa le miti pefu, ia e nā, e le ia se isi nuu e te alu, ia e te ilo eri ngona, ia na o whungalei, Hawa sara le pefu yo le awala yo e hai fa pefu solo yo tafa tamiti tunga tongo mo le au faiti la pia ya e mala ma mai ina to ya sa no foi funga lei nisi la wasifi ya inisio yuta I fe I fanua fole yuta ya wa sifi inisio ainga lo ya pel time nei ya mai sa ainga fole le o la ya la to fanua ya ina funga lei au le telo ainga sa ia o tele na sifina ia ainga ia longa ngofia ia le miti pefu ia o funga lei ia le ia si no o e le ngole o miti pefu o funga lei pise ngo ho le atupulanga ia sola ia na ina ua toe se 40 minute ona tale o le tula lua toe fa malo atu le taimi malo la fo ile tawata I fe au mga dueng wa pe yo le songa fuwa ia pe au so tanga tal falfainga luenga pe vai fu le lopo le po le tau maftanga mai ana nafi I sapati na uma fo ia ia sauninga lotu failo maltona ia le la usu I nei le to tero tanga te pe fu le pe vai tino pe tu lo wanga pe vai na o tango tele ia ile tona ia nafi ia o ma sani fo ia ta tu au ngale nuwe ia umano le sa ia usulo fo inga luenga ia wa Samoa ia ese la Samoa mai nei o nei atunu pe fo le pe fai mai umatona ila sa ele usula so se atu puna me e tawa ona usul nga luenga ia tunu nei o lo ia fai nga luenga ia Samoa tu sa pe matua alu la walo ia se tu lo wanga nei ile tona ia nafi ai mo ele so ato le so le nei sa I tono le fale ile ia se pule mai ia o tunu nei ia pe ama pe ti munga mala afo le matangi malulu e usu ala ufainga luenga yo le se ngala na tatu Samoa mo ia la so ato ile ia se pule atu ile ia se ra tu e fa fo mala ufale ia o nei ele tutongi alo le tatu pili mo le tatu rent ia mo le tolu vai aso ia lua tu role tusi to se fulora minute ia ona talo le o le tula se fulma le lua fa fianga ia ani tautua nei ala wala le fonga la mua I Wellington ia le wa so mai le fe pese le rosa pa I fa fonga il pese le se tua ya sola Isabella, Tino Isabella.
a o noa ua na o le tau toto ua le ai o se mea e mawhai ua loloto lava o le vai whalongo usita ilo a mawhai fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le waa fiu noa fiu i tau a langa ona o le amu amu mai o tangata Tani ua liu tino tangata ia lelei o lau whaalongo ai awa e te toe nofo nofo fia fia la ia i lea li iua e sa o loto usoe o le la patainga awa e te whatamala o sa tani ua liu tino tangata ia lelei o lau whaalongo ai awa e te toe nofo nofo Fia fia la ia i lea li iua e sa o loto Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Ioe, fiu noa e tau alanga ia mai le sunga e paina masani. Fiu noa e tau alanga e o mai e whau le waa ai lea ia sea e seusta. Ia fiu fo ia si sao le ainga e tau wala watu mai whai tatou tanoanga o tatou saunga atu. Fiu fo ile saa e whalele vili atu tau telefoni ia e le eima se talia o tau telefoni e whamai. Tali mai tamaiti e whalong kiu le sao lai e te pisa mai lisi pito ala ue whai tamaiti le te alu te whatau. So ia leo la le ala tato. Vile tu ma se vanga na se vai orele vile tu ele sao to wainga. Te vai atu e polele ele mamao le fai a ma le mele la versa nga tupe. Ina fai sao le sao se na mamao. Na mamao ata tu fai a. Ia e tau tu na ma auto na e fiwa ti sao e polele vidi. Ia polele tau walanga atu. Tau walanga atu e o mai e fali tatou talanoanga o tatou saonga o le whalamelawe. Ia lai wa ta milo milo ne le sipito ma e mata pia le te mata i tu ngā pautasi. O lea ua toe se toe 5 minute ona ta loa lea o le tu lai se fulma lua tala fau matala mai Samoa pe atara se fulu lua ia o le na. O le whamalosi fo ina mo le tai au ia na e fiu wasto ina tau wala au. E o mai e whau le waa, ia e pe wha amu iai ia le nā, ia wha pia nai wa e vile atu fo ila ia seuto o lua le te sau e whalito tala noanga o se wha ana vilau le tupe la fo i Samoa se tani le telefoni e ule tani le telefoni Malo le mafuta mai tātou watinu ia o le la watu wha fia fianga ne ta pena mai tātou telefoni matala mai Samoa ia ma musika o le uri tātou mafuta i pea I le tautua la wala leo si fonga le lau mua I Wellington ia e mai se foi o lunga o le Facebook mo le YouTube ia I nei foi vaenga ia o le tātou tautua ia tele le maumea ma tele ia vaenga foi le te popole ai au ai te popole se meta si o le popole te wha aoso foi le wha atupu mai foi ia te oe au te o le fautuanga mai a te awaia mai atas au te popole pe a tele wha avlawe fai mai a inga ma tala I mai sao ngā tupe
au e te pole ai fai mai ia le tamari ia mana vale o kisene to anga mana vale o kisene ia e mo wai so ifu malo loina tapena mai tatu telefoni tu la sifuma le rua mana vale o kisene mama fafau ira upele ole abro Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana e peso ole ma atioata e emo e tasi oe ai ono na selo Paolo, le Susana, eso solo, tapuleina e ofisa, ole solo, ata alolo, maisi au si valenga lola wa fionga, le ula taimane o ma amora, ole tapasa, si o ola, si o ielino le amai Roma. Le afia moa na ono poa ina pula loa ina ua o tu ua le abro Samoa ua va i le vasa la loa si awa mio vai vai e peia se kiona ua liu vai ua lama fo ilea e kai ma mea ai e ngalo ai la valetia vai Sala ea, la umana mea, le mata mofiona yon folinga, asulu mia ele masina, la sala ea, la umana mea, le mata mofiona yon folinga. Solo viene masina le matango fiana yon folinga solo viene masina tamari a ma nava yo kisene ya ai talo marsfululua ya olo tato ma nava pele o kisene ya tadia ifo ya tato tau maftanga ole uli ya usimai alfa fonga e tātou telefou ma si fonga le lau mua i Wellington e. Talofa lava o telefone e le si ufonga le lau mua mai i Wellington e. O le talamu mua o lea ua whaailoa mai e leo i a swafa o tangata e to olua i na mani liu i le whaalawe i au kilani le stofi ua mawae. O la ua ia o Solomona to fas fulima tau sanga le soifua mai manurewa ma tupunga si piliano fas fuma le whaatau sanga le soifua mai le pitonu o Wattle Downs. Whaailoa mai e le teita i leo Superintendent Ross McKay le fia whao ina atu wha mai senga ale mtanga ruenga leo i a inga whaano noa ona o le nei whaalawe lave. E to o lima isi tangata na manu nua ai le whaalawe lave le nei e au fia ai ma se leo e to tasi mai o loo whea ngai pēr ma tongu whitinga i le whale mai. O le li o loo masalumia i le whaalawe lave ngō i a Matu Reid
na maliwa i fo'i i se taua i ngā whana ma leo i le tonu o se whale tele fo ngā whale luas fulmaltasi o lo o fausia i le o ngā tonu o le ai o au ki lani. Lipotia mai le whaapapole ina o le whale mai tele o le ai au ki lani i le si tia lea whaafosei o le a whainga o tangata ua awina atu ma tau fia ai ona o a whaina mai le whaao ngā ina o le waila awe ngoa o le nitrous oxide. O le ngoa e whaingoa ai le kasa le nei e la tau e fia e whaao ngā o le nangs po o le laughing gas mai o se kesi ua wha maonia le a whaina ai o ne uro le tino ma wha le tonu ai le vitamini le ta ua o le B12 i le tino o le tangata. Mai o se kasa fo i e whaingo fia tele o na maua ma wha atawina mai wha loa i so o se tu o New Zealand. Wha ilo mai wha mau maunga al whale mai tele o Aukilani e taru mai le masina o mati o le tausanga le nei ua ono le a wha o mai ua tu ina atu ma tonga fitia e le vaenga wha apitoa mo ma whatianga o ne uro o le tino o se a wha inga mawa e lea pe a wha atusa i le tausanga ua mawai. Ta ua mai o nisi o nei ngā se ua le ma whai o na Sava Valley ma ua whainga tau na whai nisi ngā i o inga whaingo fie e māsani ai. Whai lo mai ai e le li fo mai wha apitoa o ne uro le tino o Shilpan Patel o le whai ti o le vitamini o le B12 i le tino o le tangata o se tasi leo a wala e whaingo fie ai o nei loa lona so ona whaao ngā ina o le waila au le nei le nitrous oxide. O le lapta inga mai le lifo mai, o se tūlanga ma tau tia tele mo so se tasi e o i lea tūlanga ma e matua te tau ai o na whaai tete. O le waila au le nei le nitrous oxide, o tele tu sanga o whaao ngā e tā ofi ai le ti ngā o se vaenga o le tino, ai o nei o na pō, o tele ina whaao ngā e tangata o se waila au e wha fia ai le mafau whau. Whaingo fia tele o na maua le waila au i New Zealand nei, ona ele ai se tū la fono e pū lea lelei ai. E le teimi nei ua tau fia e leo ia se li ua masalomia i le leilo ai o se tamai tai e ngalua i se tasi o kompani wha atau whanua ma whale i le ai o kalai estete. Ta ua mai se li poti a le newspaper le New Zealand Herald e whapea o le tangata le nei na maua i se malai waalele ua tau ma whai e sola ese malea tunuu. Ua whai e nei ai mō lianga i le vea wha malosi leo se tamai tai e ngō ia Ian Fee Bao le ana nipotia le leilo Mai Christchurch i le aso lulu taluai. Whailo mai e leo o lo wha ngā solo nei le lātou suenga o le mata opule nei. Mai o lo fia mawai nisi sawa ai i se ta male lanu siliva o le itu ainga o le Mitsubishi numero TPH tasi o tasi ai maise o ni wha amtalanga e winga i whialoa inga le ta male le so lulu o mawai se furuiwa leo iulai i pito no ue au fia ai Wigram, Tai Tapu, Holswell, whapea ai Maniu Brighton. O lo ngata mai ona wa ai e stasi le mawhine le nei e sua wha ia Ian Fei Bao i le pito no o Wigram i le tusa o le afo le se fulu i le tai ao le so lulu taluai. I au kilani, ua molia leo se ali e tautus fulwhate usanga le matua ua masalomia i le ngoi malona sunuina leo se fale o se afi i le tonu o se fale tali malo tele i au kilani tu tonu i le po le sto nai. O le so le tu la iai le tangata i lumo al wha nonga wha i tu malo i au kilani ona o lea mata upu. O le wha lawe le nei na tupu i le tonu o le fale tali malo o le Pullman Hotel i le Waterloo Quadrant ia mai o nisi o malo sa iai i le fale tali malo i le teimi e au fia i le au soka New Zealand le Football Ferns ma tangata e so soani iai. Ta o mai la sa mawhai o na abe se umo mai ma le saonga le mu ia le au te alo New Zealand mai i lea whale tari malo. Whailo mai le whala pautongo ta alonga soka a New Zealand e le i whaabitoa le nei o se whainga e whaasanga i le au soka ta mai ta i le Football Ferns a New Zealand po le whala pautongo ta alonga le lololangi o le FIFA atoa i male ta amusanga leo lo whaanga solo i le teimi nei mo le ipu a le lololangi.
O le whainga le vai aso na atoa ia i le tausanga, tānua na whaavae e le malo, le whaalapo tonga mō ngā luenga tau le soifua malo loina mō tangata Maori o New Zealand. Le e whaingoina o le te aka whaiora o le Maori Health Authority. O le ngāanga man whaamoe au tū o le whaavaina o le nei whaalapo tonga, ina ia mautinoa e whaalele iai ma si tia le tūlanga o nanga mō mia whaale soifua malo loina mō Maori. Te le tausanga, o ma ta ituina pea ia le tūlanga whaale tonu, ma le ato toa ngā luenga whaale soifua maloloina mō Maori, ma o wha maunga mai tausanga tele ua tuanai, o wha ngā ina lea elemta ngā luenga whaule nei, e whausi ai Paul Kalame, e whaale le ai, ia le tū tau le soifua maloloina o tangata Maori, whailo mai ai e le whaatonu o le te aka whaiora, tamai ta isra wha ia Rihanna Manuel, o se tasi tau mwhainga au tū o whea ngai nei mai la tau, o le whaale leia leo awa noa ai maise o le awa oina o le au whainga ruenga Maori i tūlanga tau i au nanga o le soifua māroina i tonu o le tunuu. Ai pei ona si le fia, ua vere nei whaalapo tonga ale malo ma se tasi o taula inga o le mauwhai tionga ai maise lava mai pāti ma waenga wha upwhai e te i le malo i le mai teimi le nei, a o alo atu i le pāno te tele i a o ke topa. O whailo mai e le Universite o Waikato e se furu ono tesi ma le 8 miliona tā lale pa o ana tupe maua, wha atusa i ana tupe whaalu i le tausanga na tua na i tunei lua awhe luas furu lua. O le atulanga ua mautinoa ai, e ono Universite mai la whainga e maru o Universite i te tono New Zealand na ngau i le tausanga na te nei. Whailo mai le nei whaale tonu o le Universite o Waikato, e se ripoti a le Radio New Zealand, a o lumana ia i le lo mia o lana ripoti whaale tusanga i le masina fau. Ta ua i ripoti e whaapa sene na pa uai, la whainga o te maiti a onga fau sa hulu whale atu i le Waikato University, whaatusa lea i le tūlanga maununga sa iai i le tausanga i lua awhe luas fultasi. E se furu awhe se laus furu iwa la whai o te maiti a onga full time, e o fi ai le awhe onu se lau todus furwhitu o te maiti a onga mai whafo. Ta ua fhoi e lata i le walu se lau awhe tā la, le tupe e te tau ana toe whaola i le Universite o Waikato i le komisio awa onga maurulunga le Tertiary Education Commission, ona walatu le ausia le ivas furu pasene, e ma whai ai ona tu usau noa, mai le toe whaola i nā tua lea se leni. Ta ua le pule le Universite o Neil Kegley, e te le a mafua anga o le pa ua mea tau tupe le Universite o Waikato, e au fi ai le sfultasi tesi mo le 2 miliona tā la, le ana whai ai ni swinga o Paul Kalame computer, mo wha mau maunga o mea tau tupe, ato ai mo le tolu tesi mo le 3 miliona tā la, i le toe whaatulanga ina leo tutongi o tangata whai ngā ruenga. E mea tau upwhai o malo, e lua lava ia ni whainga whaavai au tū tau i le tū la whono, ma sori ngā tū la whono na whaalawa i tele mai leo sāna nafi, e le taitai o le pātia le New Zealand First, ia wawasa mana ia Winston Peters, i le talaina le halo ia o whaatosina a lea fhoi pāti, po le vaenga wha upwhai o malo, mo le pālo te tele ia o ke topa. O nei polisi e lua e au fiai le whaawasteka ina leo kengi o ni whaapo tonga wha terrorisi, ma le whaawaina o se whole pui whaapitoa e awe iai na o sui awai o kengi. Sa whaamawhaina mai o Winston Peters, o na pauleo le whainga e mautino ai e launga te sia umai so o se tangata sori tu la whono po o le a lava le tu ainga o sori tu la whono e a fiai. Na ia ta o fhoi o le mesilio na ta ua, o le fuafuanga le New Zealand First, e fo i ai winga soli tu la whono tangata, e au fi ai le whaamalo sia o mea tau a onga, ma ia whaatau ngō fie le tutongi o whale no nofo ai tangata, ma ia maua e tangata umai au pito mana o mia, ia le tau singa whaale soifua malolo ina, ma tau mo whai e maua ni ngā ruenga tangata ia ua fie tau sanga o soifua i le benefiti. I le tūtau la whonga sa folo fo ia wawasa mana ia, a whai e vele la tau pāti ma waenga o se whai ngā mālo whau o New Zealand, o le a tau ma whai e whetuutu nai i a mea tau la whonga
ma ia tu sa noa mai le la fonga o le GST ia mea tau mawha o Pito Silio na mo mia mo le tau singa masani e au fi ai ano manufasi o fuala au aina atoa mai a. O lo fea ngai leo ma le suesu e ina o se vevesi na manua ai se tama itai i le taimi o se whona tanga i le ai o Palmerston North i le po o le Astonai. O le whaatinga le nei e whapea o se whona tanga e te e whaasanga i le pūlenga fo i nei wa alua ma tangata Maori po o le co-governance le sa whaia i le kalapu e ngo o le Rose City Aquatic Club Rooms sa whaia i whafo lea no whanga ia se te e whaasanga i le whaia o le nei whona tanga e a mai o la tau ia na fia i le vevesi i le wāma tangata sa awai e lango i le whaia o le whaatasinga le nei. O ni ata video mai le nei vevesi ua i lima nei o le leo o loo ai le toso ina wha malo si i whafo mai le whale sa whai e le whono o se tamaitai ma whai e ai ni la whonga māsoa a i lātou na a fia i lea ngai o inga. E se tala mai le Pasifika ua whai loa e le malo Peltania o lea ua toe mo mia le whai o visa o tangata o Vanuatu e uru whale atua i Engelani o Vanuatu o lo fia i le lisi o tunu o lima o le langi ia ua mana o mia le toe whaia ni visa uru whale i Peletania o isi a tunu o e wha o Timor Leste o Dominica, Honduras ma Namibia o le nei whaai unga sa whala o i tele le whailau tusi o manta aupu whaalo toi whale a Peletania ta mai tai o Suela Braverman i le whaai unga o le vaiaso sa ia whaalia monino ai o le mafuanga au tu ua toe whai ai visa uru whale o tangata Vanuatu ona o le lātou Paul Kalame le ua whaatau ai si seni a ngai i tangata mai whafo o se fuafuanga e le talia e le malo Peletania ona ua pōlenga mō lona saonga le mū whailo mai le newspaper o le Daily Post i Vanuatu o aso a o vea Peletania masui a wai o le uni o malo Europa sa le i mo mia ni visa ul fale mo tangata Vanuatu e malanga ai i Peletania. To tasil tangata na malo i le miliona ta lao le whailonga mua le loto New Zealand le po le Astonai ai le i maua i sesi le whailonga le Powerball le ua o le se funuma le 5 miliona ta la mo le sei o le so lulu o le pepa na malo i le miliona ta la sa whaatawina lea i le company le Night and Day i South Dunedin i le motu i saute e le i maua hoi e stasi le whailonga mua o le Strike 4 le ua o tuai nei i le ono se lau wafe tala mo le ta alonga o le nei vai aso o le vaenga e lua o whailonga o le loto e se furufitu la whai tangata na whaamanuia i nai i whailonga tupe silia e le ta i se furumale i wafe tala a le tangata i ta alonga o le whaia ina ai o le Melbourne Storm i le la ta alonga mo le Newcastle Knights i le ta amusanga o la kapiliki le whai unga o le vai aso ua wha mautu i nai le tūlanga tolu o le New Zealand Warriors i le wha asalonga o le ta amusanga i le teimi nei o ai o le ta alonga mata ina e luas fulfa i le Knights i le se furuma le valu o le Storm ai o le Warriors e pei o na silafia sa mata ina fo i lona manu malo i le Canberra Raiders i le Polas Foreile i ai e lua fultasi i le lua se fulu i au kilani i le tamilusanga soka le FIFA mo le ipo le lalangi i le vaenga o tamaita i e pei o na whaanga sonoai i le teimi nei o le so e ta aloi Italia ma Argentina i le malae o le Eden Park ai o siamani e whetaui ma Morocco i me le pone o Brazil e ta alo ma le au o le tunu o Panama e mai whaia le ta longa i le ai o Adelaide i South Australia o le whai unga le nā o TALOFA. Le nganga whaaloalo te toi whatalofa toi le paia leo whaafonga le whaapoponga le nei e talafou mai Samoa o se mai le whaafonga. Ua toi le liu ne le whionga le minister o whaato angam whainga whaiva le whionga la auli le utea pona te wau Fose Schmidt
Se tasi o fuafuanga o le whaamanuianga o rua I seleselenga I tūmalo te tasi. Lena whatoa a mata le tūmalo vai singanu numero lua le vai asun te nei. Wa sui e le whainga masani sa e mua. O le se furua wheta la le whaanganga moi tūmalo te tasi urua I seleselenga. E whaamatu e se ai le fitua wheta la e whata wai mea whainga ruenga e iei whangavao, Willi Paelo, anga ese, o piki, suo maisi, a o le tōrua wheta la e tui nātu I a ao le tūmalo, mō nisi o lātou fuafuanga. O le swinga fau o whātātia le whiunga minister ma le mtanga ruenga, wa tu a to atu le se furua wheta la, I a ao o I tūmalo te itasi, I te me te talaia lātou rua I se lenga. O le tūmalo vai singana numero lua, sa tausanga mo le whaamatu ato le lātou se lenye se furua wheta la, e te pena I whale ie, tongi, ma tau wanga o lulua I se lenga lo lātou fo I tūmalo. Malo lātou mau, wa mai a whaatupe na a tol ploke titasi miliona tā la, me whainga luenga sa mtuam na umia, e le au whai whaatoanga, au whai whaiva, au whaila fumanu, ma ua le toe mo umia I nisio me whainga luenga whaau popo, e tawara mai I le polo kalame. Nā talia ma le angang fia pe o le whai loe le whiongal minister I le tūmalo, whaatasi e mani ai inga e mata I tū ina I le malo le whaonga I na te tau, o lea se leni awalawa le wha moe moe lūdua I se lenga. Sau no le whiongal minister, o le matafa yo ia minister ma le mtanga ruenga, o le anga I e vaa ai le lei, po tala whenga I le se furua wheta la sa tū inatu, e fua I tā penanga e tino mai. So se tū malo lava o le ata pena le la tū rua I se lenga, ma wa fuafua ina le teimere nei pe o na sau no le whionga le minister, o le anga va le tu ina atoa o le se furua wheta la, ma ona ai inga mo le whaonga ina te tau. Wala atu le company sikareti le British American Tobacco po le PAT Samoa nei, e whesoa soani le tu ititi o le kasa o ona mo lo whaalenga ina le si o manga, o so lātou sao fo I le tau mawhainga le malo, e ala le whaonga ino le malo si anga whaafowina e maua mai ele le tise, ai tu ititi le whaalangonongo atu le tātou atunu o iafi le tise, o loo whaonga ina le suau. O le company sikareti le nei, wa fast fuma le 5 tausanga talu o le whaatuwina, e tutono le atunu mai le tausanga iafi se lau fitu se fuma le palu. Wa whaamawina o loo te lelo na sao le atina e tau se lenia le atunu, e ala nisi o polo ke tiwa mai a fausia. E o maili te minei, wa 5 le au whae o tangata o lo ngā lulu e tutono nei company. O le poloketiv so swani le nei a lea foi company, wa whātu peina ele silia lea mali miliona tāla Samoa. E se sau ninga whaapitoa sa whaia le vāo le mālo ma se whea ngainga le vāo lea. E se sau ninga whaapitoa sa whaia se malienga le vāo le PAT, ma le whaalapo pitonga le mālo si angatau il tise le EPC. E ala ile maua mai ei o le tise le mālo si anga whaafuwina, e au nomas totongi, le u whaatupeina e le company sikareti Samoa. O le sao o le PAT Samoa, wa avea neo se urua I pisinisi tu maoti le atunu, wa o lato whaata waina le whaonga ino mālo si anga whaafawina, le poe na mai mālo si anga o avea le la. O le whionga le sui pānemia, le whionga tuala te vanga Iosefu Bonifacio, na whai masui o le whai ngā malo e molu mori atu le whaaftai tele le foi company, o na ulu tō wha mā wāfuai o no lato whaonga ina I tu ai ngā malo si anga tau il tise, e vesoa soani e le ngata o le aunga ma le autu o le wha ititia le o kasa o ona le ea, wāfuai sui ngā le tau, ai ua vesoa soani fo I le tu ititia o le tupe wha alu o le atunu, e le whaatawina mai o le suahau, mo afi e le tise. E whinangalo le whionga le sui pānemia, o le fuafuanga o la ate leso na sao le taumwhainga o le atunu, e na o atu le lua whetol se fulu, wa te le se whaititi o le kasa o ona, ai o tātou mana vaina se ema mai la tātou I le selau pasene. Wa to olue le whionga mau usi osi poi mai, sui whai pule to tolu ia o toi foia to toi whia whai ngā pālota lai te o lātou tūmalo, leo ua mautua la whiliwhilinga,
O le atau wā mai laro tanga vai a le whātua tui le tua Samoa o tasi. O le whaai unga le vai aso te nei na whesa ngā i eile tu mā lo le wā fonti. Ma le pātia le fast le maoto Samoa i vai tele. E le moli na mai o le latu sui whaatu ia mau usiose. Ma le wha moe na ia toi wha a waula na tautua. Mo le nei pāia inga. Ai wha pena foi i le whainga palo te telo lumanai. Le fionga ale vena ale na ua i wha ai loa lana pātia o le fast. Le o le ale liwanga i ai e tau waha mai ei mo le whainga palo talai titi. E le whailoa inga le wha ai unga le vaiaso le tumalo ma le pātia le fast. Na pui le pātia i ni tūlanga o whātua sina. Na afuaio na le whia ni wha aloa longa i na ua mai a le whailoa inga. Peitai na wha ala wiloa i mana ongo le tumalo i le vaengolo o tutoio le miliona tā la. E wha ale leia i nisi o mana ongo le tumalo. E awhia i mawaengo le ala teleanga i le tumalo mai ele solo. Mai na tau tino e le fionga te fono le pātia le fast. Le fionga la auli le o te pala te Valfosi Schmidt. O le aso la valea lato te toi tu uai le mota. Whaatasi ma le lato miliona tala o le poloketi. E whaatino ai vaenga e pe ono lato talo sanghai. E ui ina le tau nisi o wha moe ngā le fionga le whaia onga o le ausi si ua mea mawha Samoa. Le tofa atua au pepe a siata Jerry Warwick. Ai o lo tu mo pel whawhiawhie no lona loto. E le tau mo whainga le ausi si a Samoa le na masi atu mo ta alonga whaavao malo i tia. Wa toe te liu mai le ausi si a Samoa. Ma pine au roi wha, tasi le pini siliva, ma le wha ai lunga wha apito tangata si. Fantasi ma matatia na ausia le ausi si a Samoa pe ona wha mauni mai le fionga le whaia onga i atu au pepe. Sau noa tu au pepe e tōlo na pūlau le whina walo le atunu. E ui na le whaingo fil tau vai ma atunu te telo le lalulangi. Ai whaftai wa whamanuia ina le whamoe e ui e le imanuia tau mo whainga nisi o whanau. E iai le au ta alo Samoa na masii sa whamanua lia. E tūlanga masani lawa e te tupu i ta milusanga whapea, a o lona o te lenga e whaftaia ma vi i aile tua. O alo lea tunu na maua pine, e au fia iu niara si paia, vai papa nevo yoane don o pelonge masane le mao, o ilantou ia na tau pine oro. O le whailonga o le best overall, na maua na lea e le alo lea tunu i a don o pelonge. A toai mamatatia na au sia fo e alo le tunu le Oceania, ma le Commonwealth, wa toi ta pena toi nei le au si a Samoa, mo le ta amilusanga e whia le wharani, e sa ili hava noa i la toi o fiatu, e le ta amilusanga le Olimpeka, le whia i Saudi Arabia. O tala fauia mo le amatango ne vayaso, mo si o tatu wa tunu, manuia whaiva matiuto ne yaso, whaasoi foia. Shapa sui ua numera
ratasi i le lalolani. Aua e singa uma i la tue a matamai le taitai. Sosi e angi angi shine ya ko kave u e mangongi ai muli aku ole lia sa e roa longa mafia masinga vai nga kisuia ole fenga nga ole sa pasui e kama mafai ole au foi se la ko fangu o sui tinge ole sa pasui samba ole sa pasui. Sapa sui ua numeratasi i le lalolani. Aua e singa uma i la tue a matamai le taitai. Le au peperu pina o motora pati deni. Sapa sui ua numeratasi i le lalolani. Aua e singa uma i la tue a matamai le taitai. Le au peperu pina o motora pati deni. Time
Isa
Seu fale mua eu seu fale vai male sunga ia tai longo pule I le nei vai ngo tatu fa fia nga so I filoi ia la wala leo le tautua le nei le si fonga le mua le tasi o no tesi male tasi fa mo I fa pe fo le tatu nanga I lungo ala ata o le tatu Facebook mo le YouTube ne le taimi o le auli ia a o malo loi fo le to tele ia I tau maftanga o le ule mesi la unga lue ia le o tari su fo le nei taimi ma fa nga mai fo ia tatu musika so I filoi ia a whenga I lato I malo longa le nei taimi o le aso ia me se fo tapo inga mau na I matua lo tali le lato sua le nei taimi fa fonga mai tono a inga ia o mauta ngase mauta o tangata mātua ia maso se no fuanga lava ia o lo o tausia fa apitoa ia nei o tātou mātua ia malo lava le on sai malo fo I le tauatai ia malo fo I le tāpuai fa aftai fo I mo tālu sanga o lo mo lia pea ia I le ngata I le anga I o whanau ngā ruenga maonga ia o lo tau mana tua pea le nei tau tua ia awa fo I lau fa fonga malau mai mo mai fa TALOFA tu le sunga Chris Charles fa aftai tele lava ia le mafuta mai ia manuia fo I malo longa tarusi o nai au ole apu malea sanuisi au ia mai le tele tamala ia ma si seki ana tam le ia wali ia le matua ma nei mai la tu lancho nei uli ia po le sunga ia Chris ia mo le tele o tu ilo mai mo mai ia le la fa o pe fa fia nga o fe pese su I filoi ia wala foi lau fa fonga malau mai mo ta po I mai ia I le tautua ale si fonga lau mua I Wellington ia mana I tatu o sin tatu pese fa longo lea ia mo le nei taimi ia na su I fifilo ia tilo leo tatu fa fianga ia awa foi lau fa fonga malau mai I le tautua la wala leo le tatu ofisa au tu lo watu fa tatu fa sala longa I nei porirua I Wellington le lima se fulman tasi man Kevin I porirua yo Ano tu ana tau fa me ya pu ta vale eu po la fia la wa ta vale pasia ni numero tatu ofisa ya I musika ya lo tu le taimi ya a fia ngai fu ila to I feo inga I ngala wala nga luenga Tali
O le tātou pese ia o whaafiafianga se uifiloi nei taimi o le tā alea uli, ale si whonga lau mua, ia o le ngole pese ta mapele ina, ia awhi te alofa i se uta maa, ia pese nai o lofa i oe mo lo uta maa, ia whapia fui te alofa i se utina, ia, maa nei a tili, ai le pe me volele o le maua lo le malo si, le leil tutongi, maua le tupe, ia ona ngalo foi leo sitina amas ta ma po nei matua ia o fa pena tatou e te roi le fa pena tatou e fa tu foi si fonga lo mo Wellington fa fia fia nga so filoi ia ona foi lo fa fonga ta po mai le taimi o le uli tare tasi
Ya ona fa ma vai foi le mo le vaenga le o fa long mai lungo le ala le o le tasi ona tesi mo le tasi fa mo ya tatu mafuta pe lungo le tatu Facebook mo le YouTube se pa ia la fo le tu lai lua ya I le au ni nei ya se sui si na tatu fa fia fianga ya e vai foi le ni taimi ma lo lava ya le tau atai ma lo foi mo ma lo longo ni taimi ta le tasi to foi le vaenga le amata le tasi ya wala tu nga luenga masani ya e pe ona yai ya I ni yaso e mis fo neva yaso amata mani tas O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. TALOFA. Alô? TALOFA. Olha o telefone. O telefone. Olha que bagao iai. Deo seu kanane dia kulaonga. Yo, olha essa uma. Senge wefa. Senge wefa, ai ngai luka lango ke fomi. Puleaonga. O yo nga ka fa se ka o se fa mo ko ke ngelaonga. Ya? O nga ka su se mo ke ngelaonga. Yo no que kalango yo puleaonga pe mo se mango ke ngelaonga o wefa. Yeah, carry on. Ya? On. Hey, carry on. Alô? Alô? Senge wefa. Wow. Olha que lua nga luka langoa. Le yo la foinga. Nga ko ai me no nga faila nga le solo I fampo. Yo na lua tala no le malau ko inga o ke fakan. Wa o fa ya onga. Kale se ko ko mai lunga ni melia. Ya la I wa se ko nga ya ko ma. Saya ko ko aku malaya tama. Tama. Sigo ko na ka ni kile. Alô? Ya. Alô? Ol fa ya onga le ka kala wa mo sa el telepon. O ya mosa. Oi. Te vale le la ka kala wa. Ya le. O we fa sia onga. Ola ana matua wa ya wefa. Wa wa solina. Wa onga ya se kama kalunga ola. Palo pa kamala kele ola se lo ma fa wala ni pues na ver que ngela. Maliero singa lo makawar ko inga le ola inga. Ya, o mo wala lo kawia ya le kama fa ya makwai ken kila wa se o ya min. Oi, ola foi la makakao a me fai mulher nga ba ko kubi fe me que la cinco. Alô? Sí, que tá. Ai mo mi sala que la mo mas que família kwai. Oi le que fogi. A moça. Oi. Alô? A moça. Yo po ai a moça. Que vai a qualo lu I o a moça. Yo po a moça fo mai po a moça ai. Oi, a moça pule a onga. Oi, ya carry on. Quai masusu. Vale, que le mau su vale. Alô, se moça. Ole lo se le sa ya o lua misa ya. Le ai su a ko inga o pai loko vale. Moça! Ia le lei fa fonga mai oi. Ea. O ele ngolo walo, wefa. O wefa, ka masenge wefa. A ele ngolo wali. O peva. Ia le lei. Ale a sero vai piste pea. Ia fa longo mai ti. O le ka kala ngole a onga a. Le listo le a? O le a onga. Le a onga. Ia fai mai foi sia onga lo walo. Le a onga lo walo la kama. Pela ele lo kama. Le a kukuí, ve con que põe. Alô? Alô? O wefa nel kaukala. Ya wefa, el fai tau ro sengali. Tau ro fana ko pakaria. Ni. I ye mo mau ni e sia mai la ku inga. O pene que bala mai ai. O lo que bala awa ku ngel fana o mara ku ai endo sia ni ele sia. Ah, ese vengi mai no mai ora ko inga. Pero ko se fai ai. Ngai ku pulo ngol. O Ferkeng. Ai ali que nge kuwa. Ya po Femeralia, que quer dizer? Na pa mai ai foi ia mo que la kula nga mau mas kama le lai. Hello, amosa. Oi. Mosa mo lo wafing. Io le wa mau ai se o kilo le tengo pa sin ko kele. Kilo lo wafing. Eu kilo liso va seka fa mo bole tama. Ya le la wa ku mo senge wefa. Ya, fa mo bole lama.
Puni mai hol kenge a. Talo. Talo. Olo ingo wefa. Wefa. Ia wefa nia, tengi wefa nia. Pia ya. Talo fa tengi wefa. Ia mako ui pea lele kwa. Jangan nganang kalau mau main kau inga. Ngang malama. Yo ati kilo yo kile yo ni. Yo kile yo ngani sia. La pam pai pen mau so. Pengi ni sen kontenga. Mai, ele tu aku le abang wa sa fa ken kala mai yo si. Ala me sa we fa alu ku ase nge we. Ya? Alu ku ase nge we fa sa we fa. Ai le wa se nge we. Wa we fa. Ese mano o bebê. Eu também não é por meu TV. Vai hoje. É. Olha vai sal. Para pôr uma coisa bem. Mas tô quando ya ini sih ya ngakasi ala menga nenga sa wala bisenga onga I know ala mere ke kau fa la man ila ngonga ya lo ko bai ya ala mira ki o bai pa Vai ya le kwa ya onga yo lo que ni ya lo que sao ka wa onga ya vai que la kilo mai ka ko la onga fa pe la ya na Kaya ang umana ang ano? Yung kang kaumangyo lang. Kaya ang makamay. Yo, dahil sabi ayo yung siyo wing ayaki. Ay ni, so makopo ya, o pawan ni upi ako masasalo loko. Ay, lelo mi yang po lelo po ikuan. Ay ba tenga? Wala ako wapi ya, ka senga. Atela yani yan. Wow, wala la walui. Kau boleh avin tahu ku yang kasi alba ya so ya. Wala ko awapis. Ya penga se o wa. Ni kan yan. Ya yo what? O ikan yang buat ke ba mai ke lang ka apa ke ngi dalam sa ngi kalau fine ai ti lang ni wala ko mang fong ya dia lang ngal kal ngo wai kala le sa pia oi sa fa sa wu Hindi man o kau paasi yang ano ang haki do pa ngan dia kau aku la wa la wai singa Uy, Kaya wala ko makayong ya la ka wo ya ka wo ay ka wo ala ito yung kipipino ay sa wo ya ibay ka lang wala liya emo may bilin ya sa pa mama la ka tan la ya lang war kwelo ay pa na pula ko mo Okay, ako nga por kofali. Awa ka lu vale. Ya la lu ko ma kofali. Awa ka ma lu kofali. Hindi ko fai po ya o kengi ko man ko. Ay, ay sa papa mama. Ya papa mama, ito na yung mas best. Ay, pa ba pa. Na yan mo yun. Lawan. Ya lo lang alila sa kimo. Pa ba pa. Pa. Ya, Samoa le tinu pele hua mai ala tatu o nanga ilungo le ala leo le sifonga le lau mua e mo le tuele whaaftai tele e nei mātua ro whaafonga mai tono ainga tono mo tanga se ngase o mo tau tangata mātutua
Tono fo ngā luenga e mai se fo o lau tā vale nai ki mai lau le te o le tasi ona tesi ma le tasi whamo. Ia o mai ale tātou tau tuailunga o le tātou frequency. Ia mo le nei aso, mo le tuaile nganga whaaftai tere, le tātou maftanga. Ia mai le tāo na le lase pa ia man le taimi. Ia alea la a tātai nā tupese lea. Ia ona solo le ma tātou telefon matala mai sā wa mātou mafutara i lunga le Facebook ma le tupalisi whonga lau mua. Ia e wha manulu atu a whai fo ua le longo maa lia lau whonga mai le nei tāi au ma le nei aso. E ana le tautua ia wha mangalo se ale ule au ngā lulue ma lau whai ngā luenga. Toi whero i tāo le tu lai fitu. Ia e wha soi fuia mo le taimi. Ia le lafa o tu pese lea asua Felice Mikaele. Ia si tatu e su e po feo ia i Rosana. E oe. O le la tāre tasi. E le ilo lava po feo waruanga ia i Rosana le tāi au. Ia to wha to wha ia soi fuia le mamado le atinu. O wha whonga mai lunga ni nei ala leo. TALOFA lava o telefone e le si ufongo le mua mai I Wellingtone. O le talamua o le au whaailoa mai le leo I swafa o tangata to olua I na mani liu I le whaalawe I au kilani le stofi ua mawai. O la ua ia o Solomona to fast food lima tau sanga le soifua mai manurewa ma tupunga si piliano fast food ma le whaatau sanga le soifua mai le pitonu o Wattle Downs. Whaailoa mai e le teita I leo Superintendent Ross McKay le fia whao I nātu whaamaisenga ale mtanga ruenga leo I ainga whaanonoa ona o le nei whaalawe lave. E to o lima isi tangata na manunua ai le whaalawe lave le nei
e au fia ai ma se leo e to tasi mai o lo fea ngai pea ma tongo fitinga i le whale mai. O le li o lo ma salomia i le whaala ven lawe ngo ia Matu Reid na maliwa i foi i se tawa i ngā whana ma leo i le tonu o se whale tele fo ngā whale luas fulmaltasi o lo o fausia i le o ngā tonu o le ai o au ki lani. Lipotia mai le whaapapole ina o le whale mai tele o le ai au ki lani i le si tia lea whaafosei o le a whainga o tangata o a wina atu ma tau fia ai ona o a whaina mai le whaau ngā ina o le waila awe ngoa o le nitrous oxide. O le ngoa e whae ngoa i le kasa le nei e la tau e fia e whaau ngā o le nangs po o le laughing gas mai o se kesi ua wha maonia le a whaina ai o ne uro le tino ma wha le tonu ai le vitamini le ta ua o le B12 i le tino o le tangata. Mai o se kasa fo i e whai ngō fia tele o na maua ma wha atawina mai wha loa i so o se tu o New Zealand. Wha ilo mai wha mau maunga al whale mai tele o Kilani e taru mai le masina o mati o le tausanga le nei ua ono le a wha o mai ua tu ina atu ma tonga fitia e le vaenga wha apitoa mō ma whatianga o ne uro o le tino o se a wha inga mawa e lea pe a wha atusa i le tausanga ua mawai. Ta ua mai o nisi o nei ngā se ua le ma whai o na Sava Valley ma ua whai ngā tau na whai nisi ngā i o inga whai ngō fie e ma sani ai. Whai lo mai ai e le li fo mai wha apitoa o ne uro le tino o Shilpan Patel o le whai hiti o le vitamini o le B12 i le tino o le tangata o se tasi leo a wala e whai ngō fie ai o nei loa lona so ona whaau ngā ina o le waila au le nei le nitrous oxide. O le lapta inga mai le lifo mai, o se tūlanga ma tau tia tele mo so se tasi e o i lea tūlanga ma e matua te tau ai o na whaai tete. O le waila au le nei le nitrous oxide, o tele tu sanga o whaau ngā e tā ofi ai le ti ngā o se vaenga o le tino, ai o nei o na pō, o tele ina whaau ngā e tangata o se waila au e wha fia ai le mafau whau. Whai ngō fia tele o na maua le waila au i New Zealand nei, ona ele ai se tū la fono e pū lea lele ai. E le teimi nei ua tau fia e leo ia se li ua masalomia i le leilo ai o se tamai ta i ngā lua i se tasi o kompani wha atau whanua ma whale i le ai o kalai estete. Ta ua mai se li poti a le newspaper le New Zealand Herald e whapea o le tangata le nei na maua i se malai waalele ua tau ma whai e sola ese malea tunuu. Ua whai e nei ai mōrianga i le vea wha malosi leo se tamaitai e ngō ia Ian Fee Bao le ana nipotia le leilo Mai Christchurch i le aso lulu taluai. Whai lo mai e leo o lo wha ngā solo nei le lātou suenga o le mata upule nei. Mai o lo fia mawai nisi sawa ai i se ta male lanu siliva o le itu ainga o le Mitsubishi numero TPH tasi o tasi ai maise o ni wha amtalanga e winga i whealua inga le ta male le so lulu o mawai se furuiwa leo iulai i pito no ue au fia ai Wigram, Tai Tapu, Holswell, whapea ai Maniu Brighton. O lo ngata mai ona wa ai e stasi le mawhine le nei e sua wha ia Ian Fei Bao i le pito no o Wigram i le tusa o le afo le se fulu i le tai ao le so lulu taluai. I au kilani, ua molia leo se ali e tautus fulwhate usanga le matua, ua masalomia i le ngoi, malona sunuina leo se fale, o se afi, i le tonu o se fale tali malo tele, i au kilani tu tonu i le po le sto nai. O le so le tu la iai le tangata i lumo le whaus nonga wha i tu malo i au kilani, ona o lea mata upu. O le whaalawalawe le nei na tupu i le tonu o le fale tali malo o le Pullman Hotel, i le Waterloo Quadrant, ia mai o nisi o malo sa iai i le whaletani malo i le teimi, e au fia i le au soka New Zealand le Football Ferns, ma tangata e so soani iai. Ta o mai la sa mawhai o na awe se umo mai ma le saonga le mu, ia le au te alo New Zealand, mai i lea whaletani malo. Whailo mai le whaalapau tongo ta alonga soka a New Zealand, e le i whaapitoa le nei o se whainga e whaasanga i le au soka ta maitai le Football Ferns a New Zealand, po le whaalapo tonga o ta longa le lololangi o le FIFA, a toa i male ta amusanga leo lo whaanga solo i le teimi nei,
mo le ipu ale lalolangi. O le whaiunga le waia, so na atoa ia i le tausanga, tālua na whaavae ele malo, le whaalapo tonga mō ngā luenga tau le soifua malo loina mō tangata Maori o New Zealand, le whaingoina o le te aka whaiora o le Maori Health Authority. O le ngāanga ma le whaamoe au tū o le whaavaina o le nei whaalapo tonga, ina ia mautinoa e whaalele iai ma si tia le tūlanga o nanga mō mia whaale soifua malo loina mō Maori. Te le tausanga, o ma ta ituina pea ia le tūlanga whaale tonu ma le ato toa o ngā luenga whaale soifua maloloina mō Maori ma o wha maunga mai tausanga tele ua tūna ai o wha ngā ina lea elemta ngā luenga whaule nei e whausi ai Paul Kalame e whaale le ai ia le tū tau le soifua maloloina o tangata Maori whailo mai ai le whaatonu o le te aka whaiora ta Israel wha ia Rihanna Manuel o se tasi tau mwhainga au tū o whea ngai nei mai la tau, o le whaale leia leo awa noa ai maise o le awa oina o le au whainga ruenga Maori i tūlanga tau i au nanga o le soifua māroina i tonu o le tunuu. Ai pei ona si le fia, ua vele nei whaalapo tonga ale malo ma se tasi o taula inga o le mauwhai tionga ai maise lava mai pāti ma waenga wha upwhai e te i le malo i le mai teimi le nei, a o alo atu i le pāno te tele i a o ke topa. Ua whailo mai le Universite o Waikato e se furuono tesi ma le 8 miliona tā lale pa o ana tupe maua, wha atusa i ana tupe whaalu i le tausanga na tua na i atu nei lua awhe luas furulua. O le atulanga ua mautinoa ai e ono Universite mai la whainga e maru o Universite i tono New Zealand na ngau i le tausanga na te nei. Whailo mai le nei whaale tonu o le Universite o Waikato, e se ripoti a le Radio New Zealand, a o lumana ia i le lo mia o lana ripoti whaale tusanga i le masina fau. Ta ua i ripoti e whaapa sene na pa uai, la whainga o te maiti a onga fau sa hulu whale atu i le Waikato University, whaatusa lea i le tūlanga maununga sa iai i le tausanga i lua awhe lua sfultasi. E se fulu awhe se lau sfulu iwa la whai o te maiti a onga full time, e au fi ai le awhe onu se lau toru sfulu fitu o te maiti a onga mai whafo. Ta ua foi e lata i le valu se lau awhe tā la, le tupe e te tau ana toe whaola i le Universite o Waikato i le komisio awa onga maurulunga, le Tertiary Education Commission, ona walatu le ausia le iwa sfulu iwa pasene, e mawhai ai ona tu usau noa, mai le toe whaola i nā tua lea se leni, ta ua le pule le Universite o Neil Kegley, e te le a mahua anga o le pa ua mea tau tupe le Universite o Waikato, e au fi ai le sfultasi tesi mo le 2 miliona tā la, le na whai ai ni swinga o Paul Kalame computer, mo wha mau maunga o mea tau tupe, ato ai mo le tolu tesi mo le 3 miliona tā la, i le toe whaatulanga ina leo te tongi, o tangata whai ngā ruenga. E mea tau upwhai o malo, e lua lava ia ni whai ngā whaawai au tū tau i le tū la whono, ma sori ngā tū la whono na whaalawa i tele mai leo sāna nafi, e le taitai o le pātia le New Zealand First, ia wawasa mana ia Winston Peters, i le talaina le alo ia o whaatosina a lea foi pāti, po le vaenga wha upwhai o malo, mo le pālo te tele ia o ke topa. O nei polisi e lua e au fiai le whaawasteka ina leo kengi o ni whaapo tonga wha terrorisi, ma le whaawai ina o se whale pui pui whaapitoa e awe iai na o sui awa i o kengi. Sa whaamawhaina mai o Winston Peters, o na pau leo le whainga e mautino ai e launga te sia umai so o se tangata sori tu la whono po o lea lava le tu ainga o sori tu la whono e a fiai. Na ia ta o foi o le mesilio na ta ua, o le fuafuanga le New Zealand First, e fo i ai winga soli tu la whono tangata, e au fi ai le wha amalo sia o mea tau wa onga, ma ia wha tau ngō fie le tutongi o whale no nofo ai tangata, ma ia maua e tangata umai au pito mana o mia, ia le tau singa wha le soifua malo loina, ma tau mo whai e maua ni ngā luenga tangata ia ua fie tau sanga o soifua i le benefiti. I le tūtau la whonga sa wholo fo ia wawasa mana ia, a whai e vele la tau pāti ma waenga o se whai ngā malo whau o New Zealand,
o le a tau mawhai e whetu nai ia mea tau la fonga ma ia tu sau noa mai le la fonga o le GST ia mea tau mawha o Pito Silio na mo mia mo le tau singa masani e au fi ai ano manufasi o fuala au aina atoa mai a. O lo fea ngai leo ma le suesua ina o se vevesi na manua ai se tama itai i le taimi o se whonatanga i le ai o Palmerston North i le po o le astonai. O le whaatisinga le nei e whapea o se whonatanga e te e whaasanga i le pūlenga fo i nei wa alua ma tangata Maori po o le co-governance le sa whaia i le kalapu e ngo o le Rose City Aquatic Club Rooms sa whaia i whafo lea no whanga ia se te e whaasanga i le whaia o le nei whonatanga e a mai o la tau ia na fia i le vevesi i le wāma tangata sa awai e lango i le whaia o le whaatisinga le nei. O ni ata video mai le nei vevesi ua i lima nei o le leo o loo ai le toso ina whaamalo si i whafo mai le whale sa whaia i le whono o se tamaitai ma whaia i aini la whonga māsoa a i lātou na a fia i lea ngai o inga. E se tala mai le Pasifika ua whailoa e le malo Peletania o lea ua toe mo mia le whaia o visa o tangata o Vanuatu e uru whale atua i Engelani o Vanuatu o loo au fia i le lisi o tunu o lima o le lalangi ia ua mana o mia le toe whaia ni visa o uru whale i Peletania o isi atunu o e wha o Timor Leste o Dominica, Honduras ma Namibia. O le nei whaai unga sa whalau i tele le whailau tusi o manta aupu whaalo toi whale a Peletania ta mai tai o Suela Braverman i le whaai unga o le vaiaso. Sa ia whaalia monino ai o le mafuanga au tu ua toi whai ai visa uru whale o tangata Vanuatu ona o le lātou Paul Kalame le ua whaatau ai si tseni a ngai i tangata mai whafo o se fuafuanga e le talia e le malo Peletania ona ua pōlenga mō lona saonga le mū. Whailo mai le newspaper o le Daily Post i Vanuatu o asoa o le Peletania masui a wai o le uni o malo Europa sa le i mo mia ni visa ul fale mo tangata Vanuatu e malanga ai i Peletania. To tasi le tangata na malo i le miliona ta lao le whailonga mua o le loto New Zealand i le pōle astonai ai le i maua i sesi le whailonga o le Powerball le ua o le sefunu le 5 miliona ta la mo le sei o le aso lulu o le pepa na malo i le miliona ta la sa whaatawina lea i le company le Night and Day i South Dunedin i le motu i saute. E le i maua hoi e stasi le whailonga mua o le Strike 4 le ua o atua nei i le ono se lau wafe ta la mo le ta alonga o le nei vai aso. O le vaenga e lua o whailonga o le loto e se furufitu la whai o tangata na whaamanuia i nai i whaailonga tupe silia e le ta i se furumale iwa hafe tala a le tangata. I ta alonga, o le whaia ina ai o le Melbourne Storm i le la ta alonga wa le Newcastle Knights i le ta amusanga o la kapiliki i le whaiunga o le vai aso ua whaamautu i nai le tūlanga tolu o le New Zealand Warriors i le whaasalonga o le ta amusanga i le teimi nei. O ai o le ta alonga mata ina e luas fulfa i le Knights i le se furumale varu o le Storm. Ai o le Warriors e pei ona silafia, sa mata ina fo ilo no manu malo i le Canberra Raiders, i le Polas Foreile, i ai e lua fultasi i le lua se fulu i au kilani. I le tamilusanga soka le FIFA mo le ipu o le lalulangi i le vaenga o tamaita i e pei ona whaanga sonoai i le teiminei, o le so e ta aloi Italia ma Argentina i le malae o le Eden Park. Ai o Siamani e whetau i ma Morocco i me le pone, o Brazil e ta alo ma le au o le tunu o Panama e mai whaia le ta longa i le ai o Adelaide i South Australia. O le whai unga le nā o Talofo. Le nganga whaaloalo te toi whatalofa toi le pa ia leo whaafonga le whaapoponga le nei e talafou mai Samoa o si mai el whaafonga. Ua toi le liu ne le awhionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva
le whionga la auli le ua te planata e wau fose shment. Se tasi o fuafuanga o le whaamanuianga o rudwa i selenga i tūmalo te tasi. Lena whatoa a mata le tūmalo vai singanu numero lua le vai asun te nei. Wa sui e le whainga masani sa e mua. O le se furua wheta la le whaanganga moi tūmalo te tasi urua i selenga. E whaamatu e se e le fitua wheta la e whata wai me whainga ruenga e iei whangavao, Willi Paelo, anga ese, o piki, suo maisi, a o le tōrua wheta la e tui nātu i a ao le tūmalo, mō nisi o la tō fuanga. O le swinga fau o whata tia le whiongan minister ma le mtanga ruenga, wa tu a to atu le se furua wheta la, i a ao o i tūmalo te itasi, i teime te talaia la tūrua i selenga. O le tūmalo vai singana numero lua, sa tausanga mo le whaamatu ato le lato se lenye se furua wheta la, e te pena i whale ie, tongi, ma tau wanga o lulua i selenga lo lato fo i tūmalo. Malo lato mau, wa mahe a whaatupe na a tol ploke ti tasi miliona tā la, me whainga luenga sa mtuam na umia, e le au whai whaatoanga, au whai whaiva, au whaila fumanu, ma ua le toe mo umia i nisio me whainga luenga whaao popo, e tawara mai i le polo kalame. Nā talia ma le anga fia pio de whai loe le whiongal minister i le tūmalo, whaatasi e mania ia inga e mata i tū ina i le malo le whaonga i na tatau, o lea se leni awala wal wha moe moe lūdua i selenga. Sau no le whiongal minister, o le matafa yo ia minister ma le mtanga ruenga, o le anga i a wa ai le lei, po tala whianga i le se furua wheta la sa tū inatu, e fua i tā penanga e tino mai. So se tūmalo lava o le ata pena le la tūrua i selenga, ma wa fuafua ina le teimere nei peo na sau no le whionga le minister, o le anga wa le tu ina atoa o le se furua wheta la, ma ona aia inga mo le whaonga ina te tau. Wala atu le company sikareti le British American Tobacco po le BAT Samoa nei, e whesoa soani le tu ititi o le kasa o ona mo loo whaale ngai naide si o manga, o so lātou sao fo i le tau mawhainga le malo, e ala i le whaonga ino le malo si anga whaafawina e maua mai ele e le tise, ai tu ititi le whaalangonongo atu le tātou atunu i afi e le tise, o loo whaonga ina i le suau. O le company sikareti le nei, wa fast fuma le 5 tausanga talu o le whaatuwina, e tutono le atunu mai le tausanga e afi se lau fitu se fulma le palu. Wa whaamawina o lo te lelo na sao le ati na e tau se lenia le atunu, e ala i nisi o polo ke tiwa mai a fausia. E o maili te minei, wa 5 le au whae o tangata o lo ngā lulu e tutono nei company. O le polo ke tiwa so swani le nei a lea foi company, wa whatu peina ele silia lea mali miliona tala Samoa. E se sau ninga whaapitoa sa whaia le vāle mālo ma se whea ngainga le vāle. E se sau ninga whaapitoa sa whaia se malienga le vāle PAT, ma le whaalapa pitonga le mālo si anga tau il tise le EPC. E ala ile maua mai ei o le tise le mālo si anga whaafawina, e au nomas totongi, le u whaatu peina e le company sikareti Samoa. O le sao o le PAT Samoa, wa vea neo se urua i pisinisi tu maoti le atunu, wa o lato whaata waina le whaonga ino mālo si anga whaafawina, le poe na mai mālo si anga o avele la. O le whionga le sui pānemia le whionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, na whai masui o le whai ngā mālo e molu mori atu le whaaftai tele le foi company, o na uluto wha maa wafuai o na o lato whaonga ina i tu ai ngā mālo si anga tau il tise, e vesoa soani e le ngata o le aunga ma le autu o le whai titia le o kasa o ona le ea, wa afuai sui ngongo le tau, ai ua vesoa soani fo i le tu ititi o le tupe whaalu o le atunu, e le whaatawina mai o le swahau, mo afi e le tise. E whinangalo le whionga le sui pānemia, o le fuafuanga o le ate leso na sao le tamu whainga o le atunu, e na i o atu le lua whetolu se fulu, wa te le se whaititi o le kasa o ona, ai o tātou mana vaina se ema mai la tātou i le selau pasene. Wa to olue le whionga mau usi osi poi mai, sui whai pule to tolu ia o toi foia to toi whia whai ngā pālota lai te o lātou tūmalo. Leo ua mautua la whiliwhilinga,
o le atau wā mai laro tanga vai a le whātua tui le tua Samoa o tasi. O le whaai unga le vaiaso te nei na whesa ngā i eile tu mā lo le wā fonti. Ma le pātia le fast le moto Samoa i vaitele. E le moli na mai o le lātu sui whātu ia mau usiose. Ma le wha moe na ia toi wha a waula na tautua, mo le nei pāia inga, ai wha pena foi i le whainga palo te telo lumanai. Le fionga ale vena ale na urua i wha ai loa lana pātia o le fast, le o le ale liwanga iai e tau waha mai ei mo le whainga palo talai titi. E le whailoa inga le wha ai unga le vaiaso le tumalo ma le pātia le fast, na pui le pātia i ni tūlango whātua sina, na afuai o na le whia ni whaaloa longa i naua mai a le whailoa inga. Peitai na whaalau i loa i mana ongo le tumalo i le vaengolo o tutoio le miliona tā la, e whaale leia i nisi o mana ongo le tumalo, e awhia i ma vaengo le ala teleanga i le tumalo mai ele solo. Mai na tau tino e le fionga le te fono le pātia le fast, le fionga la auli le o te pala te Valfosi Schmidt. O le aso lava lea lātou te toi tu uai le mota, whaatasi ma le lātou miliona tāla o le poloketi, e whaatino ai vaenga e pe ono lātou tālo sangai. E ui ina le tau nisi o wha mue ngā le fionga le whaia onga o le ausi si ua mea mawha Samoa, le to whātua au pepe a siata Jerry Warwick, ai o lo tu mo pel whaafie no lona loto, e le tau mawhainga le ausi si a Samoa le na masi atu mō ta longa whaavao malo i intia. Wa toe te liu mai le ausi si a Samoa, ma pine au roi wha, tasi le pini siliva, ma le wha ai lunga wha apito tangata si, fantasi ma matatia, na ausia le ausi si a Samoa, pe ona wha mauni mai le fionga le whaia onga i atu au pepe. Sau noa tu au pepe e tōlo na pūlau le whina walo le atunu, e uina le whaingo fil tau vai mātunu te telo le lalulangi, ai whaafitai wa whaamanuia ina le whaamoe e ui e le imanuia tau mawhainga nisi o whanau. E iai le au ta alo Samoa na masii sa whaamanua lia, e tūlanga māsani la vai te tupu i ta milusanga whaapea, a o lona o te lenga e whaafitaia mavi i ai le tua. O alo le atunu na maua pine, e au fia iu niaura si paia, vai papa nevo yoane don o pelonge masane le mao, o i lantou ia na tau pine oro. O le whailonga o le best overall, na maua na lea e le alo le atunu i don o pelonge. A toai mamatatia na au sia fo i alo le atunu le Oceania, ma le Commonwealth, wa toi ta pena toi nei le ausi si a Samoa, mo le ta amilusanga e whia le wharani, e sa ili hava noa i la toi o fiatu, e le ta amilusanga le Olimpeka, le whia i Saudi Arabia. O tala fōia mo le amatango le vaiaso, mo si o tātua tunu, manuia whaiva matiuto le yaso, whaasoi fōia.
Ya o fa fianga le taimi o le auli e o le pese ya ato ma sani ya tata le pese le yasola ia le faita upi fo le le fa au pe fa ila o sa tata ya sola ya le ngo fia tanga tele ya o sala tele lon mele ia ato e le fane I ipu o ofu ia le na malo fa tele lava le mafuta mai le tata tu tu le ia ule le sifonga le mua I Wellington o le o tata sauli vali atu fatonu lava le tu la tasi yo talo le lua ia tatu fa ma vai lo le mo le yaso ai ma lo lava le mafuta mai fa tal fatu ia siva lauvi fa tele lava ia tonu ia na nga musika tu inatu ia wa fo ile fa fong mai ia po le mai mo mai foi ia ilungo tatu Facebook ma le tu por si fong le lo mua ia mo le taimi talo le lua ia ona mai aro le o le tautu le si fong le mua mo le yaso ia ai mo le atu le fa tele lau mai mo mai ia malau fa fong mai foi I tatu fa fianga ma na ia fa le titi o le talanoa ai fa tele musika wa tele fo le talanoa ile ia amse se fia fa longo ni sia talanoa ma na ia fa tele musika ia fa le titi le talanoa anitas ia na ma na ia al pesa nei ia uno fa toi fela fa se vai ngole lo langi nai te fai ngaluenga mo le fai ngaluenga fela fa se vai ngole lo langi nai te fai ngaluenga ai ma mai mo mai lungo le Facebook mo le YouTube por si fonga la mo alo fa tu tato pesa nei mo to talo mat foi le singa ta ilalo au tanga vaia po famo sili malo ale mama o pomsa o puwa walang ila umaan pero sa wale matala tama puta
Oi oi le va o se ia lo nei nganga. Mole mole pai mai akala. A eno ita mo sue se pai ba ai asa. Ine yulangia ita suanga le to ulanga. You can slip it so what's on my mind. Shine like a bird when the sun does shine. Real is a dream, really a Sunday. And I'm not sure, buddy, baby, that you know what I mean. Line, I left Saudi, I live for him, alone. It was all because of you. You can slip it so what's on my mind. Shine like a bird when the sun does shine. Real is a dream, really a Sunday. And I'm not sure, buddy, baby, that you know what I mean. Line, I left Saudi, I live for him, alone. It was all because of you. When Mosue ita valia maleno polonga, tali juali maita pai asola. A ole nei wa feu wa iota alofa, maloma panapana wo I oyo totonga. Yena tia ina seta sia ita, pero ina opo me umana kola kola. You just look so what's on my mind. Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really a Sunday. And then I sure believe, baby, that you know what I mean. I left out the island, boy, le malolo. It was all because of you. You just look so what's on my mind. Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really a Sunday. And then I sure believe, baby, that you know what I mean. I left out the island, boy, le malolo. It was all because of you. You can look so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really a Sunday. And then I sure believe, baby, that you know what I mean. Like I left out the island, boy, le malolo. Was all because of you. You can look so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real is a dream, really a Sunday. And then I sure believe, baby, that you know what I mean. Like I left out the island, boy, le malolo. It was all because of you. Ala ile la lolangi ota ua efewai ki oi mata momoli ile taxi yeso o tumua fa pe mapule ono oi a ole sami ma asini fale olo la no ilo ainga ele fa pa ina sa ua ne imao o la tra ina sa unini po vise ono mo awa o mati akono suma ele ai ele o yo elo loto se au ale fos se o tele fia oti wali ele o yo so utofi ai afaya la olena so foi la ile ave pasi fatali mai ai sei atolo no frutrasi. O eto tope mai o afuanga e ai ola utali sumaulava o te tau sima whamomua ina yo umatua iu lau tau tua manuia na mai lea tua sai fo i ta mai te whanga e wha a e vale o langa sa o e tipa ta fia liu whasimoli lava e nana ailo ma o te tele tarua i o e teine mai ma o e sunga luma na o tele se au ale fos se o tele fia oti wali ele o yo so utofi ai afaya la olena so foi la ile ave pasi fatali mai ai sei atolo no fruta
tasi. Sua awale fosianga mea waiai wale anga I mei lo ngau mai makau kulea o ke pili aki wai le RTP steng taxi waiai na oelea ua o ngau wai ale whainga o fika ua o musu wai sili ainga o fo yo koi ame pasi sue ai sa o ke pia lo fia au wai Se au ale fosi se o te le fia oti wali ele o yo so utofi. Ai afai ala olena se foila ile ave pasi fatali mai ai se atolo lo fultasi. Se au ale fosi se o te le fia oti wali ele o yo so utofi. Ai afai ala olena se foila ile ave pasi fatali mai ai se atolo lo fultasi. Se au ale fosi se o te le fia oti wali ele o yo so utofi. Ai afai ala olena se foila ile ave pasi fatali mai ai se atolo lo fultasi. Na awale fosi a fai mai a wale ai ia malielo finangalo wale ai ai wale fai mai ai le ai ana fosi e wa ma sani tele tato melo le mole ola fosi ia na te ilo a fa pe o estanga te foile le fia e ola le olanga o le ola fosi ia na wa si la fia le tau unga ma moltanga ta ai fosi ai foile le fa marosi be tawana fa marosi se tupe o se me va pena ia na wa si la fia le tau unga o melea mana ia foi o por pese ia e longo tuai e le se me le fosi ia wa o le tele a isi tanga te foile le wata va ai e mol me o le fosi ia ta te fiwe su e lista impo fe o iai a sauri tala mai ia la le ta o le fale mai la ta o le fale mai ia ona o mafu angana mo le me o le fosi ia ai le mana o iai le tangata le tawana wina se tupe o la se vai va pena ai masani tele mo me o tangata fo le o na le anga o na fo le tina na fa tu le tupe ala fosi esa le ya ta yala ya ta yalo le se na o le anga yo fo anga me va pena no me o le ola fos yo ya tu na ta ala o esera ta to fa pe na ti so fu ai le olanga na mo le ola fos alo esela ye na o ta o tu tau unga ya le ta o le fa mai ya va nga umala fa pena to se fu tonu minute ta leo le tu la lua ta le lua ta to fa ma vai ro le mo le yaso ya o pese la fo yo le tau malulu tele New Zealand ai o nga pese ye fa ma fan nai oi nai te mali
Le whawhiwhianga mai le sunga ia e teru ainga ia mana pese na la upele ea o e langona mai. Ia pese ia walo whatua ima o tō malawa ia paanga ia o mea mamai alisi whonga le lau mua ia o lo o tō mafuta mai. Lono winga o tō maa o upele. Ia e. Tō ina mātitua, tina mātitua, ta mā, tina, ele tasi, ele whapena se tasi tangata le pese tuali tātou pese. O tō mai o lo mai mo mai. Ia o pele al tātou tau tua. Ia e. Te fui whapese si puhai fui lai tātā pese. Malo ni mafuta mai lea tunu. O lea ua toe ono minu tana tā lea o lei tū lai lua. Tātou pese wha mawai. Tala tala sunga ya tua. Pesa tia maa tātou wha mawai ai mō nene yaso.
fianga mo tusia ia mai la pese la wilo de tia maa ia na fo fato fatu mo de tia maa ia le fo fato fatu ai mala tau tua di fonga la mua mo le yaso fa tele la utapo inga mala mai mo mai tato mafuta mai de tau na le lasi pa ia mai le tei mo de tau tua ia fa malu lua tu foi wa sasi foi singa ngana le yaso ia malu abi fali finangalo ma loto tato tinu ia se aleu ma se la fa inga wenga manuia ia ngā ruenga o te toi o nei fo ia fiafi, ma nei auli, ma nei fo iaso. Ia misi fo ia amatanga o nei va iaso. Alofa tere mo tātou o tinu, tātou toi where o tai au, i le tai masani, le tūlai fitu. Ia mai le si fonga la moe Wellingtone, i le tātou ofisa au tū i Porirua, mātou te whātou whāwha so i fua, le mamalo le tātou o tinu. Ia, leo o se mai le sunga fale lilo maiava, a fale maiava, e wha mai eina le tātou tō tua, ia e ala le pese le nei. So if we are Samoa, le atu no pele.